O te whawhelo i atu mole nganga whaaloalo le, pa ia maulunga le tātou wa tunu mole au whaafonga le nei tai au fōri sua whamanu mahalo le tātou li i whaole Jesu Keriso, tālofa lava Sāmoa, o le tautua le nei al si fonga lau mua, wa toi amataria fō le nei aso ngafua, le aso se fulu mole ono, o le masina o te sema, lua a lua se fulu mole wha, tālofa lava. Ala mai o le tātou sa uninga lotu le nei tai au, te ia le sunga i le whawhengainga, pasta sione le asi, e kalesia whaapoptonga a le atua Sāmoa, Johnsonville, usimaia le whaafonga. O le tātou tāpua i atu i le atua i le nei tai au fou. Ala whaimaia, se o tātou watu whatasi mau i luma o le nofo ari i mamalu o le tātou utua. E ala i le tātou tāpua inga whale a inga i le nei aso fou. I le suafa mamalu o le atua le tamā, le alo ma le angnanga pa ia, tātou te amata ina ai le nei tāpua inga. E a fio mau i a te ia le anganga o Jehova, o le anganga o le poto ma le mafau fau, o le anganga o le whatonunga ma le malosi, o le anganga o le malamalamba ma le matau i a Jehova. Ana a tātou te talo. Le atua sirisiri e se, e tonu ma mi o tonu ma pa ia lava oe, e le ai foi se atua i le langi olo e a fio ai e tusa ma oe, wa nā o e lava e to atasi mātou te ifo ma whaane ne e i ai. Wa ala whai fia mai lo watu nuu mau tangata whaatu tua e ne isu fau. O lovi inga e le whai ti tia lea. E au lava na vi ia ma wha manu ina lo suafa ma malu. Mai lava i le vavau e o atu i le wha vavau. Fia mai anganga pa ia i le mea nei. Ina ia pa ia ma malu ai la mātou tāpua inga a whaia nei. A manu ia i lau upo le a mātou whaalongolongo i ai. Ona olo suafa Jesu Keriso wa mātou te tālo tuai nei. Amene. Tusi whilwhilia e tai ala ina i fhoi i tātou le nei aso. Maua mai tusi ala e mungalia Ioane i lona mtau kue lua sifulu. Si whaita wina le whai upo e lua sifulu ma le valu e whakpau mai le whai upo e tolu sifulu matasi. Whaafonga lau whaita wina. Ana tali mai leo toma ua whapea mai i a te ia. Lo wali ie ma lo watu wai. O fetala yatu Yesu i a te ia, tō mai, o e tari tonu a wa e vai mai i a te au. Amu ia o e le vai mai, a e tari tonu mai pēr. O isi fai whailonga e tele na whaia Yesu i luma o na soo. E le i tūsia i le nei tūsi. A ua tūsia i a mea, i la ia tari tonu wai o tau. O Yesu o le Keriso lava ia, o le alo o le atua, ina ia maua i fo i le ola i lona suafa, e au tau o e talitonu. O le autua tātou sa vali o le nei tae au, e whaupuina whapea. E tutupu mea mamana mai le atua, i le loto ua talitonu. E leo tu ua maua laloina Yesu lau talitonu ina ua eva ai. E tā ua lau talitonu ina ua eva ai. E tā ua fo'i lau talitonu ina ua e leva ai. Peitai. O loo ave le whaamu ia ke viso i le tangata e talitonu a e leva ai. Whai mai Yesu, amu ia o e leva ai mai. A e talitonu mai pēr. Whai mai o ane le so pele, o isi fo'i whailonga e tele na whaia Yesu i luma o na soo. Ele i tūsia i le nei tusi. A ua tūsia ia mea, ina ia talitonu ai o tau. O Yesu o le Keriso lava ia, o le alo o le atua. Ina ia maua i fo i le ola i lona suafa, e o tau o e talitonu. E peisa i ua oto mai e Ioane le so pele ia na tusinga. Va venga ma whailonga na whaia Yesu i lona taimi, a o iai le lalolangi. Ina ia whai ngofia, ma ofi ngofia i loto tangata. La tau te talitonu ai.
e moni o Iesu lea, o le keriso, o le alo e to atasi o le atua. Ai ua mafona si ia Ioane e iau. E tau whanofo file muai le talitonu o toma. Ina ua asi atu Iesu i le mea sa poto ai au so. E peo na ufai atu. E to atele tangata sa lidiu ma muli i a Iesu. Ina ua lato wa ai ma mata i wa venga. Ma whailonga sa whaia Iesu. Le fo i lae tau ali mai i langona le so lea. Whai mai lana mau. A o le wa ai. A o le pai foi. O te le talitonu. Sa le te tau ona toi a whea Iesu. Le mafutanga le au so i lea tai au. Ona o le wai mafutanga i le fiafi ua mamai. Sa awa ia Iesu ina ua mawai lona toi tu. Ele i awaila toma i le wai mafutanga lea. Aina iai ni mea te tele na tutupu ai i leo wai mafutanga. Na misia e toma. Mua. E whalua o ne sau noa wha manuia ia Iesu i lona au so. Ma ia whape atu. Ia o tau manuia. Lua. O lana mana wanga pa ia i lona au so. Na ia whape atu ai. Ia o tau talia lea nganga pa ia. A peisa i o le mafutanga le nei. Wa asi whaapitoa mai a Iesu. I le tangata e to atasi. Ina ia whaatali tonu wina. O to tele tangata kerisiano i nei o na po. O lo iai lava le langona whaatoma lea. A le va ai. A le pai foi iai. E le mawhai o na taritonu. O na atura lofa ia o le tatou wali i whaola. E le mawhai o na aluloa. E au lava o na toi asi whaapitoa mai. Ina ia whaatali tonu wina lo tatou le taritonu. Mai le faula i le taimi o Iesu ma le au apostolo. Na tutupu foi i le whenga inga tuai, peitai. Na whano le toatele o tangata o le nuu o le atua. Ilo lato le taritonu. Ai whaafitai ilo tatou taimi. O lo whaapale mai le alofa tu no le atua. Ina ia o tangata umai le taritonu. Tatou te sao whanga ai ilona manuia e whaababau. O le kia o au te tele leo le ngaluenga whaatala ia ke viso. A o iai le lalo langi nei. Ina ia taritonu tangata ia te ia. O ia o le ke viso. O le alo e to atasi o lona tama. E mafua na taulai la umau. O le taritonu o le ki leo le ngaluenga whaatala ia ke viso. Ona o le tale o whaita toa e mātalatala. I le ki lava lea e tasi. A e fia malolo taritonu. A e fia saoloto taritonu. A e fia mangalo taritonu. A e fia vaai ilona babalu taritonu. A e fia ola taritonu. A e fia tamao ainga taritonu. A e fia manuia foi taritonu. Ia o fatasi lo taritonu. Ma lo fatu atua. Ona whaia lea Iesu o ia mea uma mo oe ma i tātou uma lava. Pa mai Iesu amu ia o ele vā ai mai. Ai taritonu mai pēr. O le winga le upu taritonu. O le tali atu o lo loto i se mea ua tonu. O se mea ua e ioina e moni ma whama oni. Ma ua e a mene i ai ma lo loto atoa. O le whaola ina fo i lao lea nganga o tangata. O le ngaluenga fo i lea le taritonu e whai. O le whai te toa lea. Tātou te uru whale ma sawa tua i le malo lea tua. Ai mai paulo i lana tusi a goma. A whai e te tautino i lo ngutu i lea li o Iesu. Ma taritonu i lo loto ua toe whatu ina mai o ia e lea tua na ie uoti. E whaola ina i oe. A wā o le loto e taritonu ai o mai ai le amia tonu. A o le motu e tautino ai. E o mai ai le ola. O i lai tau nuu ai upo ke viso. A mu ia o e le vā ai mai. A e taritonu mai pēr. I le whai upo tauri sumaratasi o le tātou tusi filifinia. E pei ona sa whaita wina. Whai mai o ane. A ua tusia ia mea. Ina ia taritonu ai o tau.
O Iesu o le keriso lava ia. O le alo le atua. Ina ia maua I fo I le ola I lona suafa. E o tou o e taritonu. E whaalua na ta ua Ioane le upu taritonu I le whai upu pola na mau lea mua. Ia taritonu o Iesu. O le keriso. Ona o le taritonunga lea o le to'atele o tangata iutaia. O Iesu e le o so lātou keriso po o so lātou mesia. O le winga o le upu keriso o le ua whaauina. Lātou tele taritonu fo. O Iesu lea. O le alo o le atua. Peitai. O le whiau longo a lea Ioane le so pele whata tau ilo nā li o Iesu. O ia o le keriso. O le whaola. O le ua whaauina. O ia foi o le alo e to tasi o le atua. O le tāua whaalua o le taritonu I le mau lava lea Ioane. Ia taritonu tātou te maua le ola I lona suafa. Whai mai le maua Ioane le baptiso. Na o sau o le mori mau. Ina ia mori mau I le lava malama. Ina ia taritonu tangata uma I lona suafa. Sāmoa a e fia maua le ola. Ia e taritonu I le suafa o Iesu ke viso le alo le atua soifua. E ala I lou talia ina o ia I lou loto ma lou wanganga. O le afuanga le o folofolanga ke viso ia petelu. O te abatu ia te oe ki o le malo le langi. Ina ua tautina petelu. O oe o le ke viso. O le alo le atua soifua. I oe. E tutupu mea mamana mai le atua. I le loto ua taritonu. Talo fai. Sa le tatau ona toe whailo manua o ke viso I tangata. E pei ona whailo I atoma. E toi whawhangu ai ma whamanatu ai mea leana, ma mea mata ngā sa whaia e tangata I a te ia. Peitai, ona o le loto o tangata ua le taritonu, ina ia whaatali tonuina. A e whia mata I mea ma mana mai le atua. Taritonu nei loa, ma vatulo wola, e whao ngā ina mo ia, ma lona finangango. Ora tātou vi atu I le atua, I lona vi inga ua sāgumia.
whai u le talo. Mai au le siri ese, ma le matau tia o lo walofa le li ia. Ina wai toi whafangu I mātou I lo mana whai wawenga I le nei aso fau. Sa ea sa mātou upu e tali atu ai I le alofa ua tele na wā. O nā le loto whaafitai lava. Mātou te whape I whai ia whamanuina ma whapaleina oe le tupu o tupu. Ma le ali o li. Whaafitai le nei aso fau e au mai. E whaapopo I le soifua ma le ola o lau whanau. E whaawawina I peo mātou whaiwalo ki lima I le ola nei. O fe au foi ma tiute masani I le aso ma le aso. I ia oe ta mā. Lo mātou atua alofa. Whaafitai I le ola ma le malosi. Ai maise o lau whaasoa I le aso ma le aso. O mea ua e fōa I mai e tausi ai lo mātou wola I le tino le nei. Ai ua sili ai lo mātou wola whale anganga whaafitai. Ona o aua fionga pa ia mātou te whaalongolongo pēr iai. Ma au mai ai le ola I to tonu I a te I mātou. O whanga I pēo mātou wanganga. Ina ia mātou tali tonu matutupu whale anganga mo lau a fio ta mā. Whaafitai mo lau whaamalolonga I o mātou nei tino. E ui lava I le tele o mau whaamai ese ua o mai. Ma waafi ai le soifua ma le ola o tangata. Ai whaafitai ta mā, e le suia lava lo walofa. E ala I le pai mai o wa ao la beai I le aso, ma le aso. Whaafitai mo au whaamanuianga I se o mātou atunu o Sāmoa. Ai maise le nei atunu o ni sila wa mātou no nofo, ma au mawai. Mai lava ia mātutua se ia o I nei whana witi. Ia whamanuina lo siwafa ma malu ta mā. Whaafitai tele mo lau whaolatanga. E ala I lo walo Iesu ke viso. I lona soifua pa ia na ofa fua ina mai, mo le lalo langi anga sala. E ala I lona maliu I lunga le sa taulo I kale varia. Wale ngata ina mamama ma ngalo ai mātou anga sala. Wa mātou le leia I malaua fio. Ai wa maua I lo mātou wa vanoa. Mātou te ulu whale atu ai I le mea siri ona pa ia. O le langi wa e saunia mo I mātou o lau whanau. O mātou whātou e se atu le ali ia. O I mātou lava o tangata le anga ma le anga sala. E le lilo fai o mātou tangata I lau sila whanga pa ia mai le langi. O le ala leo le mātou tangi atu ma le loto wha maulalo ta mā. Wha mole wha mangalo Sāmoa lo watunu. O lo mātou wola le talitonu pēr I a te oe. I mea mamana ma vāvenga e te whaia pēr I o mātou tangata I le aso ma le aso. A ua atiri ai ona pōngi sā o mātou mata wha le anganga. Ma ua mātou le iloa ai le mamalu o lau o fio. A vai foi ua mātou whata mala I o mātou tiute whata I tai. I le tausia ina o a inga o nuu ma le atu nuu. Ai maise o lau e kalesia. Whama ngalo mai mātou ta mā. Alofa mai, talia mai le mātou ta talo. Ma ia sauwina I mātou uma I le toto pa ia o lo walo Iesu ke viso. Na whamalingi fuaina ina ia mātou wola ma sa o loto ai. Lawe ai mai o a alofa I runga o lau whanau. Ma o tangata uma lava I le nei aso. Ia malutia pēr I mātou e le mana lawe ai o lo lava ngāna pa ia. Anga lei mai lau a fio ta mai fe au mga luenga. O lava singa uma le a whenga iai ma o tangata I le nei aso. Tai tai ma tausi mai lau a fio mo I mātou. Tai nane le tapua inga malu I ta māma tina mātutua. I to tono ma ota malawa. Lau au whai ngā luenga ngā lulua le tala le lei. Ia au na whai fe au I le whata whai taulanga, ma le whata whai taulanga. I la lato ngā luenga ta talo ma le tapua inga. Ina ia manuia au tangata. Ia whamanuia mai oe lo mātou atua. Alo whangia lau whamalo longa mana I se o mai. Ma mawhatia I le tino le nei. I to tono ma ota malawa.
Fale o tau si ai na ita mami tina matutua. Ai maise o to tonu o fale mai taitasi. Ia pa iatu ia ile mana o lau wha malolonga lofa. E ala ile suafa o Yesu ke viso o le ali o le ola. Pamnui atu si o mātou atunu pele o Sāmoa. I ona taitai ma ona tangata anu umalava. O e o whata ape ma whaasala la wina i so o se tapa o le nei lalolangi. Ona o sa i linga manuia. Ai maise fo i o le nei maloni sila wa mātou whai malo ai. Ia iai lo manuia ma lo file mu. Anga lei maita mai nei whanau. A o alo atu i tuuanga ma whainga malo longa o lātou a onga. Ia tausia pea i lātou uma i lo mana lofa. Pamanuia le ofisa whasa lau nei. Le li pule ma le au whainga luenga. Ia manuia ngā luenga le li uma o lātou whaia pea. Au wale tautua ina o mātou tangata Sāmoa i New Zealand nei. Ma le lalo langi atoa. Tuma mai o mātou hunga umalava le manuia ma le file mua oe le atua lo mātou tamā. Le lofa sinsiri esa o Yesu ka viso lo mātou walii ma lo mātou whaola. Ma ia mafuta ina pēr i mātou i le mafutanga vāvā la lata ma oe ngāngpo ia. Nei tae au. Masa umalava o i le whaavavau. E whaavavau lava. Amene. O le nau whaafonga le tātou o tenu ui le sauni ngā lotu whaafetai o le nei tae ao. E mamore ele ngā whaafetai tele le sunga i le whaafengai ngā pāsta sione le asi e ka le sia whaapoptonga a le atua Sāmoa Johnsonville Wellington e mo le tātou sauni ngā lotu ma le upu fola fo i o le nei tae ao. I alu ma le mana le upu i le nei aso i le whenga i o le atenu ui whaivalo whilima mga luenga o le awhenga iai. Whaafetai tā pena ia vi ele tua le na fola famili atu fo le nei aso i fuanga o le awhenga iai lau sunga le whaletua o le tapo inga fo le whaletua ma le no whaalo e whapea le mamalu o le kale sia whaafetai tele lava luas fulolo minute te ene le tulai fitu si fonga lau mo Wellington o le vi inga le tua spianga fo le Christmasi mai le kale au whepese al puleanga Sāmoa pia kale sia katoliko i on whangaso le leo le tato pukalame le leitai au. Good morning, ki ora, ta lo falava.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufafonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Wa matale so fo we pe o pole pese fa talo vatu mole nganga fa alo le tatu tunu le swa fa maru malo le tatu ri fa ole su keriso le tatu wo fa pele o le nita yao fa talo vatu ia mole maru la fa fonga i ngole ala leo le tasi ona tesi mole tasi fa mo fa pe fo ile mai moanga i ngo tatu penga fa ilangi o le Facebook mole YouTube por si fonga la mua mole tatu app le Sāmoa Capital Radio app so fo mlia Sāmoa tunu pele le aso fua le aso sfuma le ono masina o tese malua fe lu fa talo fa foi malo ala malita malo la vale sopo ile tunu talo fa te le ustasi malo ape ya la tole malo lo se fatwa pisa tele la boli o le face malo longa le to malo longa ya malo la fola munia ya lu tatu te ese mal afal nei masina ma vetele ya pole fu tatu to nu ila so sfuru no ne ya na le o tatu faita waso ia ona tatu o dia le Christmas ia po to tasi foi vai yaso ya moni ya mon sa tasi vai yaso mana yaso ia pe yaso ia no al fola munia ya moi o le talafifia lava o lo tele lava ina manuia tatu uma pe lava tatu no so tasi nei tau sanga e fingatan fa ngalo inisi o tatu ainga o na we pe le mafutanga ya manu o sa ya ang le pele li mo file mo lo finangalo e fa fo me la tadi al pokala me atal da na me fa un verso oka el ya sa tengo le tengo ma la ya le fa ingol yaso ya na orfia ya le ai ma se me sa mo se fa no mata tu ala sfa railente nei wa mana banga luenga lua tu le fale ya tali mai fia tangata la fa tali mai le fale ya o le tai o la sto nai na o le fia na o le fia mata inga luenga tamiti la fai ya wa umar tai mi foi le sa talu e mo le vau ya sa pe sa fa autu mai ata ita ia nga luenga ale o feita miti ya me foi le sa o portus pa ia a ta mai tu samona o ai na matua e poto e mo le vau ai te lo pe la o le o pe o foi le o supervisor le va ia o la tu la tu e pe ti o va vento ina tanga tal mena le nga yo pe o lo fo le wa le wa no fo ne mai tau ma va inga lunga ta pe le la tau to ina to mo yo to ina ala sa si la mai va
Ia e sa e wala fu e lo nei fa na fu mata miti. Ia e tau fu en fa e te fa mai upuna to ina. Wa i tanga te fu le pi tau am ton sina le la wa. Ia e va veli mana i lo tamiti. E wa i sta te matu e va pe fonga nge se la veli. Ya ma lo lava. Ya mai lo weekend tu fu. Ma ya ma tango fie lava fa ngol ya so pe. Tau la ya va il fa ngol ya so ma ftanga fa le ainga. Mana ya ma fa nau ya ma so ma ftanga fa le kale si e fi lo ye e ma usum to fa fine te mam tina ya ta po fa ta si le ri. Tonu ya o le tatu tonu lo vai o lo me tau na le te mire. To te lo la to ta pena fa nga malanga. Mo o fe la vol langi te malanga i fa mo mo sa ngale mu. Ya sa o le ya te over for il fia ai be fa mo le sa ngale mu. E wa le tatu i le vai time was fia ma lo longa fo me nga luenga. O va tu le telefone po e me Australia ma tia i le tu sole se furuiva tau sanga talua i le na mau i tangata ia ina i pali Indonesia i mo me fola fa saina. Ona la fta ta tala va nga muli la te fo Australia ma furuiva tau sanga. Wala va tu la tala. Ona to tele de to tangata malanga i fa tu langi le Asia. Ya la to fo i me manuia nis. Ya fa i tete matala le pe malanga i te mine wai. O le pisi o le anu lai tu o la lang. Ai mai se ana i whanau tala vau. E pio tamana e fia e ta whau tu nuu le ta o tu fui. Ia o tātu i mātu e mo ia ai o le toa tele a tangata mātu e hanga i Sāmoa e whaias fia i mafuta mai. O ia sa, manisio e Australia, o tau Australia hanga i mai, ia. Alo, maluia le tāpena mai mo me ta whau. O le malu i o le tau Wellington. Ia. Ia le maua tala Australia, o matana vevela le tau, whapea Sāmoa, vevela fo le tau. Ia le saua e nini usila, mai pesa o mawhanwhana le malu o le tau. Mana ia, ia, malo whaftai. Se whatalofa le tātua tunu o leo mafuta mai nei tai au, whatalofa atu i tonu ainga o lo mafuta mai ai, sunga i whawhengainga, o whailaunga le tala lei, whatalofa i au auna le tua, o tai o kalesia, whatalofa i nei o tātua matua tausi, o lo mafuta mai tonu ainga, e maisi fo iso o se mauta ngase lava, o mauta o tangata mātua o lo tausia whaapitoa inisi o nei matua tausi, ma lor soi formulia, ma lor fo le talo, leo tātua iai le masina munumudu le tausanga, o lungo tātou pingata whailangi o mafuta mai ele toa te, leo tātou atunu i lungo le Facebook, ma le YouTube pala si whanga lau mua, ma tālo whātu ma lo la whasai whamanuia, ma lo fo i tal noa mai e ala i o tō a whātalo wha mai le nei tai au istain fo i o na lau nātu lea, ma whātalo whātu i a te utou. Umalawa o lunga le awala, o ai lava wanga i ngā luenga le nei tai au, whalongolongo mai le tasi o na tesi ma le tasi whamo, ma futa mai fo inisi ngā luenga mai le tai au na le la le vave au, ya malo la fa malos fa mo pelo tatu sa ngali mu e pe na longo atu le taimi mo le taimi ya o tatu ye fo i ngalu ngi tau fa i o ne tau sanga tatu mafuta le proclame male ale si fonga la mu mo atu le tai ao ya mo e tatu le fia ya wale am taino tatu ngalu ngo na ya inga fo i wa fea ono fa no noanga e malanga le malimu le o tie pele ya inga maftanga mo tia e fa ma fanatu le tatu proclame male tau tua ya te uto umalawa ia lo tu telepea ma whaatua tua ile tua o le tātou wha ma whanawhananga siri nā. To i luas fulum minuti ana tāle o le tulai walu, tātou ora le whaafia nei mai le Pacific Lao, whaafta Yesu ia whiawhianga fo i le Christmasi ma le tausanga fau. Good morning, kia ora, tāle whalawa.
Tala whanava usmet whafonga le tala o le tau mō le nei tai au, whamelo official wa i tau e mātele ina pāolo, le aso le nei whapea tai au, o le aso lulu e amatona wa ia le mātone la. O le stofi ma le aso freile whamalu malu mai nei timu. O le vai ka piti le so whapea ia wairapa mātele ina pāolo. E langi le lei le tau manuatu whanganui taunaki ia mataubo. O le mautboi le so ina i timu nisi o taimi e to ulu voi timu ngai Hawke's Bay o le malu ulu le eolo i inu nei o le iwa nga ilunga sifuru tolu e mawhanwhana lo i lufu lima whasolo tu ilunga lua sifuru mo le valu o wawai au kilani le so le wha malu mai ina i timu i le aso le nei o le moto i saute e timunga e nai kalai estete ma Dunedin wha ia le mato le lai nisi o taimi Queenstown ma Invercargill o le pita o lungo o le motu i saute lea e inu una o motu eka, Picton, Blenheim, ne le soni, manu ulata ane iai. E va ia le mate le lai nisi o taimi, wha malu manu motu o lundi timunga i nisi o taimi. O le malu ulu o le ea le motu i saute o le whaanga i lunga sifuru lua e a mawhana whana sifuru wha wha solo atu i lunga lua sifuru mal wha. O le te lenga o le tunu nei aso, ia e fisuisu ia i lawa wingo le tau di tere vanga o le tunu. Pio le o ngā tutonu o le motu i mātu nei, a solo mai le tu i sifo na e langi le le e inu i taubo te kuit tau Moanui, New Plymouth, e langi le tau le so au fia tu whanui. O le vavaia pia le nei aso e whaiti lia le tunu e lus furu valu fo le vela lufu lima le mawhana whana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e to e fitu minute le iwana nei le fiafi e oso e la tai au to e lus furu minute le ono tai au a tai au. O le fua le malulu i Wellington e minutu a oi le vau sifuru no anga ilunga sifuru valu e a mawhanawhana lua sifuru anga ilunga lufuru fitu, mastone le lua sifuru fitu. Tala o le tai nei aso Wellington e sua le tai le ono i le tai au nei pe le tai le afo sifuru lua i le auli to e sua le tai to e lua sifuru tasi minute i le fitu i le fiafina nei. O polilua sua le tai sifuru tasi i le tai au nei pe le tai lima le fiafi to e sua le tai le te au sifuru tasi na nei. Tala nao le tau ma le tala le tai ai mo le swinga o le tupe le nei aso mo le ula tupe ma lo la valanga le lei tasi tala New Zealand ma ola tupe Australia e valu iwa sene o le tupe Amerika e 5 sene tasi tala New Zealand ma ola tala fiti tala tolu sfuru sene o le tupe Sāmoa le ua tala 5 tolu sene i le aso le nei tasi tala New Zealand ma ola tupe Amerika e 5 sene pena iai pa anga tonga le o tasi ma le lua fitu pa anga tonga i le so. Tasi tala New Zealand, tala Sāmoa, tala 5 sene whaftai lava. Whamrianga soifua ma sa whanau, tātou i meri masani le nā, a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Le asos fulma le ono nei on masino te sema, whamri atu tō wa soifua, whamnuia te lele atua ia te utou, ma toi fua inistau sanga stele, ai meisi o le malosi, whapopo, au alfianga iai fi au mga luenga. O le tusi whaitau, mo mai le tusi a paulo le kale se e fesa o lona mata upo e wha, lona whai upo e tolu. E tau mawhaia e o tau o na taofi o le loto ngatasi i lale anganga, i le noatanga o le file mu. Ia tau mawhaia e o tau o na taofi o le loto ngatasi i lale anganga, i le noatanga o le file mu. E fesa o e wha? Alo na whai upu e tolu. Manuia tere tau wa soifu o le pesa nei malitia maa mo utou.
Patala fatu le tino malo se fo menu Ismail fa fonga le vai foi le tala me na tupu la langi ne aso tatu lia o le aso sfulu maleono o te sema. O le soltu sanga te siva o lima o le awal All Blacks taimo mualen fai ina ya welese ta alongan fai i Cardiff e tolu i le ai o le lato fai ina mua lava lea i la lato tua i lea fo i tausanga e tolu sfulu lima ta alonga o le tua le Europa ma Amerika i mahatu e tolu sfulu lima ta alonga o le aso le tausanga e tasiva o valu o le kompani le GM Motors ia na whavaina i le so le tau whapetania the General Motors Corporation e tele ata awa le GM le whio iso lunga le wala whavaina la i le aso nei tausanga e tasiva o valu o le tausanga tasiva lima sfulu o le presidente o Amerika le taimina o Harry Truman na ia whaeloi le so ia ua iai nei Amerika i le tūlanga fo le ta o le state of emergency le National State of Emergency po le iai tūlanga o whaalawelawe e mafua mai e tau mawhai e te e atu i whainga whaakomenisi. O le aso le nei tausanga e tasiiva onos fulu male tolu. O le nuu leo Malaysia na whaavai le so o nuu nei sa mai whaatasi tonu whaavai Malaysia. O le Federation of Malaya, Singapore, North Borneo, po Sapa, ia male nuu leo Sarawak. Ia muli ane, toi o ese ia Singapore. Ia ael tutoia i loa tunu una o Federation of Malaya, North Borneo, ia po Sapa, ia ma Sarawak. Le ana fausia mai le nuu leo Malaysia i le aso tonu ale nei. Tausanga e tasi iwa ono sfuru tolu. O le tausanga e tasi iwa fitu sfuru tasi. Ea nasi ili mai i le tu i sasa e o Pakistan. I le la feese inga ma fita Pakistani. Ea mulimuli ane fausia i lole nuu lea o Bangladesh. Leo lo iei lava le taiminei. O le tausanga e tasi iwa fitus fulu male lima. Na tuto o tasi e le nuu leo Papua New Guinea mai pulenga au Setalia. I le asol nei. Tuto o tasi e Papua New Guinea. O le tausanga lua fes fulu faa, se fulu ono i tu la o iaisi e li i faa upenga i tutonu o se fale kofe i sini Australia. E na ia loka ina e le fale kofe manofo i tutonu i au tau mwhaile o leo i faa file mulu mta upu ma faa sao tangata. Peta iane ia e to tolu ila tau na mali li wai, to lua ila ua sa loka ina ele li nei, ia mali tangata level nei o Man Harold Morris o ielen loka ina, ia na afia i fo i molo na ola ili aso nei tau sanga lua fes furfaa. Tatu tala ia, to e maua alfa poponga le taima sani fa aftai lava. Pamalava aftai leo to e 5 minuti na tale o le valu, fa foi tala mai Sāmoa pe atale valu. Ia mana fa pomo mo telefon si fonga la mo Wellington. Ia si fa talo fa tu si vaenga le o le van fa talo fa man lita ya fa aftai tele lava. Ia no na fa mna to pea la langolango fo tatu tua. Ia o le fa sol tatu Facebook. Ia te mai mo ia i tatu proclame fa nga solo. Ia ile aso mo le aso fa talo fa tu. Le sunga perese fa le tutulu. Pa aftai tele lava le ma after mai sunga sinapali. Ia o le sunga ia ulalia le ala manua whatalo whatu le leita iao whaftai le mawhata mai o le whatui a Betty Nansen mahalo whaftai o Sevelina Vaoa ia lo whatu le proklame sunga ene whale aloto lo mafuta mai nai sini Australia mahalo whaftai le mawhata mai ia o ye mai matafola muni whinga luenga o le aso o le sunga ia Amelia Whamoana, whatu Amelia Whamoana, whatalo whatu ni leita iao. O tito liu, mahalo lava le mafuta mai. Ia lo whatu le tātou proklame, o le sunga whawhawina tānielu, mahalo whaftai. Whatalo whatu le sunga palii vanga vao leo, o lo mafuta mai ina ifea. O ia, sorry, e lolo mele mafuta mai. Sunga malo, peresauma, talo whalava le sunga malo, manuia fo inga luenga le yaso. Ia o le tumaita ia moana mara o lo mafuta mai nai vai tongi pango a Amerika Sāmoa manuia lava sauni ngalo to le yaso ia ila to lo mafuta mai nai pango i Amerika Sāmoa
Fatua mafo Eric, fatalo fatu mafo manuia lava le nei tai au, fatua whengau ia isila, fatalo fatu, fatai lava le mafta mai, o leu se whaavale le fua semi, mafuta mana i sini Australia, malo fatai, manuia fo ni yaso, fatua te rini, malo lava fatai, sunga ia sianava, ia po mausili sianava kioa, malo lava fatai lava manuia le tai au, sunga misilifi, fai malo, talo falava manuia, malo se fo manuia le au nae Sam mo mai yo le sunga fa le nga a kalolo fa tele lava sunga fa muna Sam mo titia fa tai fa talo fa tu le tai au o po le ota fa talo fa tu o sunga mati malanga malo lava fa tai le mafuta mai o to lima si avao talo fa lava malo se fo manuia Luisa fa iwaso fa tai atalili yone malo fa tai le mafuta mai sunga po fatu malo mafuta mai na i Melepone i Australia ia malsunga ia asovalu tau fafo o lo mafuta mai lo hatu Wellington malo lava fa aftai te le lava tatu tenu le ua te pena mai tatu tala mai Samoa ia le lava tu fa fianga nei ia ona solo le tatu tala mai Samoa mai fa pongo mua o tala fau si fonga la mua i Wellington Talvat foi sunga elia lauta manuia lava nei tai au. O te whewhia te whaatalo whātu la matango le nei vai asa fau il whaopoponga o tala I meolo te tupu I Sāmoa mōre nei fo I vai aso. O le whaai unga le vai aso na te tala alo ia I nai se tasi o ngā luenga le soifua malo loina o vaenga tau le tuma malo tele e whaale lia leo whale ta elem whale ui e le whale mai whaai tu maloi whai lalo I Sawai. O se ngā luengan whaatu peina I le langolango le porkala me tau swa vai ma le tūma mālau tele, a le whaala popatonga a le UNICEF. O se tasi o ngā luenga whaau popo a le whale mai whai lalo, o e toi whaale leia leo le whale o lo wha mautu wai ali I matamai tai fo mai, na whaatu peina le malo Sāmoa. Ai le asa wharedia lewa lea, na whaala au I loa I fwoi ma se tasi o fo ai na tau au ina, mo le whaatotunga ina mawhasoswani mo le au o nanga mo le tongwhitinga o nifo po o loa
e le whale mai tele tua sivi sa vai. O se fesoswani, na tau au ina le eka le sio le upa i o aso i ngatai Sāmoa. Na mai a le wha moe moe, ma te tala aloa i e foi, ma se tase o waenga na toi wha ane leo le whale maliu, i le whale mai tele tua sivi lava, le whale mai o le mali e tua tan maa while le lua. E se mai ngā luenga wha ane leo i al soi fua malolo ina na wha tupelu tātua te nuu, ma fesoswani mai lea eka le sia, aina te tala alo i ei masimasini e wha mai na i o tōta tauru soi fua malolo ina, a to hai male whawina o se whale tu ina i ei te tonu lea masini, e a wina uma i ei la pisi mai whare mai de moto tele i sa la whai e wha tama i ai, lea ua whausi eina e lea whio anga vai a ata sa fotu la whai, o se ngā luenga na lango langum whatu peina e le whatupe lolangi le World Bank, wha pēmale ofisa o au nanga whapoloketi, a malo au whatasi. O le sole ua fuafua e a matai ngā ruenga o le avesina leo le suau u mai le waa sue sue a New Zealand, le na mangoto i ngā te iane o te fitoala i sa whata. E lua se furu aso lo fuafua e whati no aile ngā ruenga, o le avesina leo le siria e le iwa se lau lima se furu lito le suau u mai tane o le waa. E mo le timi nei, e le maua mai sei unga o sue suenga le ofisa sue sue whaasai e nise Sāmoa na o lato wasu i naile swasami mai ta fitoala e whaia i ei sue suenga pe ua iei ni a fianga o le ngā te whale o ia fio anga. Peitai e na o sue suenga mua mua na whaatino e New Zealand na whaai loa mai ai o se sasi le au waa na tula i mai ai le whaale tonu. Peitai o le tuolo atu ngalu i ei ia fio anga o lea fiango tupe maua le au whai whaiva, sa whaalangolango atu le tau singa o lātou a inga matulango mea whai, i le ia maua mai o lātou ngā te whale. Peitai o lo to o lava matai o leitu malo, matu i nātu lo lātou whātua tuanga i le malo. Ei, e tonu ai le malo e, so mai na i le tu lātou ina tu lātou mātou le malo e. Kai turmina le tu whamai, mani, te inga pai pāle le iai ma puipu iai me whapea ua tāwa puipu iai me whapea mai toi tupu le na O lo ma popo le tau whainga le tu malo. Ma o lo nau lava le tu malo. Ina mwhainga manatu mai le malo. O whaeloa le vanga sue su e New Zealand, o se teimi le amatanga o le tausanga fau, o le ato e whaeloa mai iei le vanga lo na lua o lātou sue suenga o lo whaanga solo lava. Peitai na wisiringi au telefoni si o le fio anga i le tūlanga lo iai i le teimi nei, na whaalia i se tasi o tamaa, o lo iai teimi o lo vaia i e le nuu, le swau o lo o tafta whehilunga o le sami. Ua te ena e le whaamsinonga, le tatala i tua o matai e to o se fuluma le lua, mai le fio anga le whanoa li i sa vai. Le sa tūlai mai e se FSS inga le vāwha amatai lava o le fio anga, ma o lātou sei nai se i tūlou se tasi o matai o le fioanga, ma amoanga i le malai o le nuu. E tō tasi o lo ia te ena mōlianga umalo whaasanga ia i lātou. A o le isi tō se funmatasi ua ioio lātou mōlianga. Ma o tolo po atu le whaamsinonga ma walunga le mata opule nei, e lawina lo lātou whaai unga i le tausanga fau. E iei nisi o vaenga le reporti a le tua leo leo, e leo taliaina e le loio lo tu lai mo i lātou lo molia le sunga Alex Sua, ma ua whātunuina i le whaamsinonga le loia ia Alex Sua, e na ia whaia vave feso ta inga maitu e lua, na whaamtu watu le whaamsinonga le se 45 minute i ia matai, e wheiloa ia tua i o lātou a inga ma whanau, au le to e tu ua le whaamsino, mo le potu tā fia le to essay tan malala. Mai o se hawa no foi na maua e le na fia le a fionga so alo, e momori eile na wha maula longa i ainga o matai e to se fulma le lua, o na sa ielo na wha moe muenga, o le atalia le wha amsinonga le te tala i lanto i tua, e tādi eile aso e toe wala a waile mata upo. Wa wha ilo manino mai le fionga le minista o tupe, le fionga lau timu ia fōwele se vā ai. O vaenga na le awa yei Sāmoa i le vaenga mua mua, le unwa i whaalau ilo i no le visa no fo maua Australia, e anga wa aitanga te toru wafe ma le Pasifika e au fiema Sāmoa.
ona onisio nei mafuanga. Ke tonu ale sa tau su vitatu. Si ka ku kilo wan me fu me le. Si tatu tu. Ya le ala wa mata ni na langa mai e nei tunu uir Pasifika ko neighboring island countries. Ia issues ni ia mau ia ole tahu al mini ia kusala le la ka koloen mai Peita e tel tonu le fionga al minista. ai lo e tel tonu ngai lo te mau foi le consider lo tatu ono tu langa le tatu ngai le tatu ma no foi le opportunities mo tatu tot Le fionga al minista tupe le fionga lau timu ia a fua wile seva ai. O tala fawia mai Sāmoa mo le so, manuia tele si o tātou tino o, whasoi foia. Ta lava I tala fau mai le si ufonga le lau mua o le tala mua. O le mariri wai ni tangata se to fa ini fa la velave sa de tupu ini vai a to ma le sami I le tono le lus fu mal fa I tu la u ma vai. Ua tu ina mai ai se la bata inga fa la wai tele mo tangata uma ina I tau tu na le saunga le mu ma ia fa ai te teimi uma ya nga ia I le sami po ni vai ta ele ai I le nei tau ma fana. O le fiafi o le astonai le ana umai le olo se taumaititi le malaita alo o le motu taua Avalon Park I lo hat e pei ona mua I lipu tia I lunga o le app a le si ufonga o le lo mua. O le aso lon foi lea na mali waise ali ina oso I le sami mai se wa ai ngā taifale o whakatane mai na si linga tau mu whainga fiso swari mumua e whaasau ina ai lona ola. O leisi whaalawelawe, na oso I fuai I le waitawhi o le Waikato, mai le ala laupapa I le ai o Hamilton, ia se li I le po le stonai, mai o lo whai e pēsa I linga mō le nei tangata. Ai o le tai au le Sanafi, le fo ina maliwa I leisi ali, ona o se whaalawelawe na li putia mai le matawhanga I le pitonu o Eastbourne I Lower Hutt. Whailo mai e le whaatonu o le whaalapotonga o le saunga le mui vai ma le sami, le li o Daniel Sherrard, o le totele o tangata ua mau le soi fua I nei whaalawelawe o se tūlanga e whaapopole I nai. E o mai le amtanga o le masina le nei o te sema, o tūlai mai le onus futasi la whainga o tangata na maali liu o na ua maali lemo. O se au whainga I tusa ma le luas fulu ono pasene ua maua lalo ai mo le vaenga o le tusanga pe a fua I le se fulu tausanga ua tua na ia tu nei. Ta ua ai e Gerard, na iai le manatu o le a wha awo I pēa o nā rui fo I lalo ia lea fo I numera. Pe tai o le vai aso lea ua ma vai atu nei, ua mai tau inai le toe fo I lava I le tūlanga masani o la wha I o e whano le soifua, ona o wha lawe te tūpui te tonu o te sami, a tō ma vai tāwhe, mai isi vai e tā e le ai tangata. O le whautuanga mai le Water Safety New Zealand, e te tau I tangata umo na wha ai tete, I taimi e tā e le ai, mai e tautua nā fōi e wa ai le lei ta maiti, I so se taimi hanga ia I le vai tā ele po le vai tāwhe ma le sami e tā ele ai, a o whanga solo ia le tau mawhana whana ua tātou ia I nei. O whaamau maungaro ia ua iloa ai e sili atu le se 10% la whai o ngā ruenga ua le iloa, ona ua whaamuta ma le toe whaahua wina I le tonu le lau mua I Wellingtone I le tausanga e tasi. O le whailo mai o nisi o ngā ruenga o le a whaamuta I le tonu le mta ngā ruenga le soi fua maloloina, ua manino ai le matua te leo la whaina o le lau mua I Wellingtone I tūlanga whaale tonu tauni ta mau ainga o lo whenga I nei ma le tunu. O whainu mela ma whaamau maunga na whaamau popoina e stasi o tangata e tō mai whaabitoa I le tūtauli ta mau ainga o Siambio Equap, ua iloha ai e tusa pe a whaatusa I le tausanga o mawai e se furu ma le iwa afe whaase lau tolu se furu la whai sa whai titi ai ngā ruenga I le tonu o Wellingtone ma lona I tū ma lo a toa. O le nei a whainga e tusa le ma le se furu ma le tasi tesi ma le ono pasene o ngā ruenga uma I le tonu o le tū ma lo.
A whatu sa ia au kilani o se i tū malo e te le mau atu nei lo Wellington e sili lai titi lava i le se furu afe la whai o ngā luenga na wha muta i nai i lea vaenga o le atunu i tono le tausanga lea ua tua nai atu nei. O le whaafi tauli o Wellington ona o le tele o ngā luenga e pei o ngā te tonu i le lomua ai maise o ngā luenga le malo ma whaala po putonga te tele. Mai o le tele o ngā luenga o whaamuta sa ngā lulue ai tangata mai nui whawhātua le lomua i e tau sa vani mai ma whai ngā luenga ai i aso te itasi. E tusa ma le se lauli ma su ma le tonu afe le au whai ngā luenga i le vaenga tūru tonu o Wellington ai nā o le se lau afe tangata e nofo ai i le lomua o lo o whai ngā luenga i le teimi nei. O se vaenga tele o ngā luenga i o whaamuta o ngā luenga le malo. O le asfrei le taruai lea na malolo ai isi tangata whai ngā luenga e tusa ma le ono se lau. Ale mta ngā luenga le se fua malolo i na i le lātou lava loto malie po o le voluntary redundancy mai o fuafua ina i le teimi nei. O le o tusa ma le se furu afe le a whai o ngā luenga le malo ua whaamuta ma ua vae ai tangata sa ngā lue ai. I au kilani ua whailo mai e nisi o whaalapo putonga di tele o lo lātou maua ma wha soaina me ai so soni atua i tangata wapua ngā tia ma lima vai e ono te puni ma wha ai tia fo ia lātou au nanga ona o le wha iunga le malo e wha muta ia vai ngā tupe e langolango ai e lātou ngā luenga e amata i le tausanga a sau. O le nei la bata inga ua tuina mai i le vai taimi o lo whenga ia i le do tele o tangata ma whainga tā i le sā ilinga o me mawai me ai mo le whongatā mawha i le tonu o se tausanga o mao ai le maurunga o tangata ua le whainga ruenga. Ona o le wha umi o tūlanga wha le tonu o le ta mao ainga. O le wha lapo tonga o le Auckland City Mission na maua se lātou vai ngā tūpe wha abitoa mai le malo e wha awa waio na whaia lātou pusa me ai mo tangata pua ngā tia se i o i le wha iunga o le tausanga nei. Ai la tau te leo mauti nola, pe o le ale isi la sanga e so ai. Whailo mai ai le tina ia Helen Robinson e ngarue ai le City Mission, o umo na tu ina atu se la tau taro sanga i le whainga malo so whatasi, mo se vai ngā tu pe wha le tu sanga, e whai ai ni pusa me ai se lima se furu afe mo te ngata lima vai i le tau sanga fau, lua afe lua se furu ma le lima. Pe tai, ua whailunga fesili, pe ta lia lea talo sanga pe le ai i le taimi nei. Nā ta ua le whaapoleina o lātou whaalapo tonga nei, ona o le fia hafe o tangata e whaalangolango atu iai i le tausinga masani o le soifua. O le isi whaalapo tonga ingo o le Bada Bean Motivation Food Bank, le e whaalangolango iai le tusa ma le lua hafe o ainga i tonu au kilani mo le tausinga le vai aso tasi, na maua se lātou tupe lata i le lua se lau afe tā la, ina ua whalau i tele mai se lātou tālu sanga mo se sosoani ina ua le a ule whasoa ona o le mana o mia tele o lea fo i au nanga. O le whalapau tonga po o whalapau tonga umanei ua lātou tālu sanga ina ia le mahlo ina ia whaau ona iai ni vai ngā tupe e ve sosoani e lātou au nanga mō tangata mawhatia. Whailoma iai la ele mitanga ruenga o lātina elo tele le MSD o whalapo tonga tū ma oti nei na amata i le tausanga e lua afe lua se fulu o na tu inatu i aise sosoani tū sao le malo i le mai taimi o le vevelo le wha mai koviti mai o mai le taimi nei ua sili atu i le lua se lau miliona tā la ua wha matu inatu i ai le malo New Zealand mo ala tu au nanga ma ngā luenga whai. Ua pasia le whainga malo so whatasi, le whaia lea o ni titongi e whaau ngai nai i nisi o wala de tele se tolu o fausia nei le motu i mātu o New Zealand. O awala ia e au fiai le ala tele i le vale o taki ma le tūlangi i mātu o le ai o le ven, a e whapele awala e whaingoina o le Penlink i mātu o Aukilani, Malaysia wala ingo o le taki timu North Link. O le whaingo le nei ala malo, o le a whaalua i nai le a whai o awala te tele e te tongi le tupe e ui a i e ta vale mai i le tolu i le ono.
Pei tai la e le o hawhiai le awala fau le Manawatu Tararua Highway le ua sui ai le awala tuai na iai sa ui atu i le Manawatu Gorge e pe o lona winga e le haise de tongi po se tol e ui ai e ta'wale ia le awala fau e pe ona sa fua ina mua i le whainga maa lo. To tele te ngata sa ilonga na matua le fia e na ua whailo mai le maa lo le nei fuanga i le amtanga o le tiusanga la le ua mafuai ona toe whaapawhala. Whailo e minsta o awala o whela wa inga ia Simeon Brown o le tupe maua mai le tutongi whaonga inai awala nei e fiso swani lea i le tausinga ma le whaale leia o ia awala i le luma nai. Inai tala mai whafo e iai ni turisi Australia o lipotia mai la whaina e na o umo na lato tau mawhalia ni mea inu maro losi i to tonu fiti. O se whaasara launga mai le ABC a Australia na taawai e whapea e to fitu la whaio ni malo sa i le whalitali malo o le Warwick Resort i le Coral Coast sa whaina i le alcohol poisoning i na ua lato inu mia ni mea inu cocktails mai le bar o le nei resort i le po o le asto nai. Sa awinane i lato i le whalemai i singa toka ma muli ane ai awina tu leisi to olua i le whalemai i lau toka ona e tu langa tinga aina. Whalia mai whapea o tu lisi e to fitu nei nā whaina i le whalavelawe e i le wāle se furuwalu ma le lima se furuono te usanga le mātutua o le to whao lato wia o tangata au Sitalia mai o lo whaia ne i aisu e ngā leo i fiti i lea fo i mata upu. I Amerika, na whaamanuina i le ai o San Francisco, la bata inga o se asio sio i le San Nafi, i le tuana ia i lea o se whaamalosi, na taia ai le vaenga i mātua le stete o California, le na maa fuli ai ta vale, ma manu nua ai tangata e to tele. Wha i loa mai e whapea o se teimi mua nei, ua whaiai se la bata inga mo se asio sio po se tornado, i le nei fo ia ai tele o le United States. E tu sa male miliona la whai o tangata, na la whai ane i le nei la bata inga, sa whau tua i nai i la tau e sa ili no whanga saonga le mu, e sulu whai ia i le waweao le sa. Muli ane, wha mao nia mai e le ofisa o le tau la whai ina i la sio o le pitanu inga o Scotts Valley, pe tu sa le o le tasi ma le awhai tu la le mamao i saute o San Francisco. Sa moli mawinai, le mafuli o tawale ma manu nuai tangata i Scotts Valley e ma tele la auna pa uai. O matangi malolosi foi nei sa motu si ai waia eletise atoa ma le pawa ma i le sili atu i le lua se lau lua sifuta siafe o fale mai na whaalia mai o ie tulanga na mafua mai ona o se vaenga lou wao le tau sa hofiti ai le talawhata i sifo le United States i le aso na nafi. Ua whaapopo nisi malanga whaatulanga ina le company waalele o le Jet Star i le wā o New Zealand ma Australia. Mai whōringa mai o Kalai Estete o le atele ia malanga whaapopo. O aso sa ia o whaamoe o le ai se malanga whaapopo o le Jet Star a nga iane i Kalai Estete a toa ai maisi malanga whaapopo se whaa o le a amatalia i le tonu o leisi ono masina o lumana inei i le wā o New Zealand ma Australia. O malanga whaapopo nei o la whaia le wā Christchurch ma Melepone ai whapea ai fo i ma le Gold Coast mai o la whapea fo i ona si iti ai la whainga o malanga le Jet Star i le wā Christchurch ma Aukilani. O lo valo i mai e le ofisa o le tau ti munga ma winga whaale tonu o le tau i wila mawhai tili mo le pito i lunga o le motu i mātū, whaapea ai ma le talawhatai saute sifo o le motu saute i le so, le asong fua le neis fulma le ono o te sema. O se vetaula inga o inga whaale tonu o le tau, o lo alu maria le i lunga o le tinu, ma fua mai aiti munga mamafa, i ana pa u i le talawhatai sifo le motu saute, a mata mai ana po, ma wha solo mai lava i le tai awa na lei la. Ai o le pito i lunga o le motu i mātū, whape fo i o na awhia i nisi, vaenga i ti unga mamafa, ato ai mawila ma whai ti tili.
I ta alonga, ki wha ale wāo mā lo, o lo tūlanga le leile Black Caps a New Zealand, I na ua uma lona lua wasa o le ta alonga whaita wina lona tōru, I le wā ma le au si mai Engelani, e pei o na whanga solo I nei Hamilton, e pausi wha le tonu na mai tawina, o le so leo pe lua New Zealand, I le awhai tū la muli muli o lona lua wasa o le ta alonga nafi, mai malo lola le ta alonga, wa o I le tonu se lau wha se furu la wha ai o ai o lo sili ai New Zealand, le la tau tā ngai lua o lo whanga solo, o se lau tolu se furu ono ai tolu le pe, I lona tolu le nei o aso o le ta alonga, I le malae o le Seddon Park, o le a toe whaawa waiona ta tā I a Kane Williamson, ma le li o Rachin Raventra. I ta alonga soka, o le tamarasanga le e Liga Australia, na tu tusa le ta alonga na po au kilani, ma le awa le ai o Melepone, o le ta alonga sa whai e Melepone e ta I lua si koa, ma ua whaamuta ai ma le solo ma lo le sa iai o le au le nei au kilani, ta lua na ofia atu I le A-League I le amatanga o le tausanga nei. O le astona I asau, e ta aloi au kilani ma le au o le Western United, ma o le ta alonga, whai le malai Mount Smart I au kilani. Ia o le whaaiunga le nāna nei vahenga o telefou. Whonga le tulai vai le tau nei le whaiponga tātou telefou ma tala mai Sāmoa. Lea ua luas fultolo minuti te nei le tulai valu. Malo lava whaaftai tele lava le mafta mai. Malo fo I le tala no mai. Lungo tātou pengata whailangi. Ia ma tātou fia I lava le nita e au. E ura fo I whamaini se o asonga fuai e pi e whaale seki fo I a e no fua e matu ur fia I lau loto te whainga aluenga le nei aso. Ia. E a se mea la pure fo. Ia. Lewa tele ai na tuua o ngata maiti. Ia, mo. Ia, o tele lava fo le taimi le whaalu ni taimi o tā whaonga la fo ima. A mena I whanau I wha tā whao. Ia. A le ufau tua mai le Water Safety New Zealand. Moi. Talu ai ono whaale lave tau I le meo tūlango le vai. Sa il whaunga le vai aso ia le a mai le whau tuanga le utato iei le tau mawhan whana. Ioi. Tele lava na o tātou le sanma le vai tau tua nā mātua. Moi. Ia whaale lave le na tupu mai le pakare e valoni. Ia. Tele loi se paka whapelo hata Saori. o te ilo vai tu. No pe se paka I se vai au tafa. E le vai, ia. Mana wil wang le lo hate vili mai e whamatala mai na tau paka mo nisi te ufufua tu ta whawai. Ia, mo. Ia. E stasi o whae lai na tupu I lunga le isi tamane na oso ese mai le waa. Ia. Tūlang whapena, ia. Mai ia tātou I tai Wellington le son nafi. Oh, ia, na. Ua sur whai tū la le anta o mai tātou telefou e tō whātanga ta mā liu. I le vai. Le vai, marisami. Ia ele o la lai fai su enga isi maliu ia pe tolu e le sami I sami uma. E lo po ia o la e fai su enga le lo po le mafuanga po ni meu te fu yo tang fi le malo si pati e fai nga luenga I lungo va ma. E wa risina so ese malva. Ia, sa. Pe ri fota ele sami fa pe ai. Masalo, masalo. Mo ia tau sanga nei le ufa mawina wono sfuru ono so I fua wa fi le vai. Tele. Oko, tele. Tau tua nā mawe whanongonongo mai ni taimi ia le wata utu fwoi no mea le lapta ia I tātou. Ia matala noa le whanau, au le o fua le vai, pia o le alu ta meti le vai se longa halu non ta mamanon ti nā e. Tau ana istanga tamatua. Ia wai o le alu fwoi ta inga ista meti. So mahalo lo ni se, o le nune ni usila. O le tele, o le paka e ta whao I tameti. Moi. Ia, e o ata meti whasuingi, ma awe whang vai, ma le pepa fua la au veggies, o amino, sorry, o tulou, o whaipula, o moli, o apu, o sanwisi. Ia na wale ta whao le paka, ma fia ia, alo e se mai le vai, ma le sami. Na saole le ia tu fa amna tu atu nei matua mai se lam fana witi tawana I matua te meta ele le sami ma le vai a mi se le vai sa ai mo la fa pena ole o tatu ia fia moni ia anga le tu ai fo fuanga le nei aso ma le tai au ia tatu anga ia tu Christmas ma tu sang fo se ma ne o la ngono le vai taimi saole le fa pe o ma tu sang o ni taimi Io. Allora, ale fi, ai ni sa tai.
Sa varinga o tau sanga o no tau o tei wanga ia manu le utatu o mai lava ile. Te le titi ronga tono le masina o te sema, tau sanga lua whiru wha, ele toi mau lua whiru wha. Tau te le toi mo voisa sos fulu ono o te sema lua whiru wha. Umatuare aso ma le masina, ma le tau sanga, tau te le toi fo ia. Ia, moni. Ia, el mea lea, o ame le sa e whai le aso ma le masina, ia wha maurau api. Ia, sa. Te mantua e le stau sanga o inuma. Ia, sa tasi lufu 50 minuti o te alvan. Ia. Na e fufu e tano fi mele fionga la pepe luma i nei minuti e ta riva. Ia wha mamla ma fo tūlango i lato se i ma. Ia. Tau whainga fo si ala tau fo i company. Mo, ia manuia lava, ia whainga malanga. To telefo ia, na ia inga lela, ma i le tātou tunu lela malanga i Sāmoa. Yo a fo i tā whaonga malolonga Krismasi. Talo whatu sunga e walu, le sa e walu whatangoa i malo walu. Ia le sunga e waina a fuwai, lo mafuta maina i sini, Australia. Ia lo ftele atu tātou proklame, whape fo i le whaletua i a Teresa Ene. O le whaletua i a Cyril Bolton, malo lava whaaftaile maaftamai. Ia o le sunga a Saulo Sam Whaea, talo wha Saulo, manuia fo le nei tai ao. Se felina waoa, talo whatu malo le soifo manuia. O le sunga a le mati, ia malalatou fo i au whainga luenga mai nai o taura, le whale moenga i o taura lo mafuta mai, manuia lava ngā luenga le nei tai au le uta, tusi nu au sala, whaaftai te le lava, mahalo le mata mai, whape fo le usia whale niko le pepe, mahalo whaaftai niko o le whatu, ia lo le sunga e a whamausili si anama, ia sunga a Sione, Fongaa, ia malwhaletua e mafo Eric, la watu whaafiafianga nei, manisi o nanga whaalau iloa, ia na whaanga soro i le tātou programe le tai au, tā lofa lava.
Tai mi o fai ngā mea lofo le Kirisimasi, ma ua saunia le DigiCell se whaapitoa e mawhai ai ora e manu malo i se holiday package e o atu i le tolu afe tā lano na tau, po o se telefoni fōu le Samsung S24 Ultra. I le ngata hoi lea, e mawhai o na laki i le afe tā la cash, o nei mea lofo e mawhai o na whaamanu i nai o e pe a laki i le se i le DigiCell, pe a lafo sau toapa ape luas furu tā la pe sili atu fōu i ainga i Sāmoa, po so se atunu o le Pasifika, e te anga wa fōu i pe a lafo sau se leni i le mai cash i Sāmoa, e whaonga i le ClickX, o le a whaia le se i whaapitoa Kirisimasi le aso luas furuwalu o te semba, e ia inga o le nei whaapitoa, manuia tele le Kirisimasi Sāmoa, alo whaanga mai le DigiCell. Whaasila si langa tā ua, e tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau, mātou te tausisia tu la whono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority, a whai e fia whaia sau whaasea, i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio, e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi, Limatasi, Mangavin Avenue, Porirua, Wellingtone, pe ole i meli mai te alu, .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga, talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu, e ma whai o na tu ina saolo whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority. E maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaia ialo ia lau whaasea i le openga ta whailangi bsa.govt.nz. Whawhitai. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Nā, tātu pukalame ata o le taia o lo tātu e le taimi na o toi luas furona minuta na tāle o le tula eva. Ma lo lava le mafuta mai le tātu pukalame. O le ni taia au. Malo. O le manei e tele ia le wunanga ne ni usi la o le Commerce Commission. Tu so le whaitau o tuni si o tala le au mai o le Woolworths, le i lano le au nanga le Countdown. Ma le Pack and Save. O le ua lo mia i tatu tala pio na whailo mai. O ave le Commerce Commission e molia le tau wha se o la tau o loa. E iei la i le Pack and Save na Silverdale, ma le Pack and Save na Mill Street o to peo o kilani iei. Ia mai si la whalo loa a le Woolworths. Ia. Peo le lapta ia le tunu uina ia tātou māta ala le i oloa i whalo loa. Whaito tupu so o le vaenga le i au nanga te tele ia whalo olo te tele. Ia na, o le lai sau fo i le whamtalanga New Zealand o le Radio New Zealand. E whapea ua lewa lava nei na lapta ia whawhia whalo loa nei ai le tua. Le la tātou o fo i le vaitemi nei e pi se ia whalo loa. Ia mātala le, o le sistemi na whai lau whātau e alu ai te le iloa lau a ngau e lau fia tālai o i whai ngalwanga lea. O le whai ngō whātau pēr e whai e te tapaina le siti pēr whai sau whātau. Le amatanga, peu te le anu i mei o le siti. Awa alua i a fo le lewa. Wa te le fo i a na te whaalongolongo i tātou fo i polkalame ma unanga mwhamanatu. Se pe ua te me fia. O le uma, ia, fisiri mo le whātau loa. Te mina ora li siti whātu, ia. Se whale olo ala, iei pe na le tasi ase olo e whātau. Ta te tā pāli siti te mine. Ia, sa. Mantua wale na vili, mai stasi o le i ngore ia i le na whātau, len whai le se whalo loa, ala ututongi atu e ia ma le pese whangu vai, whangu inu ale i le e whai ngal whalo loa. Ia. Ala wāwhia i tono ala na whātau. Toi ngā mela whape nā tau te mātala, ia. Ia. Na lo sau whātau e whai tapa le siti. Mana ia. O le liwhi o la au le tau whai mai. Tā lo whalwala au? Ia,
Se ko manguia I lo sa se lua nei tai fo le lo fo re. Malo se fu le lua. Malo re le sport ngai kai o war ka ku. Malo. O tas fiel to tunu. Yo le ka ko kan fa kasi o le o ka lo wa. Oi, so. Oi. Ye malo mlang manuia. Ko the weekend. Ya, fu atu la se usu pe. Ya na lua so kan kan. Ya o tato sa mo pes furua so pe lus furua so. E malo mlang manuia. Ya ko ile ka po I lo sunga foi. Lo la to ile e ma lo la to ile tai. Ia ma le va an tau mai ngata. Va an tau mai ngata. Ia mai ngata I vai. Ya, ma mlang manuia. Palo ho ioi. Ko banga ne ngalua karsanga mai ngisi lo wa hati le mele ku po ku ia. O paka konga le ya konga I wo pasi mai ai ma vai o meu swing ka fa o ka mai. Ai la marka mai vai ele se vai ke le. E ka wa ni ma ko o vai e ka ele ai pato se tu no. E ka wa o vai o pako. Ia le fa ke ia ma fa longo ko kupu mai ngi fa vela. Okay, o foi Carlos Sia ia ai o se kamakiki Sāmoa. O le vai ele o kupu se fa vela. Se kamakiki pepe po se kamakiki kasi kausanga. O foi lo fa longo ko ngafio ka o mai ngi fa vela ve makuia. No inga pepa ue tonu tamai titi le istanga tamatu o ia. Ioi, po war ka me kiki la ko ia. Ai le ropo fela kanga ka makua ngo mar ka me kiki. O se fa no ngai tonu foi o le ainga. Ai me se foi ta to pa longo a se fe au fo ie. Toi mo mai matua tau na fa na. Ile nei ai tau ur soi fuanga. E o tia loto ai me sa ta mai o nei me o al toto nei fa na lai. O tia le lofa. Ka lo fa. Ai o kulanga ngai pe ngai ele vai ele se vai ke le fo ile le piji. Ele kiri are vai ko kongore ore pata le e fai fo ya mo ka me ki fa su vai se kulo pe a vela. Ma ta wala le a o le paka. Ai le matua sa mo fa fo mai. Ai le tamaiti. Ioi. O le ngai pe o ngalua fau kua mai ke le o kain. Auange I mamulu pe ela la wa ai le kamakiki pe o fea la var me ka mo I le swingi auange I alwe se yo fonga se tulo. E pe kulanga ngai o se fe au le mga mia o ka kuainga ni kulanga fa pe o ngai ai. Ya. E pe fo yon kako vai fo I fa la ven kupu mai Sāmoa. Ia kalo fai singi a wa koko wa se fa fo se ia kuringai mo kupu. Mo. Ai. Malo, tai voi le ua I lo atu la. Tai pe fo le pakale nei polua. E le pakale le au te la ku. E fo le vai ia o le vai ele nisi ia e le fo la ta ia fo matua e vai le tamiti. Yo me ka me kiki e ka fao e ka alo ala ngai ia. Kulanga fa pinga ia pe kulanga nga pe nga ia vai le nga lo fa siringi ai se o makungi. Ia ka wa makungi o vai o pak. Ia ki den ka fa fao I fo ngai me o la pe mo au wine. Ia sa. Malo. Esa u fa longo le tau o tatou nei no foi mai. Wa makarin ka pe o ri le mele. O nga po manga nga fi u farongo no faksor ko ki ka kusa mare vela e fai asi malo sur vela ya Australia. Ai ongo ka ko ngi e yar ka kusa vili le ya. Kusa vili le ka u ave se ko vela mkako. Malo. Ma nei te ya ma nei foi no fese sia e fa tu malo si foi me vo ese e nei va pena vo Australia. Ya, yoi. Ya e fa malulu a kupea ngo fa kwa ngam fainga mengi mango. Taua ngaro so ke saua vakungi ro so ya e mali e ai se so nga mai malanga. O te pole me sili na sa tau sami au mango e tau I maua. No ila so faraile. Ia si mako wa inga ia o
o mana marka ya wain la ki das ko ngai fa mai se mango ngare ku foi ya ya la ya ai o de fia fa ya mai mango tas ya Ese tu ave tu tale fa mongo da poco. ya no bai pa tai ko le na mo re no ano fa Ele malanga fo ise mele as malolo kis mas malta son fo. le ai tu foi malo lo le fale pe foi sio ka ia sa o yo lo fai sanguisi fai mare kula vai ia o ka fa se paka ne ya e pe o ko nga kai au sami me vai se maso o se kulo wa ya le ya tai la ya luftaretu tai pe manguia re tanga nei vai as ya le lu malo lava le mana manuia yo vai atu stadia i ni si o tala ia o mai e ai ni si vai au stadia fo mu pe te mi ani mu o stadia ya te mi foi nei e polo ka ya america le isa ya te mi nei le utatu ia i wale te fo te mi mu o america la to ta si o mia pe te le ava no fenga luenga le te fatu ora ai le so fo malo lo ina ni si le va e tata Lo fa no le telefo pe ya lenta pe na savelina po ana version te nei o sfruta si affe tant fenga luenga al malo le wa o malo lo menga luenga talun pale me fenga malo le te o misi la fa no pe iva pe le va sfruta si le matua tele oni tanta o malo sol taro fai tar si ele o fa le tonu ila to fu ta penanga krisimasi ta fa o we mana o mi al se leni ya inga Vai fa pe o le singa luenga le so intanga tele ta fa longa ya si ni tanga tai o kiliva me ai ela mo mi tanga tai o kiliva ta ma fa ngai la wa ta vale ya Sicilia ne na ya wona e se fa no e tele fi fel wa i mo sin se le ni so so ni mo e mala mana ya ma lo va tai o va tu fa longa no tu telefone mai ela fi ngala wano o ta fia o tanga tai i fitieli i fale ma i tinga ina no vai fo ile e ave me o nei tonu o le ngole pe o nei tanga ta stadia to fa ia te le do po le fa sai di linga pe te fo ia matala le wa te le sa mo yo fiti yo ta fa fiti matala no fa longo i tala la to ye o i ta fa o i vanga yo awane i tu ua lau fangu po lau wipu fa pe te sauto inu. Afa ono fa longa la tana fa pe o lau wipu inu lea. Inu ya uma. Na ya luai lea po fe po te alu tu al falele tu lau na ngana. Pe te alu po fe lava e te sau il tau lau te no foi. Ia mo tino awane e to tango ia pe to foi lau fangu lea. Ia a ele tango inu ya uma. Ia pe te alu mave. Ya wa te le lo te mi tu e lunga sa ro tanga fa o tonu singa me ona sa o le no fa longo i mori i tana istanga ta mana tu fotuanga ya na ma le wa fa o le te le foi la le afianga o le lo o le tama ai ngo fiti pe fa pe o le la nga i vo i le su e ma yo wa se al fa le tal malo le po fa le na tu na tonu so i la pa le i mantanga to yo ia ma fe vo tanga ta ya nga i fiti ya le la ta vo no non fa pena la se mete fa ia pe fa pe ngalo lau ki tono fa le o local fa ngalo lau ti tono le fale ai la local fale e lo local fa le se ki o ya sa ma sa no mo wai te lo vai fa mala ma vo le pe tau vala i titia ia tam fa le tau tala vo le pa wana le ki ya ala no ala no fisi o no le mena tupu istanga sa o le tanga sa minsta mo parliament de Australia ai la o fa fo ne o na apartment le vai ngale no fo fa lo to ina pese pele o tele ni me o pa o mai ai fa fo le fa me le loud noise o le fa va ya algo se lo to ina mo mo nga sa fa fo vai polea ai lo kai lo mo fa to va lo potu Wel een apartment. Ja, ona ofu moe ofu. Ja, le lolo te malo pula al mela fai. O paul mela ila na le speki o no apartment, le mela no foi. O il palmene. Ah oui. Ja. Se le lolo pula al mama o palmene male, mo le mela no foi.
Ia. Na sau al whaastanga le security na alu tonu e marispeki. Tonu parliament. Tonu parliament e lona ofisa. Na whaastanga. Ia na whai e reo whasea tangata umai. Ia i lalo le tūla whono o le parliament e Australia ma le ui onu whangale. Whaastanga. Whaastanga pe ngalo ki ana. Ia ai fuara ye. A ngalo ki ai pau alo ki. Alan me la whaasai fuara tangata o. Ala me la ngama mai. Ele fi tau dia mo fu moi ol pan. Na tala de leita to ngalo se ki se si wa. A ona pisi ite ya wo lokal fale o ala ngalo ki to le fale por ki o tava. Ni por ki o tava le lokal to no le tava le. Ah. Sa ole le. Me ana tupu pe ona ve vesi aso fa pe. Ia. Me na te fe lo ilo te vai tanga fa tau le ki vo le lo i tanga o fo se tu lo ia va ven ia o lo ai mo man tu. Ah. Ia sa. O me na fe nei to in me lo man tu. Ia fa mau. E fa mau fu spa o mo solo afu. Ah, te o ngalo. Ia va tu nai na wa mata na ta pe nai wa na. A pola le si me vole le ta ofisa. Ia. Tu fa me na tu ia o. Ta to ofisa e tau na sa fa fo na loka le o pot. Ai lo loka le tu ele. Waila le vesi o masinga te se ma. Tinga ai lo te una sa fa fo loka ala lo loka tu mai te la fa fela sa fa mo pot. Se si no foi am te loka e to no pot. O fa lo nga ai nga mo tanga te o le fian de fa le manda o te fa po pot. Ni si tu la fa. Io nai mi ale tu pune office tantan wa nei. Tu se lo fa tu le uso tao, ma io volle ya la lo colo fum tu mai to no le fa. O ma la vonele te mo la ta vale. Se ya ese tu ia o le la. Quella va ti lo. Ate lo la. Ia. A Natale to lua la pe wa tele ta to lua. Se manu lo ka ya o to ni la tu to ni. Ala no fo em to lo ka o. Let uso tu uso sa fa fon lo kai le lo ka tu no va inga na le la ai ni la langi mo usi se la la ta to pese se va wa tu il fianga la pepe la tu fa sa mo te min nek Mai o Yesu le Mesia, oi ta lopa
ai se pale pata maa na soi tua mai ai le ta mau lupula pulanga ia saunia nei loa loa to matalia le apia mai o Yesu le Mesia le apia mai o Yesu le Mesia Aupoia Maria, e te laile tua ia teia, aua e te mata ua ia fia fia. O le a whanau oe, o le tupo o le pa moe moe, o sana aleluia o talo toe. Maria mai Josefa, ua malanga i Jerusalema, ina ia tusi au las tuapa. E ai o se avanoa, e api ai o le painga malanga, wana o le pale o pogi pe tele ema. Irisi masi fia fia, irisi masi manuia, irisi masi matato. Ya leo fatu mele fiona le pepe ya wa volta tatu fatan longa le tao fa malo se fumule pepe ka felo ya tu le lua sa se bore le tao no fiona mai ava e me se sunele ya o ya tu foi ya patalo fatu foi pa angale tatu pokalami ya o le wa tu sa o tu nei vai telefone le tatu fatan longa le tao ya sei tau fantata po tu ranga le vela mana yo tau ro ye tatu o tunu malo faftai malo foi malang manuia le fiona mala inga le pepe ya o mari tau tatu o tunu le taimi o le wa mana ye ma ru mer tao mo ya sulle la ya teng tongala ni ya ngan famino ye se au fu ye tau na fai faf wa masalo tai por se fu ye pe ya le tau le luan na ya tatu mo to vela tu sa ya ai ya vaya tu foi de repente o ano foi paulo ia na timunga ne ya ele ya ta morti muta ele la ngota te ultimo mai na pauina malo va yo me sili no tau mon mon ya tut fainga mlanga pepe ia lo sunga mala inga ya me foi ia na fa na manga ya foi o lewa au nga foi va tu nei fa na fa ta fa Sāmoa e sa va il temi to tu valele etumu ole matoa i tumu la vale o va le sau o te lo atu masalo le ilonga na matua atu mu le atu a le sau ia mala mai tau ia le foi lo tolu flights ile aso ia e matua i fainga tanto so ni ava no ni se o mai ai ma wo foi tala ni si we fala lave o to malanga to ni tila ai a foi mai masalo no business class foi le toru afe one way na na ava no e to foi mai ya pe tu langan na u fa tai foi nei tanga te nei a to mas fala la fa fo se ina e mau tu no a wole to fa ki wisi masi mai sa mo wa to mo la no sa we por fa un januar so le ia o ila le tau te loa ia ele ila te le ala tanga tai fa ya tu tato tenu ya me se fo il to malanga mai ai malo me sina mai tau fo ia a wo so nga yo o pepe mo ia e au ngai ta mai ti le nga lue ya o tato ma tu a mata fo yo sa ma tu te u nga se na foto ata nu atu ia ili tato tenu ya ai sa no ia la fionga ile tato fa pito fo ile fa il tau fa il masine fa il tato se aftai la ve lua mana tu mai la ngai yo ile te te ngai yo ye Sāmoa man to ko
Umana fai sau fe au se tasi I le aso na tau nu mai ai ma pu fa le ya wata. Ya, o isi aso e lua se fulu e to ta fau. Ya o to tonu al fale ma to ta ba. Wa le o tu la ye pia. O le ai ya ai ma to fe lo ma na ni su so mo mai va son te ni. Patu ya mai ni tala fata yo pia mai o ka se tum ai te loe e te pata no fai le lua suta la patu ya e le te pata lo ka fuata mai ai nei awa le to le lua suta la le umala uma pata no nga e male fai au sa fe au na ai so ya patu ya senga tale no fotalo anai tangata lo apa no mau voi fafo mai tau mai ilai yo ya pa ya ete do fatala fama musu ai on ngalo ya tau singa me tatu ai ngai tau sanga tona fai menu sila yo na le la foto atu Ole mana ya ho lana so tatu nu o atu nu e se voi tu manga wa ni ka ona pone ya tatu fai mesi yo lo le tatu te malanga e mo foi tatu te fo ya tuina i va pe tatu fatalo fai tangata e se na ma venta il bus futala mana ya ai ya mesi li na wa tau nu mo fai nga malanga ya sa no ya lo fio lo pepe se va nga fia si fia tatu tu nu tatu una tatu community phone ya na tatu se ya la solution mal palu la se to dai ya la fo sa ta parle te o misilo wa ngwa il tatu se ya te fa nga for click e la fo mai el se le ni Sāmoa ya mo wa ko le la no ya to hore tu se yo ya o le wo ni Sāmoa a le se la fo mi sa ta pa ya la fo mai ya lo fo fa lo mo sa lo te te no me tu fo e fa nga man numero tu fo pa wan me ya mo so wa fa no to no tatu se ai ole fai ona fai lo for tatu pokala me lungo le su fonga lo mo ya tu lango la ya fai un tatu se ya le vai asol na pa mai ale Christmas ya mon patong ada inga pia va fai ya nga tatu Pacific 40 ma tatu talo favata na wa fa popo atu fa lo Frankies ya wa ati li tele fa lo fai ona la fo ele voucher ai foto anga e fai ona to fatau ya o data website www.pacific40.com awala va ve na tfai malo fa melo ai ni Sāmoa ya va fai tele ri mai ava ya mesa sunga ya tu foi ya mole mato wa no le aso ya mo foi se fa popo ma tatu pokla me la stof ya tatu sai foi mo fofo pepe tasi ar fa fsi le toi wa to tele tatu tu non la foto tu pe ne va yaso a fa pe le la foto lo tu pe ai poloka le titi sa le ma fuanga le ona poloka fa fe fo i o fo isa va se va nga o te fai ina ia ma fai ona tala lo tu pe fa mo mole ole ma nga le compliance le e le system na le titi sa ho le ona ile pe yo pale la tu pe ho ye che la tu eta no tangata tu pe la fo mai nei alwa tu tan no tangata ai o nei pa te tenga pa pe te la fo wa tele ni tu pe ho ye le la fo mai nei la fo tai au la fo ri ya so ya e te me fsi dinga il system pole na ma ko anga wa tele tu pe la wa to wa ya so la fo mai au tai pa asi tai to wa ai le masanya ya ona imela na ola wia fotuanga ya e sawa officer e sawa officer a wete fai fo ile vai ngale la lo ile il falo le o mai sa wa pai te fia tan no tanga sale le vai ya tu la fono nai tele na ta fia ya ai wai ya ke sile ngai oi ya ma vera tali ai va de foi na talai tu la tupi ai ya o me foi na le foi ya no ya la un numero ole se polo kai le tu kikex ai ono le tu la vertex sao ya e tu la fono central bank le folo tato me se tu i tu langa fa pena ai olo wa no mo le si tu va solo te Sāmoa ai ya se polo ka san tupe lili mai ya o le la fa nga luanga tu ai ni Sāmoa te mi atol na fa so swan ba te lo fo ya
le mana o mio se le ni nei vai te mio no whātaunga mga luenga o lo whātino. Ia ai o lau numera i nei Sāmoa le fitu o tasi lua o. Fitu o tasi lua o. Ia pe vili mai pela o numera New Zealand. O lua tasi lima ono. Tolu whawha. Ia o nanga tatunga luenga whai whatasi. Paftai tele lava le pepe mone whaamamra mai nao. Le vaenga wai tele tātua tanu le la whatutupe. Ia te West Whare tonu. Ia nauam manino le vaenga pe ona sauno. Ia manuia lava le aso le pepe. Tātua whelo e pela stofi. Tātua whelo e la stofi. Ia, pēti atu fue. Ia. O neno fa pena tolu sulu afelanga luenga le whai. A leo te watu la se lau afe le la po mai. O no winga ponga whare la aia le whai tuko. So you try to put vesila pepe manuela waso. Ya, o se me va fonga e tatu tala mai Sāmoa. O te whewhia te whaatalo whātu la matango nei vai asa fau il whaopoponga o tala I meolo te tupu I Sāmoa mōreni fo I vai aso. O le whaai ungar vai aso na te tala alo ia I nai se tasio ngā luenga le soifua malo loina o vaenga tau le tuma malo tele e whaale lia leo whale ta elem whaliwi e le whale mai whaai tuma loi whai lalo I sawai o se ngā luenga whaatu peina I le langolango le porkala me tau swa vai ma le tuma malo tele a le whaala popatonga a le UNICEF o se tasio ngā luenga whaau popo a le whale mai whai lalo o toi whaale leia leo le whale o lo wha mautu waia li I matamai tai fo mai na whaatu peina le malo Sāmoa ai lea safaredi lava lea na whaala au ilo e foi ma se tasio fo ai na tau au ina mo le whaato tunga ina ma whasoswani mo le au o nanga mo le tong fitinga o nifo po o loa e le whale mai tele tua sivi sa vai o se whasoswani na tau au ina le eka le sio le au pa I o aso I ngatai Sāmoa na mai a le wha moe moe ma te tala aloa I e foi ma se tasio vaenga na toi wha ane leo le whale maliu I le whale mai tele tua sivi lava le whale mai o le mali e tua tan maa while le lua. E se mai ngā luenga wha ane leo I al soifua malolo ina na wha tupelu tātua te nuu ma whasoaswani mai lea e ka le sia ai na te tala aloa I e masemasini e wha mai na I o tōta tau soifua malolo ina a to ai mal fawina o se fale tu ina I te tonu lea masene e a wina o mai la pisi mai fale mai de moto tele sa la fai e fa tama I ai le wo fausi ina e le fiu anga o vai a ata sa fotu la fai o se ngā luenga na langum fa tu peina e le fa tupe lo langi le World Bank fa pepa le ofisa o au o nanga fa poloketi a malo au fa tasi o le sole ua fuafua e a matai ngā ruenga o le avesina leo le swau o mai le vaa sue a New Zealand le na mangoto I ngā te iane o te fitoala I sa fata. E lua se fulu aso lo fuafua e whaati no aile ngā ruenga o le avesina leo o le siria e le iwa se lau lima se fulu lito le swau o mai tane o le vaa. E mo le timi nei, e le maua mai se unga o suenga le ofisa sue whaasai e nise Sāmoa na o lato wasu I naile swasami mai ta fitoala e whaia I eisu e suenga pe ua iai ni a fianga o le ngā tei whaleo I a fio anga. Peitai e na o suenga mua na whaatino e New Zealand na whaai loa mai ai o se sasi le au waa na tula I mai ai le whaale tonu. Peitai o le tuolo atu ngalu iai I a fio anga o le a fianga o tupe maua le au whai whaiva sa whaalangolango atu le tau singa o lātou a inga matulanga o mea whai I le I a maua mai o lātou ngā tei whale. Peitai o lo to o lava matai o leitu malo matu I nātu lo lātou whātua tuanga I le malo. Ia, le tonu ai le malo e so mai na I le tu lātou ina tu lātou mātou le malo. Kai turmina le le tu whāmai. Tại ina pai pa le iai ma pui ai me fa pe wan ta pui ai me fa pe mai toi tu pu le na o lo ma popo le tau whainga le tu malo ma o lo nau lava le tu malo ina whainga na tu mai le malo o whaai lo le vang su e New Zealand o se teimi le amatanga o le tausanga fau o le ato whaai lo mai ei le vang o lo na lua o la tu su e lo whaanga solo lava
Peita ina visingi au telefoni si o le fio anga i le tūlanga lo iai i le teimi nei, na whaalia i se tasi o tamaa, o lo iai teimi o lo wa ai e le nuu, le swau o lo o tafta whehilunga o le sami. Ua te ena ele whaamsinonga, le tatala i tua o matai e to o se fuluma le lua, mai le fio anga le whanoa li i sa vai. Le sa tu lai mai ese FSS inga le wāwha amatai lava o le fio anga. Maulato sai sei nai se i tu lo se tasi o matai o le fio anga, ma amo anga i le malai o le nuu. E to tasi o lo ia te ena mōni anga umalo whaasanga ia i la tau. Ao le isi to se fulma tasi ua ioio la tau mōni anga. Ma o tolo po atu le whaamsinonga ma walunga le mata opule nei, e lawina lo la tau whaai unga i le tausanga fau. E iei nisi o vai ngole reporti e le tua leo leo, e leo taliaina e le loio lo tu lai mo i la tau lo mōlia le sunga Alex Sua, ma ua whātunuina i le whaamsinonga le loia ia Alex Sua, e na ia whaia vave feso ta inga maitu e lua. Na whaamtu watu le whaamsinonga le se forma le 5 minute i ia matai, e wheiloa ia tua i o la tua ainga ma whanau, au le ito e tu ua le whaamsino, mo le potu tā fia le to essay tan malala. Mai o se hawa no foi na maua e lena a fia le a fionga so alo, e mo mori eile na wha maula longa i ainga o matai e to se fulma le lua, o na sa ielo na wha moe muenga, o le atalia le wha amsinonga le te tala i lanto i tua, e tādi eile aso e toe wāla a waile mata upo. Wa wha ilo manino mai le fionga le ministao tupe, le fionga lau timu ia fōwele se vā ai. O vaenga na le awa yei Sāmoa i le vaenga mō mua, le unwa i whaalau ilo i no le visa no fo maua Australia, e anga wa aitanga te toru wafe ma le Pasifika e au fiema Sāmoa, ona o nisi o nei mafua anga. E tonu wale sa tau tau si vitatu, se kaku kiu kilo wan me fōu me lea, se tatu tutu. Ia lea lawa amata nina langa langa mai e nei atunu ui al Pasifika ko neighboring island countries. Ia issues ni ia mau ia ole tau al mini ia kusala le la ka koloen mai Peita e tel tonu le fionga al minista ai lo e tel tonu ngai lo te mai foi le consider lo tatu ono tu langa le tatu ngai le tatu mano foi le opportunities mo tatu tot le fionga al minista tupe le fionga lau timu ia a fo wele seva ai. O tala fawia mai Sāmoa mo le so, manuia tele si o tātou tano whasoi foia. Ta lava i tala whau mai le si ufonga le lau mua o le tala mua. Ua whaalawa i tele mai e le whainga mālong so wa atasi se pol kalame whau. Wha moe e wha aititi ai sa wanga i le tono ainga a to ai ma sa wanga māta ngā. O le sa nafi le sa wha ilo mai e whaalawa i tele le nei pol kalame wha atino o lona lua pol kalame mo le pui puinga o sa wanga i le tono ainga ato ai masa wanga mātanga o le tamaita i minsta e whea ngai malemta ngā ruenga o Karen Shoa sa i whaafoina ma whaasile mai alo ia lea polo kalame whau. Sa whisosoni ai ma le minsta o leo ia Mark Mitchell ai whapel tamaita i minsta o la tina ilo tele o Louise Upston. O le ngol polo kalame le nei o le te aare kura action plan o lo oafi ai fuafuanga whaatino mo leisi luas furulima tu sanga, wha moe ina puipuia, ma whaaititi ai le adiari mai pēo sa wanga i tono ainga, po le family violence, ato ai fo ima sa wanga mātanga, po le sexual violence. Whaadia mai le minsta o le leo Mark Mitchell, o stasi o autua le polkalame, o le mawhaie leo ngā lue whelangono mai, i le tele o fisa mamtanga luenga SS le malo, e tali tuai i taimi e tūrai mai ai nei tu ainga o whaafita uli i te tonu o le tunu.
O lona se fulu le nei o tau sanga, tāru na amata ngā ruenga whai le whaalapo tonga mo swani whaalawao mā lo, le ai whaingoina o le Relief Aid a New Zealand, ai o silia le miliona la whaingo tangata o mo whai na la tau so swani ai mai se lava ino fuanga o lo whai ai taua ma whewesia inga I tu langi SSE o le ke lope. O le nei whaalapo tonga o lo so swani I tangata lutele I le tono o Gaza, ai whape ai Ukraine, o Lebanon, Syria, ma le tunu o Afghanistan. Whailo mai le li o Mike Seawright, lea na ia whaawaina le nei whaalapo tonga, e la tau te mauti noa le leila o whaingo tangata ua whesoa soani I ai le Relief Aid, ona e whaamaumau umalawa ia tu langa. Ta ua fo Mike Seawright, ua se furu tau sanga o la tau whaia lea ngā ruenga a toa mai ia whaamaumaunga. Na whaawaina le nei le Relief Aid ona ua ia mauti noa e le tai una lava wheso swani o lo maua e o atuai I le to telo tangata puapunga tia maa whaina ona o taua ma whe vai inga I tu langi SS o le ke lope sanga rue ai o ia. O le nuu mua na amata ai le nei au nanga a le whaalapo tonga le nei o le ailengo o Aleppo I Syria. Na ia whaalia foi e le o se ngā luenga whaingo fie, le tufotu whaina adu viso swani e au fiai me ai, a tō ma waila au mō tō whitinga whaafo mai, mō la tau e mawhatia mā whaina o no taua, ma whe vai inga. O le tausanga i wawes furuono, e tō lua ia le au whainga luenga le Relief Aid, na mali liwa ia whaalawe lave, pei tai e ui ia whainga tā, ai olo o mālo si pēr mo le lei, le whaatino ina o le lātou sosani mō nei tangata I le teimi nei. O le mariri wai ni tangata se tō whā ini whaalawe sa de tupu ini vai a tō ma le sami I le tono le luas fuma le whā I tū la ua ma vai. Ua tu ina mai aise le wata inga whalawa I tele mō tangata uma ina I tautua nā le saunga le mū ma ia whaai te teimi umaianga ia I le sami po ni vai e tā ele ai I le nei tau mawhana. O le fiafi o le astonai le ana umai le olo se tau maititi le malaita alo o le motu taua Avalon Park I Lower Hutt e pei o na mua I lipo tia I lunga o le app a le si ufonga o le lo mua. O le aso lon foi lea na mali waise ali ina oso I le sami mai se waa ai ngā tai whale o whakatane mai na si linga tau mo whainga fiso swani mumua e whaasau ina ai lona ola. O leisi whaalawe na oso I whai I le waitafe o le Waikato mai le ala papa I le ai o Hamilton ia se li I le po le stonai mai o lo whai e pēsa I linga mō le nei tangata. Ai o le tai au le Sanafi le fo ina mali wai leisi ali ona o se whaalawe na li potia mai le matawhanga I le pitonu o Eastbourne I Lower Hutt. Whailo mai e le whaatonu o le whaalapo tonga o le saunga le mui vai ma le sami le li o Daniel Sherrard. O le totele o tangata ua mau le soi fua I nei whaalawe o se tūlanga e whaapopole I nai. E o mai le amtanga o le masina le nei o te sema, o tūlai mai le onus futasi la whainga o tangata na maari liu o na ua maari lemo. O se au whainga I tusa ma le luas fuluono pasene ua maua lalo ai mo le vaenga o le tausanga pe a fua I le se fulu tausanga ua tua na ia tu nei. Ta ua ai e Gerard, na iai le manatu o le awha awo I pēa o nā rui fo I lalo ia lea fo I numera. Pe tai o le vaiaso lea ua ma vaiatu nei, ua mai tau inai le toe fo I lava I le tūlanga masani o la whai o e whano le soifua, ona o whalawe lawe tutupu I le tonu o le sami, a tō ma waitafe, ma isi vai e tā e le ai tangata. O le whautuanga mai le Water Safety New Zealand, e te tau I tangata umo na whaai tete, I taimi e tā ele ai, mai e tautua nā fo I e ai le leita maiti, I so se taimi hanga ia I le waita ele po le waita whe ma le sami e tā ele ai, a o whanga solo I le tau mawhana whana ua tātou ia I nei. O whaamau maunga alo ia ua iloa ai e sili atu le se 10% le a whai o ngā ruenga ua le iloa, ona ua whaamuta ma le toe whaaua wina I le tono le lau mua I Wellingtone I le tausanga e tasi. O le whailo mai o nisi o ngā ruenga o le awha amuta I le tono o le mta ngā ruenga le soi fua malolo ina, ua manino ai le matua te leo le awha ina o le lo mua I Wellingtone
I tūlanga whaale tonu tauli ta mau ainga o loo whenga i nei male tunu o. O whainu mela ma wha mau maunga na wha mau popoina e stasi o tangata e tō mai wha abitoa i tū tauli ta mau ainga o Siam Bio Equap o iloha ai e tusa pe a wha tusa i le tausanga o mawai e se furu male i wafe wha se lau tonu se furu la whai sa whai titi ai ngā ruenga i le tonu o Wellington e malona i tū mā lo a toa. O le nei a whainga e tusa le mal se furu mal tasi tesi male ono pasene o ngā ruenga umai le tonu o le i tū mā lo. A wha tusa ia au kilani o se i tū mā lo e te le mau atu na i lo Wellington e sili lai titi lava i le se furu afe la whai o ngā ruenga na wha muta i nai i lea vaenga o le tunu i tonu o le tausanga lea ua tua nai tu nei. O le whaafitauli o Wellington ona o le tele o ngā ruenga e pei o ngā te tonu i le lomua ai maise o ngā ruenga le malo ma whaala pōputonga te tele. Mai o le tele o ngā ruenga o whaamuta sa ngā rurue ai tangata mai nui whawhātua le lomua ia tau sa vani mai ma whai ngā ruenga ai i aso te tasi. E tusa ma le se lau lima sfu ma le tonu afe le au whai ngā ruenga i le vaenga tūru tonu o Wellington ai nā o le se lau afe tangata e nofo ai i le lomua o lo o whai ngā ruenga i le teimi nei. O se vaenga tele o ngā ruenga ia o whaamuta o ngā ruenga le mālo. O le asfrei le taruai lea na mālolo ai isi tangata whai ngā ruenga e tusa ma le ono se lau. Ale mta ngā ruenga le se fua mālolo i na i le lātou lavaloto malie po o le voluntary redundancy mai o fua ina i le teimi nei. O le o tusa ma le se furu afe le a whai o ngā ruenga le mālo ua whaamuta ma ua vae ai tangata sa ngā lue ai. I au kilani ua whaino mai nisi o whaalapoputonga di tele o lo lātou maua ma wha soaina me ai so sone tua i tangata wapua ngā tia ma lima vai e ono te puni ma whaai tia fo ia lātou au nanga ona o le whaai unga le mālo e whaamuta ia vai ngā tupe e langolango ai e lātou ngā ruenga e amata i le tausanga a sau. O le nei la bata inga ua tuina mai i le vai taimi o lo whenga ia i le do tele o tangata ma whainga tā i le sa ilinga o me mawai me ai mo le whongatau mawha i le tonu o se tausanga o mao ai ai le maurunga o tangata ua le whainga ruenga. Ona o le wha umi o tūlanga wha le tonu o le ta mao ainga. O le whaalapo tonga le Auckland City Mission na maua se lātou vai ngā tupe whaapitoa mai le mālo e whaaua wai o na whaia lātou pūsa mea ai mo tangata pua ngā tia se i o i le whaaiunga o le tausanga nei. Ai lātou te leo mautinola pe o le ale isi la sanga i so ai. Whailo mai ai le tina ia Helen Robinson e ngarua ai le City Mission ua umo na tu ina atu se lātou tāru sanga i le whainga mālo so whaatasi mo se vai ngā tupe whaade tu sanga e whai ai ni pūsa mea ai se lima se furu afe mo tangata lima vai i le tausanga fōu lua afe lua se furu ma le lima. Pe tai ua whailunga fesili pe ta lia lea tālu sanga pe le ai i le taimi nei. Nā tā ua le whaapoleina o lātou whaalapo tonga nei ona o le fia afe o tangata e whaalangolango atu iai i le tausinga masani o le soifua. O le isi whaalapo tonga ingo o le Bada Bean Motivation Food Bank. Le e whaalangolango iai le tusa ma le lua afe o ainga i tonu au kilani mo le tausinga le vai aso tasi na maua se lātou tupe lata i le lua se lau afe tā la ina ua whaalawo i tele mai se lātou tālu sanga mo se sosoani ina ua le a u le whasoa ona o le mana o mia tele o lea fo'i au nanga. O le whaalapotonga po o whaalapotonga umanei o lātou tāru sangaina ia le mahlo ina ia whaawau ona iai ni vai ngā tūpe e ve sosoani ia lātou au nanga mō tangata mawhatia. Whailoma iai la le mitanga ruenga o lātina e lautele le MSD o whaalapotonga tū maoti nei na amata i le tausanga e lua afe lua se fulu o na tu ina tu iai se sosoani tū sao le mahlo i le mai taimi o le vevelo le whaamai koviti. Mai o mai le taimi nei, ua sili atu i le lua se lau miliona tā la, ua whaamatu ina atu iai e le malo New Zealand, mo a lātou au nanga ma ngā luenga whai. Ua pasia le whainga malo so whaatasi,
le whaia lea o ni tutongi e whaau ngai nai i nisi o wala de tele se tolu o fausia nei le motu i mātu o New Zealand. O awala ia e au fiai le ala tele i le vale o Taki ma le tūlangi i mātu o le ai o le ven, a e whapele awala e whaingoina o le Penlink i mātu o Aukilani, Malaysia wala e ngoa o le Taki Timu North Link. O le whaingoa nei ala malo, o le a whaalua i nai le a whai o awala te tele e te tongi le tupe e ui a i e ta vale mai i le tolu i le ono. Pei tai la e le o hawhiai le awala fau le Manawatu Tararua Highway le ua sui ai le awala tuaina iai sa ui atu i le Manawatu Gorge e pe o lona winga e le haise te tongi po se tol e ui ai e ta vale i le awala fau e pei ona sa fua ina mua i le whainga maa lo. To tele tangata sa ilongo na matua le fia e na ua whailo mai le malo le nei fuafuanga i le amtanga o le tusanga la le ua mafuai ona toe whaapawhala. Whailo i le minsta o awala whela wa inga ia Simeon Brown o le tupe maua mai le tutongi e whaonga inai awala nei e fiso swani lea i le tusinga ma le whaale leia uia awala i le luma nai. Inai tala mai whafo e aini turisi Australia o lipotia mai la whaina e na o umo na lato tau mawhalia ni mea inu maro losi i to tonu fiti. O se whaasara launga mai le ABC a Australia na taawai e whapea e to fitu la whaio ni malo sa i le whalitali malo o le Warwick Resort i le Coral Coast sa whaina i le alcohol poisoning i na ua lato inu mia ni mea inu cocktails mai le bar o le nei resort i le po o le astonai. Sa awinane i lato i le whalemai i singa toka, ma muli ane ai, awinatu leisi to olua i le whalemai i lau toka, ona e tūlanga tinga aina. Whalia mai whapea o tūlisi e to fitu nei nā whaina i lea whalavelawe, e le wāle se furuwalu, ma le lima se furuono tau sanga le mātutua, o le to whao lato wia o tangata au Sitalia, mai o lo whaia ne i aisu e ngā leo i fiti, i lea fo i mata upu. I Amerika, na whaamaluina i le ai o San Francisco, la bata inga o se asio sio i le San Nafi, i le tuana ia i lea o se whaamalosi, na taia ai le vaenga i mātua le state o California, le na maa fuli ai ta vale, ma manu nua ai tangata e to tele. Wha iloa mai e whapea o se teimi mua nei, ua whaiai se la bata inga mo se asio sio po se tornado, i le nei fo ia ai te leo le United States. E tu sa male miliona la hoi o tangata, na ala wha iane i le nei la bata inga, sa whau tua i nai i la tau e sa ili no whanga saunga le mu, e sulu wha ia i le waweao le sa. Muli muliane, wha amao nia mai e le ofiso le tau la wha ina i la siosio, o le pitanua inga o Scotts Valley, pe tu sa le o le tasi ma le awha i tu la le mamao i saute o San Francisco. Sa moli mawinai, le mafuli o tawale ma manu nuai tangata i Scotts Valley e ma tele la auna pa uai. O matangi malo si foi nei sa motu si ai wai e le tise ato ma le pawa ma i le sili atu i le lua se lau lua sifuta si afe o fale ma e na whadia mai o ie tulanga na mafua mai ona o se vaenga lo wao le tau sa hofiti ai le talawhata i sifo le United States i le aso na nafi. Ua whaapopo nisi malanga whaatulanga ina le company waalele o le Jet Star i le wā o New Zealand ma Australia, mai whaoringa mai o Kalai Estete, o le atele ia malanga whaapopo. O aso sa ia o whaamoe o le ai se malanga whaapopo o le Jet Star a nga iane i Kalai Estete, a toa ai maisi malanga whaapopo se whaa, o le a amatalia i le tonu o leisi ono masina o lumana nei i le wā o New Zealand ma Australia. O malanga whaapopo nei o la whaia le wā Christchurch ma Melbourne, ai whapea i fwoi ma le Gold Coast, mai o la whapea fwoi ona si iti ai la whainga o malanga le Jet Star i le wā Christchurch ma Aukilani. O lo walo i mai e le ofisa o le tau ti munga ma winga,
whaare tonu o le tau I wila mawhai tili mo le pito I lunga o le motu I mātū, whaape ai ma le talawhatai saute sifo o le motu saute I le so, le asong fua le neis fulmo le ono o te sema. O se vetau la inga o inga whaare tonu o le tau, o lo alu alu maria le I lunga o le tinu, ma fua mai aiti munga mamafa, ia na pa u le talawhatai sifo le motu saute, a mata mai na po, ma wha solo mai lava I le tai awa na lei la. Ai o le pito I lunga o le motu I mātū, whape fo io na awhia I nisi, vaenga I ti unga mamafa, ato ai mawila ma whai ti tili. I ta alonga, kirikiti wha ale wao ma lo, o lo tūlanga le lei le Black Caps a New Zealand, I na ua uma lona lua ngasa o le ta alonga whaita wina lona tolu, I le waa ma le au si mai Engelani, e pei ona whanga solo I nei Hamilton. E pausi whaale tonu na mai tawina o le so leo pe lua New Zealand I le awhai tū la muli muli o lona lua wasa o le ta longa nafi. Mai malo lola le ta longa wa o I le tonu se lau wha se furu la wha ai o ai o lo sili ai New Zealand. Le la tū ta ngai lua o lo whanga solo o se lau tolu se furu no ai tolu le pe. I lona tolu le nei o aso o le ta longa I le malae o le Seddon Park o le ato e whaawa waiona te tā I a Kane Williamson ma le li o Rachin Raventra. I ta'alonga soka o le tamarasanga le e Liga Australia na tu tusa le ta'alonga na po au kilani ma le awa le ai o Melepone o le ta'alonga sa whai e Melepone e ta I lua si koa ma ua whaamuta ai ma le solo ma lo le sa iai o le au le nei au kilani talo na ofi atu I le A-League I le amatanga o le tausanga nei o le astona I asau e ta aloi au kilani ma le au le Western United ma o le ta'alonga whai le malai Mount Smart I au kilani. Ia o le whaiunga le nāna nei vaenga o telefou. Malo va tail fa fo mai tato tenu o luas fu valu minuto te enele tu laiva al fa poponga lona luana o tato telefou le ni taiao pe ona tapenina la fionga la wano atilawa ia ma tato tala mai Sāmoa sunga ata se salam sam te fa fonga ile tu lai se fulma lua ile o liana nei ia ilon to fa salawina ia ma lo lava le mafta mai tato tenu ia fai ma le ni taiao o lava fa vesia ia ma ia e fai fia nga luenga wow tiu tono le ainga ia ma futa fo I matapenaina nai whanau. Ia, ma teu wha le ia tono no whale wha ila wa ila tono no whale le teimini nei. Ia I ona wei tangata wa fule le pe e fau tono no whale. Mena la wa ila ia no whale. Ile nei tau sanga. Wa pelo whale sole, ale tei mua le wa ila I lunga whainga tangata ese le I tonui. Ia, ese la le, ese wela vai, ese la vai, pever tato ofisa. Ia. Ma ila mele tuna. Ila mele tuna te ia. Ese foi ese le man naio. Ola ngona melo vai atu I meo la au kirisi masi, te ngol kirisi masi. Esa. Ole matango fio, vai atu loi kala estete. Ia o ia le o nanga na o tangata e ta mani la to paina fo ile fai la kirisi masi. Tamala iti voi. Ala la fa tanga. Oh, pe fia le vanga le sio manga matangata I to ina la. Ia. E o tu tangata e ta mai la au ia ave ese akilia mai se iola mai la au vo na tu o isi la au io paina mana la ese a. Ia mo. Ia la va tu le o tangata la au mai. O fai la to la o Christmas. E o le ase la o Sāmoa e o no melo la au Christmas. Wa mo fo le paina Sāmoa. Ia. Sa te tama malo fo le o le avringo. O le malo alona. Pa wana la au sa tava ai Sāmoa. Ia e tile o la au Christmas o la au I fata. Se le la au na tu le me tele le me o le Mane fui ai fai lo mele tunu po le la au. O si la au e fai mene o la au Christmas. Sāmoa ia wala mele o fata o lima o fata. Tonga tongo. Ia, tongo. El mela na I tonga tongo, o le tongo la. Ia. Ma sa ni fai mato la au Christmas ia so. E se a toa mai. E tā mai la. Te vai ale la au na e mana I ale peia o la, peia le paina. Ia. Ia mato, wa o le tua o le mato o fale. E te le vai, e te le na tonga tongo.
Ia lo ala va avole te va ia se la manai ia o le tongo manai ia. Ia na tama lo le fai la Christmas. Ia. Pe yo le te mana tu tasi na la au manai ia. Ia nga fai la Christmas. Ai manai mo la to kleste te lo fo i stonga paina ia solo tu solo ia. Fa le nga tisi o manga ia te lo la mana fo i tanga na kiri ese ia. Fai la Christmas. Manai. O ta se fai sta tala o le tau le va Ukraine ma. I, ona me wo ye tamana. Ma tu fo i o tala ia au mai. Li poti fo i mo mua e sa o lua e me la fa la fi na le tau. Ia. Tolu ia pe moni pe le moni. O li poti e mai o le valo anga la va ila to e pe amal lus pe amal se fu wa fita a North Korea. Le to tono yu o Lucia. O le koleni fa atasi e wale os fa inga yo kwe. Ale mela le tu. O ye fa fita wa tupu le va fita Korea ma fita Lucia. O le mele tupu e le fe mala ma i le ngangana. Ia. O le mela lawi e pe to valu e fo fita Lucia nta fana fita North Korea. Tole. Io le fe ma fu ngana. O la tua io ngana e o mali li e fita Lucia fe fita North Korea. Tole. Ia e wa in to tau ia ne ai o malato. A vole io a fola na wa si atunu o Ukraine. Ai vai nei tala ngora tunu ke visia. Ia. Ia la te lan se talo langi i tau na ia le vetu i fau nga i fatu Lucia. E la to fa ia i tu ai e lua au fata se vetu e feu te fita ala to wa ia ala to. Ia mele mo le no mana o e so ani i o lo i o so ani ele si amo mo ngana. Io mo pe fa ngale ngana ringi di se so ta ia ula Lucia. O North Korea e matua vala mama ngana ia. Io le tinga me vole fa pe o le Lucia a o le North Korea. Anu lo tfetu. Alo fa ponga la fa puro lo le. Alo tfetu la wa pe mai lu fa saula lo ter fa ponga fa tinga me se foi le e fa tu me le fa alu esel me la le fa na le mal malam ngana. Ia va pe vola o ko le o le Lucia le o fa tu o lo fa so ta tu ta ma fa le nei le ta ya le ale we pa ma me ai fitu aso i velu mo le mal malam e na fula le on manava le fensa va tu sai le va tu la mai ai na fa me to ai uma me ai mo fitu aso ngana ta u va ta tu Sāmoa on mata no ma si so fitile te ne ta tu fa ure sa fu ta oi ta tu ta mo kele ia no si le ngana fiti fa mai e le ngana au tu fiti a tele fu ngana ese o fa person fa fita ia ile ia Sāmoa tasia ngana fe mala ma ia ta pa wala ngana e tau le mamla mai tanga ngana fa faila unga wa e tala no lo faila unga ia e tau va po e tele na upu ma tu le mamla mai si le mamla mai do tamati na ia te lo fia faila unga ta mai la fa la ta mai le aso va wa ele fa fa ngofia ele o mai solo me fa o fo ista ngata ia ele si unga ele fi tau i ma le aso ma fa mo e pela le ta u ora ngana ia la ta va o Lucia o ko le ia police te mila o fa tu foi le te ala la ilalo ia la tolo ile tu a Ukraine ia na mela mo pena Ora foi tu o Lucia no Korea sole wa tars fu lu to no mo ala ta milo sole su tu no kapoti atu sa la mo wo te mo o fita ala ta mi solo te su holele ulboa ya malola ta ua na ta to ngana yoi moi na hotel ya le silai tu vo le o te le loi mo meu oil tankers o mo meu e lua va aia dia verswa o te tele to no Rusia ila to va te tele ya lai wa ngo to ma fa ina il va tu ni si o tala mai fa tele lo poni va aia feve ia ni swa ue tau tu ia va tau Rusia le fo ngo to fo ile lua e se ala to me la fa e se ia o te mana tu ala ba
E a vea lo mafau le fale na fatia ia mo me va tau na Sāmoa. Mana tua tu va tau Sāmoa. Yeah. E le isi au tau Sāmoa, ele fai Sāmoa na tu mai pe ala mani amo. E pa le fa ese awala. Ese awala le tu. Ese awala le tu. La wala le tangata fa mangalo na malo si malo na maso malo na pot. Awala le tu tami e kami mai maui mai se mele mafofo ina jes. Ya, da tu mai taula le vaenga le wa le mai le fa ese no ngana ya atunu wa. Se solo ma afi le wa afi so ifu. Na. Ola to after fita. Ala fa to ava pe o ko le o fa to alusia. Ala fi. Ala we so ngum celebrate. Ya, la me le wa fa ali to o ya Ukraine ya. La me saulo pulo Ukraine. No. Ya me a fa quella la fi e to fi so le ma. Pa il pulo po. Le vel vola. Talo vola. Sai to no le Michigan i America. Talo va. E fa pia. Oi. Oi tatu vola. Ja, maar lord even voor meneer le tai au. Voor meneer maar tai voor por calabria le tai au. Ai lava. Ja, tai. O William Famol mone. E tu langa le la o kisi masti foi le Sāmoa. Oro vai e Sāmoa di si vai termina sa fa nga mo la o foi le oro. O langa ali. Oh, e tamele nga ali ole la o kisi masti se tasi o lo tu sa o vai e mena. Oh. Ala la lo fesi e pe sa mane fa mai e le la o nai ro la. Sa ora. Langa. E vai la le tau e foi o me alo. Ia. Ya no tu lo le o lo tu foi le yo va tu le ie no le no ai le o mata e fa ta me no alo bale la o ta ai le la o kisi masti de. Ala fa lo o me po u la. No fa lo na o e ave. La vai na e na vai te mi sa fa vai la o nga. Oh, e vai malo ala una. Malo na. Sa. Vale. Fa tau de to ina hola ta o mai va pero na li fa fo ai local fare. E mana ia tele por calamele ale Saint John e dei. Wa o le tela ve ai. Wa se na mai ma sini fo le tu il to fare. Ya mai mo la ta me to la fo le tu il to lima. E lai te pa u to fare te le fa na ya lui tala fa to. Ele ki na el poloka na ave e ta o mai te le ki la ta tu o pe o la ta lo ti i tu ale le wa ta la fo le la e na le poloka na tu e ki to a fa e tu so la ve ta o mai ele ma fa la ta le pele te fa to o wa sa ai ma fa la to o wa la we lo la e ki to o lo mai de ki na ta la ile fa to a fa yo tele ma fa lo la to fa to fa ta te pa o e to lo fa le a pa al be o fa lo te fo di fa bol ki da ta o ya lo mo lo le mai to fiti ta ite yo to a ki to o ma ke por calamel na le se jo le e ne malo mana ia sai foi pouco lá vai pena sa fa tu tatu le tio lenta o le pupa o kupa sai sai te o ngalo ai sa o le nei mana ia la nai te mama le o mina o tu lo la to mo le so sonia ia malo fa tai mo fa so ya ma lui ala na venga le aso ia le fa sai vo malo o le sina vaenga e au fie tono ta penanga le Christmas mal tau san fo. Ia. O ese se talo tu o ese ki fa le o fale tang te tel nuina. Wa le lo ame tu pute o loka fa fo se il fale ala ia ile. O tang muli muli el so mal fale o yena tau sia ki o ame a uli mal o nga umu. Pe mo palaka. Ta pe mo palaka o fale o na ese ile a wona i tu puni fa le lave te mine o ta fa o nga mai vanga. Mas a loka fo il fale ia mo tin ala ile ki lista ngata ia sa
por ki o ta vale local ki ala ir ki le stanga to to ai nga tanga te fa mo ina ma te to ni ma o le tu or ki ta ta voile le te ringa ngalo ia me voi ma vena ngalo tu tanga ta voile le ma ati ale ia le lo nei ma ve lo nei lo me sa ia me tenga me foi le pio lunga la tale tan tan wa ine ia yo la te yele ngalo nga te le fa ine le office ole fa mna tu uso na se ta vele ta uso ta vele una ta vele ele tu ya tenga me pa pena wa lo fa le si ma tu ai no si va le wala tu no so tu ta vele tu ese la no le se va ese la no le se va ya isi na me ese tan tan fe ai ni ta lo for wala Malo sei fuera le casima. Malo sei fuera to. Ma lu pa kala me. Pa manga kumai la ngale la uma fo ingalu nga mawa. Ua fo ingisia nga wa le va ingo kamaiki. E tau le ya o lu ku fue. Ilo fa longa ku le wala ke le mama male. O ke ilo Paro aku ile kala le para bele kupu mai ia mako kele mama waina ai o fa ngo ai wa mo ke o ke to foi ave se fa ngau e avela o me e ka penga ai mai ilo una bakao so se me ka ke uma ver fa ngau e lem pa ia ka o kai kalma kwa e ia yo ka maka ke mi uma la ka pa ngau siaki po a koa a ofeale ai ka ke kau pala au i ka mai ki kai mi umba. Ia mau ki ngoa o lai la ka vainga. A le mela le o le kupu mai al whavelave. Na o mga kua o le ki ngā Sāmoa le swimming pool ai a paat. Wala kusiki ngā le ku mai le tipiko. Bako poi, au la lau ke le kulo loko. Ai o ke alo vai a kunga. O lai ko ki ama le mo ngalo o awa kwala ya yo o fungale e se perka mai ki mana o le no ingo se Sāmoa awa ke la ofesira ko o ka o mai si ka mai ki lungole o lungole ilunga au fa ko o ilo ki o ingo lo ma a ke o fa singo ma non ki la ku mai le siku ia o ka lo ku lo ia sa lo si isi ki ngale o paisa o lo ia pa vai kakawanga e hi le mele e a wasi walo wanga ule yai la ia kupun para bela pela ole pa manga kumai I makwa uma mer maka ol por kala mengi a olua nanga lele walo le ra lo I po I malo longa maka faonga o ke fai la fanga o ava kama ke e me sera semi aven melo ko ya au ye ngala ngale ku por pa la mer kama kia onga e lenga kolosi a walenga pakies kama kikinga wa avele le vai kape ai le ro fo ya al mele o ke ngau ia ye lo la fanga wa au ma o ke fai la fanga a pa pe o e se pa la ve ku pe le se ma ko o ia o ko a inga ma ku po se ma ku ye mo ki o ku ai lunga pa la lunga lo wisu ba ku po Sāmoa ya e manga va ma e pa kari o ye lo ko kele pa kari mai e la ku la ve inga o ke lo ko vai ma wa nge pule pa ma ko ai pa o pe ye o nga sia ka pa nga o ta o le lo por kala me sone la pa lo aku ile nge ka wa ka penganga ile va inga o ngai ma o ngai pa nga pa pe ka ya fo ya o lua ma nga palele apo ai mai ele fa pe o fa ko ngola ku ale ka ko sa valinga fa pe nga pai o le nga o luo po por kalame e mau a po kuanga e mau nga pia mau fa lumanga o le ka nga kala va yo la ale anga ma ia ngai ma apo mai nga fa lumanga ma me lele a walo nga ia ka wo lumanga malanga sa valinga ai mo molia ku pa kai fa ma lo ka kuwa ue matasi. Tarantoa. Ia maua te
se Krismasi fia mas kausanga pousanga le mui o lua ainga mo pape o lua alo. Ia pero pakele aku. Aku pero ia kili. Ia. Alo, te lo la vai foi sta tua fianga das ja. Es fu fammi minuti na tano des fulu tu ti fon la mod por kala mel actor tao. Ani se ka vale moe, ya, o bes pesenga fo Christmas ine o tu es fulu minuti ana ta leo le tu las fulu. Ta lo fatu le sunga sakla le ta fele mafuta mai falta avale ina sini Australia. Ma lo leve sek, e muni fo Christmas, e fa fo le fatu a Tyrell Susi, Tyrell Petro, ya sunga lalo nga fau fa manu yo elu, ma lo Filipe, a Filipine mose, ma lo Amelia Famana, Kevin Swaka, fa fo le sunga Vili afualo. Ma le to tele poi fatu ya ma le lo le tunu le mafuta ma le te me ta to programe malo tasi e ile talale mo me fo ye tupua e meta o le cold case somta vole le watu ese le ona o figo sa ili ni mau po evidence fa ma ni somta ya e ile tama ita e lufu tolu on tausa
I le lua whelua. Na ila na wo na lu whaila na DNA. Su e po wailo na tangata e awala wha teknolosi wha na po su e. Ia, no folota mai tai lea, kopi le whaingana na wall, fo ia su e langa DNA po le whaangale toto su e, le mamalama to telo le tunu. Na wala na whaile mai tai lea. Na maua ia leo. O le tama i tai lea, e le fisota inga o tama i tai lea ma le pepe na maua i le tele o tausanga mawai. Le tau fie leo, wha maunga o le pepe lea na maua o maliu. Ai wasu e atu tama i tai lea te ia le maua bui. E match pe tu sa leila DNA. Ma le pepe leo levan maliu. O le pepe leo levan maliu. Ya lan melo mo, ye le mo lielo na grandmother. O le winga o le tina, o le tina o le tama, o le tina o le tina. Pe o ia la le mo nei pe o ia ana pepe le ana la fo. Vai le poto fani ona po. Te ia tama i tai le vili atu le tangata le fai susu nga fa lilo fa pe. Pena ia i loa mta upula tupul ta siva i fitu. E le i loa ta mai taile. Ka matala ia le laua o maua elo na grandmother o vai le fata mi sanga le mea. E la fua i sia lo toto ia e so na fai ale DNA test ale na granddaughter po le tama na tamataine po se fini o lan tamtama. Ia e maua e, ia le umori alo. Luas fitu tau sanga. Ia, na le iwa fitu. Ta siva i fitu. Ia, ta siva i fitu. O lono winga e, o me whaapea. Ia lono winga e pe, whaapea tātou wale o toe suesue. Ia, na. A lono winga e, ia tangata e whaapitoa ia fo i matata. Ma le hoi tō mai. Ia. E wha wau pea la tau suesue. Ia, la tau fiofia la tau whaila. Whaila mo mea. Te ia le maua. Lono winga la. Anga le whaia tama i ta i le test ono le su e longa DNA i polo na tangata. Se manu e tati e tia le mata au poe lo pe maliwa ne grandma i fia tau sanga o lumai le maua. So. E se au wala. Ia, na. O le ua mai tau atu i ta avale le ta avale eletise po le EV, electric vehicles. O ringa mai le lato i se ifo le lato levi le ACC. E mana ia i mta au pule i ta avale electric vehicles. Ia. Pea whasoa mai fo le tātou tunu o moreanga i ruma. Ia. O no le whiriwhiri a tangata e tu inga ta avale lau te whaatauina mai e whewa ia. O lea fwese la tau whatangofi ta avale nei, pe whaingofie. Pe whaingofie, Pe taungofie, pe a whaatusal pensini, mal soau, mal tiso. A sa tala lava no, a sau ta avale le tise e vini me fo, o te leo le whaasoa mta pulio. Ia. E whai fwoi whiriwhiri ngā i tangata. Ia va peo lua inga le ulu mana o te lua ese mai tavale tiso e lua tavale e tise. Ia le pi fitotoa i lua inga le mana o tina mana o e. Ia a tala no me tangata tasi lua tolu wha mai. Ia mama. Ia whai lolu whiwhiringa. Ia whatolo tina. Ia e whainga tate le nta o tavale le tise o na melea le uwha so mai tangata. O tamana le whawhanga mai i le tau lang whātau. So le. O whapea. O te lea ta latu e whawhanga mai o tāwale tangata i atu hais tangata whapea. Pili te umana o whaisau tāwale whapea. Te i wanga nā uwhai mai a uwhai mai malo New Zealand. Ule o te whaonga ina tāwale kiso. Benzini. La whaonga lo tāwale. A te whewhela se kiu e o whawhanga mai. Wana uwhaalongo i tala na uwhaalongo tele i tere i whameu le umi e whangare maa. Oisi umi. Pea fua au tula o pensini. E 5 minute e haru lato. Haru lato. Ia, o tamale whanga ia tailo la nei taimi po isu. So soani fo e mese ia whiwhiringa o se lua ta avale. Mwai. Ni se vea puri punu. Ni se vea ua lisi ainga, tavale lisi ainga. Ule la ainga la tu tavale. Pelo tina. Tinai. Hani ia la so ta vale le tu ta vale le ni. Fai mo morta vale le nei to fai no sta. Ole so fai na ta vale ta ngata. E vai le people ta vale. Ole va expoer le stala na te o sulta vale ta ngata. Ia le fa tultina. Ia sa mani la unga ulfa mauni le expoer people ta. Fai mo mo pe pa na to le te la fo mai luma yo. E tato kalisi.
La be va pelta la tina. Fai mo so la isene na lu te sasa mai lu mo. Pero ele le na. Fai tanto la isene ma mo le ke. An me na lu talo. I tonu te in lotu. Se ila unga mai era utamane masani no vai. Se ila unga mai be lunga ai fa mai fa maoni te vai sa o soli. Pel pe palo tama. La unga me tatu e kare zia pe palo tama le le. O le expire. Se expire foi dis pe pa ale le dis pe pa ya u mare lu. Lista la male. Le mare no finish. Ita va ma sa o na le puso le se de tama le. Kasi le tala le lo mi lungo le news TV 1 na New Zealand. Ta won melor savali Ia. Ai ita to na wa savali to pe savali. Ai ma na ia e ta una fe su mai vary your speed. No winga. E fe su ya ile sa lo savali. Ia. O fa ta inga le mai a fa pe o e savali va vea. E te tauna i le piriota o lau savali vavele. E te whaale mu e lau savali. A whata inga whapeo le vavele o lau la. Le vavele o lau la ula. La lau te mawhau. A vavea whapea lau la ai umale a whaitula. A la whamai a whai e vavele lau la. A matana e toe whaale mu lau la. Tauna i steimi o lau la. E toe whaale mu. Ia, e toe whaale mu ai. E na toe savali vavele foile. A wane i. Ma na ia o manatu e. So soani alela tu so le si le va en so soani mo tanga savali. Te suenga. Io se suenga. E lungo le afi fai tau ngai lungo TV 1 na New Zealand. Ana ino tau po mai e lima alfa Sāmoa mai e lima awala. E so soani la savali le aso e benefiti e o le tanga savali. Awala mo mola na tau na fe sui ya il fai ngola savali. Ya le la tata no ta o isi awala fai ona va tutai. Ia pe va tu foi ta po kala me stai mer ta nei. Mana ia. Ava pe la fa forma el tant savali. Ia va velo savali stai mi. Fa le mu le stai mi. Ona to va ve fo ile ola ust. Ona ma fu en fa mai. Ai savali va ve mo le tolu minute. Pe tolu minute le va ve pe lo savali. Ia. Ta fu la tolu minute te savali va be. Ole ma fu anga e improve ai pe fa le ya tili ai. Le suka i tono no to whaina control pe fua le ai le fitness level tangata. Tu sa level, o te mana tua ana tala no, i fo i le fionga alo ma pasanga de ta uo le savali. Ya le sila awala le mo mua. E fisu ya i le mas. No inga la uo to savali, awane umma la fai tu la va ve savali. Alwa le pite tas. Ta no va ve, fa le mule titi. E to va ve fo i le, to fa le mule titi. E ma ne fo ya. Wale angal melna. Le alo lua topi almana ba. Ia ona savali vale mu no le si tau toe po ese si ia. Le polisi vai ngana. Ia sa o le. Ai pe ama lima sfuru wa feta ngat savali sa fa su enga le la mo meni fa mtalanga na. Ia. O le si vai ngalo na lua mai pick up the pace. Ai savali va ve. Ia. Ele ngata va vena tau nu le mele ti fi savali ai. Ia. Ia ai benefici fo i lo so i fo mano loina. Ia o lesi awala lea e sosoani e tolu waile la ata ua tu sosoani tavali. Mai add some weight. No inga e tangata no wai o lunga le maunga lea le colonial no. E no noa mo meo afo ingoa mea mamafa fo i tu ila lo vai. Te vai pini fusi ua mea. Ia pero pe tasi le kilo lesi fusi tasi. Ia e tu ila to vai. Ma so fo ia to ato isi ia fa mai vai ia nga fo le mele le uni me mafa ia o pe savali so soani ia o le atfa fafa o se vai mafa ia o tato la savali ele mo mini me stele ona la fa le lave savali ia ma e fo lo na nga vai ni tangata savali ia tangata fa pena yo ma ato fafa o le tangata ia mo tuta me titi le ua ia na fo mana ia ai te lo la ona fa to asa usu engana au levanta tu ora tu savali na levanta tu ye tu nga savali na amesal me foi le o stanga tu foi le la tata milo ai a foi le volevano ta la fila fie ta savali vali le mu sa savali le mu ata te tauro la ta vai tamana na allu va pela savali te yalo ta nimo fa tu foi
Le mana e ola i le ola ngai. Wale mana ola. Ai mana tua la na maua mana tua va ngale o mafu me fa mitalanga na o mai tanga. Yo e vai. A fe lima sfuru a fe tanga sa vale na o me fa mitalanga o me lo no foi lalo. Mai na line spe fa tu langa le so ele sa wilali unga le o le so suenga. Yo le vanga umale le te fa tu le la vel men na. Yel na. Sa vale se le mu ana na ia toi tanga te foi le ta milo ai. Hallo le ha sa fa te ala i wa fe fale il fale le si ai ngai le fale la tanga fe. Yo vanga umale la ve o si ai lini si unu ua le uma futa mai o fale ali i popoli. Yo sunga ke le ni tanoa tamole o sa ke le fe te ni na fe fale le si ai ngai le la to fale. Yo man vanga mai o fa manu yo elu yo Filipine va vale to te amilia fa moana ta si le a fe fale. Ya o i pelo mato nu so vai. Ia soa ia te le na fai na soa vai va ngale dungo mong. Ia. E o mai ala ila loki atu vai na ole mana to lu. Pa mai la. E te le va ngalo na fa na fai vai ngalo so o ye lima pe fa na mai. Al ma se so atu was se fa o malta e lima va ngalo fa la le. E ta u fo lu sa vari ia ngai dunga. Ta si fo na ta u ia ila to fi sa vari ngatasi. Ia. Ai la to fi sa vali na ya ngai dunga i fo no ta u sa vali na. Ia, me si va ngam muli ia o le tamu fai ina ia meta ole of my practice mindful walking. Ia o fo le sa vali na ia i do ta u o mele te alu fai. A ule man tatu, taimi o tatu rai di Sāmoa. Tau sa wali le mu, sa wali le mu, no atu ar veifi aua. No tatu wa, ai atu ar veifi au, leo tiro mai wali, holu le atu a whapea. Te ia wau tiro le sami man whapea. Tua te le vaenga le, vaenga a penesa wha manu, ia o le vau tō le, o le van feola tamba i le o langa, o Kevin Suoka, na ola fo i Kevin le, to inga o langa le, o le maua lo, halu le atu a, sa wali wali le mua. Ia maa, si tu e whai loa, mena whai sebe. Kiu e tan no tu mena e whai ale, no pu tu e fola tu lolang. Ia so e. Ia tatu tasi o teimi. Maia. Ia ta urunga po kalame, ia tatu mafuta pe tau tasi i la wauli. Ia la vai nei whawhiwhianga i po kalame o le tala la urunga le vai aso le la. Ia, to e whatasi me whele su tasi tatu mafuta i whawhiwhianga su i filoi. Ia, lei, leia. Sarah
manongi ta utino mailo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ayalo ita tu Yehova inotama tofa ina soifua nanga alif sili lesa sana itu e fa o Sāmoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tau sala la ula falawa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea eta fea
la upua tau no fore nei tau wai so se sili le la le le ma le fuaro sa mumu e te whaata pati mai te whaatala whātu le nei tai au i le mamalu lau whaafonga i la te umalawa o lo mwhai o na whaafonga mamaua mai le tautua masani le si ufonga lau mua ta lofa lava por kalame nei o tala la walunga o le vai aso mo le nei fo i aso wharaile tata no atu malai fionga le li pule af masanga te alu moresi whalau tele nisi o mata upo a le si ufonga le lau mua po ngā luenga wa yeli newa i tau o le tau sanga i le ngata ilea whalau tele mta upo sa la walunga le newa i aso i tala fau ma lo also i whalau fionga af masanga ta lofa lava ma lo fo savarina whatalo whatule pa i maulunga la whaafonga a le si ufonga le lau mua i le fo i asfaridi ma lo la wale so i fo maua malangi mama malo ya le wa tato tula la tato lava ya so malo lo ai ya ma tele fo inisi filo inga masani ai fa ngol tsa ya fa wo pel tato tu e pena masani moni lava sa taun fai mai so o fulan luli pe o wa le Black Friday nei a mia tono al nan fa o fulu Ele aso nei fa no itanga tupe tangata. O lai tawa nau tato e fale o lo business e vane atu tala na ia o ele fa ilo fa tangulu. Ia o mea fa pene fa to sina e fo ima fa o Sofia tanga te o fa tau. Ia ato no to tele la fa tau lo mea lo fokisimas. Ta ole. Ia aisia ki momo ia pol kalamele va to i fa tuanga pe o na mawol tanonga male so swani fo ima le Consumer New Zealand. E whaia la tu siaki isi teim e mawani. E whamai o le pau ai watu. E rei e waru lunga tau isi o loa lei e teimi nei le wha pe whai le pau. Ia, matautu lei pe ato wofo i whaatau. Isi teimi onu sai o le Boxing Day le si aso le wha pe le ai. Ia, o te loa e asi solo e whale o loa ato mai mose o tau ngofia le na ave sa o le tala le limo tangata na te manatu e whai se mea lofa. Na pule lava le o ia po fere me talwhianga i whaatau wat. E wa le tati moni mawina te leo tausanga e uma ina whai me alofa. Ai hosi toi whaafo i te whaatau watu le trade me. Ia na, e wa e watu i lea o ngā le talwhianga i moltangata le a vele alai mana o ia le tupe whaatau se me talwhianga i muia. Whaftai me siri wai mate ia le mawhaanga o whalo o fulano luli nei aso i o matua whaanoa noa la ta bank account. Anau whaapea o i te aru se madiu, ana lai o le madiu o lau bank account. Ia le na. Awa le si momo atu vaenga ia ta o tue le si vaenga na. Ona posa whailwhelo i ngā al tatou Pacific Broadcasters. O tātou Sāmoa Capital Radio ia o le Catalyst Pacific lea e sunga ia holona lui ia molona whaltua ia Trish o la ua le ona le pisinisi na o le Catalyst Pacific la ma le tātou Sāmoa Capital Radio o le e vaia le poloketi lea konkalate a le health le whaasalalau i tātou mta upo tau so i fua malolo ina mea nātou te whaafonga mai te lo polkalame e te taua o na tala noi mea nei na whata ua mai le lua awhis furu. O le tausanga nana ama telewhia ngai ngā ro ia lea tātou ma le sa amata ma le Capital and Coast DHB. Ia lea la ua whisu ia inga o le hai whaua ma talitonu lātou o le te le o le sao. A le polkalame le longo pui e li ian mamalu le atunu e le ngata i Sāmoa. A o le atu kuki a Ialani, Tokelau, Fiti, o Tonga, ia ona tu valu sa ele pol kalame ia o lo tau fa mautu se se fa ia to pol kalame ia ape o ia mal autonga ole tulanga la le ia sa tal no mo ai il tau sanga fo ile tenengo o ngalwenga ole laki o si fongo lo mo o tato wale ave uma le tele o itula ia o itula ta wo fo ile access radio frequency pole tasi ono tesi maltasi le amatai tato whaasala launga i le fitu. Sa isi tausanga le amatanga na u iei tono le tio. Ia na amata tato i le ono le tai au, ia whai ele swinga ia le ua fitu. Ia sa uma fo i le ono le afiafi, ia le ua uma le lima. Ia le o ele tato Facebook, ma le YouTube, ia na ua tele ia pol kalame i lunga. Ia ma umi ei taimi e whainto e whaalongolonga i pol kalame. O le tūlanga la le ina i motu al Pasifika ia.
E le peo tātou e tele I tū la whaasala lau le aso. Toi lima aso le vai aso. Ia ai whaalu I lunga Polokalame le aso tōna. Ima le aso sa e mwhai ona mō mai I lunga o peto alu Facebook po le YouTube. Ia po le Sāmoa Capital Radio app. O le app na mwhai ona mō I lunga le telefoni. Ia na whanonga mea le Polokalame. Po via te ia te mō mea ia Polokalame ma pespesenga na e watuai. Au nei motu ia, o isi pe na le tasi le tū la se aso le vai aso. O isi e lua pe tolu ai se aso le vai aso e whaila pe amal whaasa lau tātou. Mua tātou le avea le fitu tai au e tau le tasi. Mai le aso ngā fua e tau le aso tofi. Ia le aso wharile le o le fua le lima le afiafi. Ia o le aso tofi, o le aso ngā fua ma le aso tofi a tātou. O le umalo le tasi I se I Sāmoa, whawau mai tāsesa a le amsem le Polokalame mai lalvaya, ia na umale le tolu, I le o le aso na I lua le asonga fua ma le astofi. Ia mo utau e le I whalongo ia tāsesa a tonu e mane foi pa awa ICC e whasino tia o pe whawhena mo e lungo le YouTube, po le Facebook, ia ona e whalongo lungo e le Polokalame. Ia au nai mutu ia. E pe no foi atu ele tele teni la tula o lo no winga a misi e tangata le Polokalame le aso le tu e fai po le aso lua po le aso lu ia na misi ato ale na vai aso e me na fai ngai la to o na mo tangata e fasa lau a o lo wa matana ngai fo la to lungo le Facebook a wai pe to tele tangata mo lungo la to fasa lau ngai lungo social media e lo lungo le tasi ono te tasi fa mo ale ela ina isi te lo fai fa longo I da uleta o atu le motu ai stina na tala noa a fai atu Polokalame I tangata pe a fo I whaseala na ia tau mawhainga I whaasala lau ia o lisi le o manino le vengo molingo fe au lungo le tiu ia le lau fai le tonu a holona luima e tonu stau sanga fo la fai ia mato Polokalame workshops ia ona whaasino la e tau I le whainga I mātou tātou le tio nei ma le whainga o Polokalame. Ia ma le tapenanga o Polokalame ai le whaile interview wai e rese interview te au tupu e te le tapenanga le whai interview e whai. Ia na saula ia whaile wai malamalama fo I le whainga. Ia pe ona vainga na mwhai fonu sosuani le Sāmoa Capital Radio po tātou Sāmoa. Ina I mutu le Pasifika le whainga o lātou Polokalame. O le vainga na e mana ia se I tātou ngā lui whaatasi wa sa il te tulunga ai ua whaiwhai ai una tāwhi le ploketi nei. Ia peitai ua vai ane le health. Ia o le maua umai tangato tele ia whaasalonga ia mana moli maufo ia le taimi o le COVID. Na ia le tamu whainga ina ia wawe o no umala o Pasifika, tangata Pasifika, whaiola tō tui pupuia. Ia o tūlangana na ia le tū mālosi o le tātou a netio. Ele una I ol vaenga le lena va veno o lungol tato over le vals full paseni tangata Wellington le lena faile tui. Ia misi fo le mo lungol paseni tato Pasifika. Io lai o mel te mineo fa wa wal kon kala te fifi a pe o tato le ta o vele tele o ngaluenga le. E wa ele o mautu le faingo Polokalame mautu tato fal fa salau. Ele o taile access radio pe o nai moto Pasifika ia. Ia o sa vo na sa mo tato o Pasifika le vas Pasifika. Tato wai fo I me tele in fai Sāmoa le SITS Conference, le United Nations le na fai lua fe sufa, fai le Chokon, ia fai wa e lua motu al Pasifika ono fai e fonte tele nei. Ale o fiti, o Sāmoa. Ia o le ala tele na fai le ua manuia me Sāmoa, le ua lua fonte tele fa pele o fai ia, o le Sāmoa la na tato e ala le tato le tio. E le ngata ia ta sesa o lo fso soani fo I ngā ruenga fai Sāmoa. Ia o tātou ni mga lua whaatasi ma tātou so moto Pasifika. O le si vaenga le mo le whawhonganga le tino o le se mwhelo inga fo ima se tasi o lo whainga luenga le New Zealand on e le neva yaso. Sa talatara no ai le anga I lumo le si whonga la mua. Usau fo iwa matamata le potu le mate e le temine. Ia o le iluma ma o e le screen taipe au stama TV. O le ye uma mo wata ma o le tala no watu ma isi vaenga ye e la tu la to le matamata ma le Facebook ma le YouTube o nai to te va I background scenes po wata nai fa salo e wata e po le tato o whainga luenga ma tu ilunga
mau fo ia to Sāmoa manisi va inga ia nga mo si le fia ia o sau lau titilo ia o le o fatu stusa tato o le CNN o le Vas Pasifika awai o le tūlanga na le o iai o moli mawina fo tato ngā ruenga na mai i le chokom i le telo au whaasalaunga tato ia manisi o mene tupu ne fo tausanga ia o le tūlanga na le o iai le moli mawo ia matano ela i le tūlanga o le tato ala leo o le tau mwhasi ufongo la mue mula na ala leo ia pe le tau maua to la wa mata on to va ai le Ministry of Culture and Heritage ia la leo in fai on to fa matu wa to e matato ia le vola la fa linga benga e to va ai sa tato fa sa la lungo le 7:03 am e maua mai tau po o le local estate o le la to tau fai a maua le vaenga leo ia ona so lolo le la to e faingata ona mo le technology me se fo le tau e whangalongo mai le smartphone po le TV ia o le la e se va vai a tonu e manuia tau mwhainga a tonu se swinga na tau sanga fo ia ona tua tu lole o isi tu la e wai tonu fai tu la o le access radio le whamata tu le vai aso ia whamatua tu ele tonu fai tu la lea ia tonu la tele loni tu la whapopo nisi o motor Pasifika e whasala o ila tau mai eta tununga a mofo tato e mawhai na sosoani Sāmoa Capital Radio Motor Pasifika. E mai wanga wa tato te mine e fast food tu la e fatu pele ele New Zealand on ea. E umalo ona toi tale o tato polkala am fai on tato whainga sosoani uso Pasifika. E avenisio taimina lea ila la leo lea mai o tatonu a fai se whapunga whapena lea la leo ma fai sosoani fo Sāmoa Capital Radio po Sāmoa Vas Pasifika. E talia ngō fia le malo, pe o awala na o e taua vai e mole anga i lumu. Ia, pe o meana e mua tu, a lesa oi o le mai mumuri saulina ma whafo ngana tunu. Sa taltanoa tuna i vai aso tēnei, i le wha moe mo se whainga, o le tato wha ili le ei nei le lau mua pen. Ia, e o e sua se ho vai se ho fo le me tātai, ia, e watu manisi fio atu e taltanoa ma, papa aima e mo le face to face engagement po le felo ai fo imtaltano wai mo wai fo ina ma to fa mtalanga o ame to te fia ye o ame to te mana o sui po avoni me tau ona fa popo ina ia fa le ya ti le fa sala mo ta to le tio le nga lu fa tasiana mo wele o ma to ini fa mtalanga mai auto ia e foto ina fo ma to le fa le ya ti le ta to fa sala o le la tau wha motu le hol ale o le vai aso momua, e ropo le aso lulu, ia po le vai aso i ontua le o kisimasi. Ia, o nā la amputu o fo ia onga na yalo mwhanau, e mwhaina mai mwhanau. Mane fo se fisiri e pia mele a onga ni tau sanga po i eini whawhita au leo whea ngai malato. Ia e tau mwhai fo le tio e ngā lue whaatasi mai lato ma le tanga ruenga wa onga. Ia whapena tūlanga tau soi fo maloloina. Ia, mtato wanga i ele i e Savalia ele loa felusu lima na fo tau sanga. Ia, Savalina, nai vaenga nai mua tua le tapu kalam. Malo vai awane i misi le tātanga le wha ili lea e te iwa. E mtau tia. Ia, o le wha ili tātou, o le liki taris o le sunga ia soa, pe te lo sangato. Ia, matau lia o ia lea na whai apol kalam e leo leo. E o le ae tautara no o te loa steimi o mua na tau sanga e te oto e wha foia to e ya fo iso ani so por kalamia aliolo mo ya le wa retire ala o lo mo mia e le ofiso le o mtanga venga fai pele le por kalamia ya la malo lo le so ni vai taimio ya le pisi e fai mato o nga fai ya ma va fu so anga fa vitai sala no ya o ye fo na le sala no band ya la mat ya o so so ni to ma ya wa utilita tal tele taimio tal no tangat ia ai o teni pesele ta tole o fula luli o tafa ia ma ana cherry tapu mana ia le tot fa longo mai fo ia na pese ta tole tio ia pe o le fa eli ai la ma tole hol ai ni se le fo le o mai le tata e ma fa ia no atu tale pese ma usu pese ia va pe na le fa ngo fa singa va pe ta to ta no ma sa so ai ia mai a nga fo me o fo yo kala pu fo le musika e pasi ele temi mai fa ola le ma fo
a Facebook na lo matamata ai si lo ma fo po le ko te tauna ta wala se mi se ye lo le un ngalu le ma fo wa pe le nga na me ya Well, pule te lu fa nga ina so am fa maula lu pe le de-stress ai o. Na. Te ata lu ki ta. Fa ti le tu vale ma fo pa su isi me fo ile aso. Ano, ja, pe o vai nga ta wana u fa lo atu. Ai, o masanga ta pe mana ia ta mata tu il vai nga le uno o le ma sani fo yona so mai Professor Cramley Crowe vai tato ko kalame a leva atu pe o sui mai la to fa tonu po le director la to ona ona o il tanga te no ya Chestin week o le se mafini e o ye la va ya al professor fo tot full tau sanga nga lo ya Graham la Crowe le ma sai ne sa fa tala no tu tato po kalame o le director po le pulele o le American Institute of Medical Research o le tau le faiele o le la e pe fa pipi nga le Victoria University nei Wellington ia mai se lau lima sfulu e tangata whainga ruenga au se lau lua sfulu tangata na po lunga la iti tua o scientist e se ala to su e ngai vaenga e se e whai mo tau whainga fo ia waenga lue whaatasi mai si whala putonga scientist le lau langi e su e ia au wala ale su e ia unga o le tua inga mai po le o tonga fitinga a me se ala tonga fitinga o ngase esi ia ma vai le i ngalu e whai tonu tonga le tangata le te e tua i mosi ama ma wha mai pe o mena lai tau la i e la tau telen ma tala noa po lo e tau sanga talu ai len tala noa le mele ta o le si kati sel ia o le la tonga fitinga i tonu o toto tangata i mor kanisa le la satan noa fo inisi o po kalame o mwai i ni tau sanga o le ua whai ni le second phase clinical trial ia po le saili linga le wha lau e tele pele la tutong fitinga o ngase o kanisa o le toto ia umalona ia no olole le phase 3 ia mapasi alo na alulole wha lau e tele le whaonganga le ia pe o mea na o le va ai tuto i la to a le la usui nei no fa pe na o mo le la to emaili e a to no le la be se mai ia le o la vo i popoto le na vo le fono le o le governance po le la to committee fa to o le wa va to fa e no foi talane o le chairman o le tangata le tai fono e lua me la va ai e mo te le o ngā Graham o ne i lusi fo le vatu fautua ina le komit fa foi manisi mela o vai e o na chairman ia fo e tai fono ai ba uma le tai fono la ini ia tonu ai o la e fai fale le ia fo fuanga ia e o ne i mai mautanga tama to mai nei e le na ia mulmuli pe ia le fa tonga le vaenga ia o le vai aso nei le sa to lau to inisi o tangata ia e mawala to whailonga e le marine biology ma to inga mena e atonu ia inisi o ta italo te whianga ia la to mai po la to whailonga le na whai mane e fo i wha so ta iwa e pe o le saunoanga Grammy inisi o polkalame e mo o mia la to tangata Pasifika ngā duru e la to i whaingo suenga ia a whapea le tau sa idi so ona vidi pe iei pe whapea na avela o health science i mata au whapea na ia whapsota ile American Institute whai o lena e whalonga mai si ufongo la mua le e wala auto ia atonu e mau e fose ngā ruenga ma suai i le whapea lana o tangata no le Victoria University ia o hafo inisi university e mau e se whailonga se si le me whapea ni ia o no le ie tala no so soani fo ie e siaki foi su e tau tangata Pasifika al mesilina levo ia foi tamata foi se a mai foi fatal no stemia Chestin week il tato polkalam e wa o ia la sa yulu ile vai le pe o su ye ne Graham ele amatala ta masina fo ye su ye ngala se i lo foi polale to langa wo ile kati self ile sa tina lo tal noi ma kwa ya to no ole se i mania sa u Graham fa se ma polkalam mulmuli ai se ia tu langa na si tam vai malo ai ole wa mata na pisi fe wa ingai taimi nei o fainga malo longa mai se la vaila to langa mai Australia ani va to pe ole ile solo te le lava tanga te fainga lenga le Qantas
Moni atonu mo utoi Australia ia amisi foi auto o poklungo le Qantas I valile ia Australia. Ia ole sola e faiele solo te el to te lo engineer nei ia engineer nga se kia valile pe a tonu. Ai de o ese foi e tele na fa mo tu le mo sia ki ni mo foi mo tino e sa mo le muie malanga vali. O le lusu fala I tu la le na mata male tolu va veo. Lona winga te le alfa le tonu va le fio ai pe ali fainga venga tangata ni ia o uni Australia o le malo lo si ele pe yo malo si atu lo uni ni ai e la malisi vainga na eta wala to o le Engineers Alliance ele ngata la ile o engineer le fainga venga le Qantas ai o fata si mai si to nga engineer isi fo I vainga se ele manufacturing ele au ngau si whaungo o meo fale ma o meo ngau si o loa o le Australian Workers Union ia ma le Electrical Trades Union o engineer ma lai whainga renga vaenga I whae vaenga se leo watu ia o la tōna e au whatasi lona winga la ale fia uni e leo le whainga o e te au strike e formula tō na la veve atua ia le maistanga tei il mele tupu o te tonu e fafo vame nei wa leo te mi pisine o tau sana ma leo folfola le uni lea a le lei on fa mautu folfa fitau le lea o leo o uman fa tulang o la so los fulu te sema e to e solo te e fo ia a los e fulu le to ma o se markisi mas ia ona tili ia le fa le tonu pe a fa o pe a ia o le tulanga nei Australia talo si ele o afai ni malanga ni Sofia o pe Sāmoa a misale so ia po mai fo ni po ni si fo fia malanga yo ale na pok longole ia ale na su ia le mato vale e New Zealand na le o strike ia incendia le alfa lave afa pe incendia Qantas la o I mla vale le fo ia la ve lam tato wa si tami o engineer a company va le ngal we fa tasi va ye si va le fo ya si company ta ole lima se la o ko se to tele no winga to tele alfa le to no male ava no ai fa ni fa tino ngal we ngai mo mio sa le ya sa ngale mo fe wa I ya a to no tele lo pe fi le tu pola le mela mana pe si tanga ya tele ya me to no family sa ole sanga sei fai sina malolong pupu I ona toe a wawele ta kala Ito
Toe whaawa watul tatou po kalame o tala na walunga nei vai aso. O inei ni usilo leo iuni la lea tangata whaingaluenga al malo lea e va ai atua whaila la tau tangi i po ula tau o molia fu tu la fono le malo ona o le fuafuanga fo ilea e toe whaafo i mei tangata whaingaluenga al malo e ngalue ofisa a wale toe whaingaluenga malifali. Moni, a tonu e ele i lewa tu pe ono e masina talwaina whael forsanga ale minista o tupi. O te tau ona toi fo i o matanga te whaingaluenga ofisa o ngalua mai whale. Ma tau dio te leo whale o loa te Wellington. Ia a tonu whapena fo isi tauranga o cities ese o kilani ma a ngalua mai tanga te whale o tuia ia matanga te whaatawa ia o loa nei whale hospitality me whaatawa ia mea o lunch ma me whapena. E o lea lau wa ile e tau ona wha malosia i stula fono e toi wha fōtanga te ngā rurue. E le ngatala e le saunoanga al minista, a le wa i malesi ministana e te tau ona wha malosia lo pe wha sala fōtanga ta a. E o tūranga nai le talawhenga e le tautununga le uni, mo lewa na ta atia le tūla fono e le whaia i li tua i ngā wingani. E a le wa mai wha mai e tau ona wha malosia. Ia, o tūlanga na lewa a vele le tangi lea le uni o tangata whaingaluenga. E le talawhenga i le swinga o mei leo whalala mai a wai o la ui e tūla fono e e amana ia. Ma la fo e whaile mali lianga o tangata whaingaluenga. Mali whaingaluenga. Ia whaila vele e whaile malo e toi tuso matu tangata i tonu ina ia. E te lea le se whio tupe le malo la wai pia whaingaluenga mai tangata la tō whati. Ia wala i titia ia pao e whao ngā. Ia o meo le whai kofe, me whapena, ia la waru e lunga le pidi a inga la tō, ia la tō pao hama la tō. Whao ngā kofe me whapena, ia a whapeo tangata masani e ono whae le ono i kofe inu le ofisa. Ia la o whapena la le vea le kofe le whati. Ia le o se fia i le whati. Ia e whai tau wafe tangata whaingaluenga le malo. Ia o tūranga na ia e o lea la ua se vai po whea nga ia i. Ale me si la lai whaatino la tonga luenga. Ngā lui whaatasi fo ima whaonga ia wawa ia tu tangata le i tono le uni o lai whaonga te tau la to pele tipi le mai la tutung. O lai fo e whaile le taua mo la to. O le o te mawau whau e le siwaenga e whaasau ina. Wa le na e whaamatala fo i le si aso. Le whaase fuluina o le ele tise alu i le whaonganga le chat, GPT, po le AI. Ia le no whalongo mai nei le tae au le teo e tangata lau tālu sanga fo i le ai. E whaititi al whaonganga o na o tele le vai ma le tise o aluai. Ai le ala e tasi wala le vai ngā waa whapea le to o fia tangata whaingaluenga le whaonga le AI. Taimi o ngaluenga o mutua se whiala le pao a wale o. Nā tōnu a nau tinga nei ai ngā runga le piri te tongi ia. O si ai ngā i al tanga te tongi ia piti. Ina te whalonga kule fiafi. Moaru runga le tato whaonga le tisiri. Po ai foi le sel fale ni aso ia o mena mo eu ngai mai se ma avo le fainga ruanga te auto fanga la to il tisi nei aton wa nga vota no o le solar energy power mo panels ia o le siva nga na le e desata no ta lo ele solar zero e po la company le wa nga fo ala fo so mai lunga si company e vo suia le mai o le fo wa matana sa ula lo le tau le teknologi le whaonga e tātou a. Ia a matana wawa ai e atono sisi vainga nai o i vole ai ngai mo le tausanga fo. Wawa ai a misi tanga te lungo le onu su 5 tausanga a ele community card. O lo i eisi fufuanga le malo i mwhai a unanga i mwhai e ona maua se fsoswani me whapea. Wawa ai po wani me ftau i ele nei vai fo ile au seniors e le fala tonga le vai tangata matua ia va ai se se fai se se to en se alwa vai le upengo so ta inga po ani me nani e so so ani maua me ia mai so ani tu langa fa pena mana ia o le na fa sisila na fi vai nga i o le officer po le fala potonga mo tau i fala la fa fo se po le CC fa yo se lo longa i bet tia ia la fonga po le visa.
Yo wa mai ne fai nga ma lo le umia na tonu ma lo ai ta mai over le billion na pe fi el ma lunga na e le titi le tu pe le ACC lo tu pe fa ma mo wa o to telia tanga to fa nga le ACC la tu manuanga ai mo tu pe yo le la usau ne le tala tusi o tusi le vo le o met tusi o le stana o le va le va nga le ACC yo le Exchange Compensation Corporation o le tino le malo e le tupele au mai tanga whainga ruenga ma jos tanga ma company e ame so ni ala vea o e se whala vela ve 45% e te manu ai po le se mea fielo so fo malo loina o ina e maua se vai ngol tupele o tutongi pe awa pe umia na ino fo melnga ruenga o ine le se tato insure pe o isi atunu e whaile insure e pui e oi pe la vea mai se ngā ruenga me wa pena e o fu tanga ta whainga ruenga e pe o Amerika mai sinu suu company au ne e le suu company ai whanangolango le mele umana fofo le malo mai tau sango mbai e family e nai tangata pe so ni tangata ni o fa la mena le o tu le malo pe o le titi le tupele e le nga fatia le to te le tangata le e fa nga yo le o va e si 5% le la si el tau sang fo ya lo no winga le o mai o mo le si tanga na le 5% ona fu le o si tanga i tau sanga e lo so ina ia tau mo fai fa pa le ni ma le tau so fuanga ia me se fo mo tupe ia tau sa i le fa o le la baba ia tu mo tanga te whainga luenga a wha pe o e fixful wa whelo tongi nei ai ia o le o tūlanga le nei e hiwa se lau fitu tolu le levi e tongi oi ia matau lia la e sau mai to tonu o le company a wha pe o e o matau i whainga luenga nei e to tongi e Sāmoa Capital Radio le levi le ICC ai a wha pe o le self-employed na te whainga ruenga mo o e la tongi ai o e lau whaina stinga ai no o le tūlanga nei ia na umaro le o le vaenga na o le fufu o le tupe le va pe fitsful wa felo lo tupe mo o tausanga o le tupe na o le ACC le vina po le la fonga na TPS mai e Avel Company e na le tupe le malo ia no o le tausanga fa popo e le fa sulua ia o le lua feli lua lima lua ono faiva o le ia mal faiva le stau sanga so e lo fitu lo va lo no winga o le unga fatu langa mai o le tau na le la ia lo winga la paketi uma o le van fatala te pe ta to mo fatu langa paketi mo langa ilu ia le la to o neva o ia fa popo limpa sene ne to suie ia wa le se vai po afele a fie me a fu mai ile ia mene ia ona to sui fo le paketi na ia fatulanga le mo o le anga i ia fufuanga o mane e tau fai ka vai le wa fa le tala le o lo pule ile tele o istanga tele nga e vo e folinga mai o lo le ACC ai le o ni manu atu nga o le la o tau sa IDA ina ia tonga fiti le vanga le o tau nonga na miken main o io le CEO more people were receiving weekly compensation and remaining on the scheme with non-serious injuries. No nuinga, ene matunga a tō tele o tangata le e mau mai le benefiti i. E o le hala o tau wai whatūlanga ina ia whiosoani le tupele hat. Ai, o tātou wawa aila tātou le ile a fo il fuanga le ACC le wanga infapia o le la afai de si au fanga benga le suia yanga benga ni si o la fanga benga e o e fai mo case one case managers luna winga lo se la limas fulu tanga te fanga benga le ACC le la ave lo ina la fatala no ni tanga te ye msalumia la to pe va baila to e ono va ve fate esema le ACC e ona nga luele ma fatulanga poani rehabilitation po ni fofuanga fo ntong fitinga ya ngai ba ve ona toi fo i le mitulanga tai mumu ia na se le male i ai toi fo inga fainga benga ia pe ole fu va pela o nei te le ICC ia atonu te uvala o watu se si o le lusu la lu mas fulu le
e te lua tala noa, ia na wa aile i ilo po sa o le tong fitinga nai whai e oe. Ia po lea fo le umina ia na fo le po la le sila sanga i tauna ia tau sefe mai tu pere isi. Pera tue whafo ia oi whainga luenga. Ia na si tue tua le ofisa mai alu pe whainga luenga. Sa o le. Ia. O le vaenga lea Winston Peters le na tofi al verso ne vea minsta fole o le. Vaenga lea o le pokalame po se polo keti lea o le. O vaa ia mo tue whata ati e se le vaa vo ia al polo keti al leipa le na whai. O le IREX e polea. Mai mau ana whaua e ai si polo keti sa whai e whainga malore la uawa i ana whaua pea. A tonu e o tūranga, wai e de I whai o vale, fo ina tonu tele tausanga, ma tele I tūra nalu leilo longa ma su e ngā e le whai ngō tonu ia ma fo I ma taunu o I whai unga sai ai, ia pita I mo uma o na oka ia waa, e lua waa, la ua ia pa se o le lo le motu I lo. E mai I South Korea, ia ai mai fai ngā malofa mai o tau mutaha te le ule mai tau I waa tau mutaha wha pēr mai ni waa te mantu ala tala mai se tō I ota ule mai te ta wale tau mutaha o wha tu se tau mutaha wale a ia langa o wawe ai de I roilo momo lea langa o mai nei tu titia tau sanga a tō ere I manino po whia wanga I fuwa ngā fai ngā malo lea lea la peo na isau no o lea po tō whia nei Winston Peters e na te wa ia le polo keti ne o le rail la vea I ma whaaia. Ia, mana ia le saunoanga a winsele amatai. E te tau o na whapetania rail-enabled ferries are no-brainer. Lono wingo. E ni se mea tau msalo mea po lalto ngā wa, e mo mea le wa e sau mo mea trains, adua na mea vo yo carriages po lato vaengo le train I lunga. E whaingo fia o le mea na sau mai o kilani po lu whangarei tau nu mai ia o so runga wa alu lo I o so mai pikten alu lo motu I South na o le manatu na alu mea na e le ital tonu le na o le mista tau na whaini mea whapena e manisi fo I le wa whanongolongo at fo I mea lela o tau manino mai le ai e bunchen ia mai ia se I lole le ia le tau no lole le tau e le se mea leina po le tau no wingo a sau nela le tau o toi over tu le mena ia o tau sanga a tole o mai mau le polo keti le na whaia ana wha wau pe whanu e o mai ne o te lea le ia mai toi o nei toi o ka maini wa ia o te lelo mua o la walu te le tupe ua ngau o tau tongi e kon ka la te le ua o tipi mutu ia le la toi o sine vo le si whea ngai ia o te loi whai nei po la se me tupu le si palo te toi pale mai le panto mai le toi fa wau le mele o whai lawi whai le si whai ngā malu ia ai to te leo tanga te o le tal si e ina ia mo mani vai o nei toi pe ma o pe o va ia le ia nei Paulia ia te tato vai a tono Winston fo ia potu te le Winston e fi na I me te le fa pe nei lo inga fi wal minsta o to pe fa ia to le ha mai le ai o fa le vela o le fa mai lantana o lana pa kiti le ia nei ele la vele to pe le to tonga South Korea ina o mutu si o tupe na be se me ele la vela na le tupe I luinga lo fa I lo atua le le malo o le mai le bele tu fa ta si fa I se o to me na ai mai se tupe la tanga benga fo le la va I wan ta foi ta to o fa sao e ai fo fa se e va sama na ia le sau nanga ale tai o le actually na fa pe e tangata atu le pe o le afa ia le pela titi fo le tau o le ngalwenga polo keti le ala tau nei lo le tau o le polo keti ale le pale na fai le ansau no ia Winston i isi se le tala ale tai o le expo le fo I minister le wa mata wai to ono masina uma le sful valu masina I fo ia a Winston le tofi le de o le minister vai fa fo ina saulola ia fai mero I mata foi lan campaign o wale fato sina wale spalota sa ai lenga stai lo a fianga ngal venga nei tangata ia mai wai le stasi foi le au fa fonga le na peno fa no mai na fio vile mai po kala metu foem
Ta o mai ei la il poka il vaenga le il poloketi le pe wa atol tau sanga o le isa nga venga ono o le toi poloka io isina fa fita io fa fita o le tupu mo to ye de wo lusi nga venga ma ile ngata fo I nga venga fa pe al malo na lo ta misi lo fa nei tanga te ye de lo fa fo le e fa ngata te le mo nga venga I feel so singa ya anta va ya to le to te le tanga te lo over se la wa fe tanga te lo o stadio yo le me nai ona I alu fa na fo le na to lo tu ngo I le fa o a so le ngal venga le mo ni o le me nai mo te miti o le o stadio ta ole ya no ole lu mo na I te ringa na to mai ya le la le o mai remittance sine pe o ta to le mai fa fo ave tu pe sa mo ai o to mo no fo mo tu pe o ave sa mo yo le la se me mo ni si la te le ame nga wait ia New Zealand ia o le sim ta pa masanga pe o le fo ia le vaenga le o fina wina no se fo fanga le malo e fa TTA to tongio tanga ta finga wenga ia pe fa pe e ai e finga wenga I se taimi fa avano e te ia ai pe la na ia fo il fina wa ai unia na ia tanga ta finga wenga le tau na fa ile to langa le malo ele le tula fono sa sui le pa le lua fe suval e fa sa lai tanga te o te ele tongi o to a fa pe ele te dia le malo to nga fofanga na ia no ale te ele pe o to te mine fenga venga ele tula fono mai lo fo le malo ia sui la to fo mai la mai to sui to langa na o te tau ona to fo ile mena ia I si tula fono fo mai so mo to na ai au e fai de tau solo te ai o va ile o fo mai o leo mo ia ele te ni de o leo vai e te tau tolo o la o ana tau tolo me fai tana e te ana tanga te savili la ve ma ne fo le defense tanga te o le army ma ia o si la le au non uniform po la te ele te fa tau tolo e pe o la tau na e fai te o le la wa fa ali fai nga malo le ni ia o tūlanga nei tau ona tue wa e to e fo e tue fo I tūlanga nei a alu te ia alo malo mo tino e tongia o I tūlanga mo ilele o le vaenga le Woolworths Back and Save ia le ua vea ngai ma tūlanga o ia molianga I lato pevo ina avi le komisi leo mta po mo business o le mana fatatano fo tam tau kule a fai su enga te man tu o bato ni le tolu tau sanga e fai ama mai ngol tau kule o le tau fa manatu ai supermarket e tau va ile fai ngo tau so fuanga me nei a ia ai pe e fai ama fanga se le si taimi e se le tau la e tu si mai lunga le o loa e lo tu tongi e se le pili la mai a oi nei tau fa manatu e foi Shaki le o loa le tauna va ia mali tupe nai lungo le di city e ia vai ngo fa o loa te mine supermarket e self service e te loa to atu o lo fa tau ngo lunga ia umale fa mai ai pe umale tu mai pe te mana lo di city o lo te tango a mele di city e o te masa ma fa fa e te o se te mi se vale tu o se o se mai na tu tongi lo fa tau ia na afsiri mai a mele di city Emily si mena le si akile po tal fe ngai ni tau le lo le ia ma wa mena le na ma wo ia vai ngai ia mo tu langa fa pena e se fa sa lo longa fa to sina ai mai le tau si o le ala wa matana mo ia fo ia supermarket ni ia a o si fa mo wo mana to tong ia pi o si mea a le tau fa maria e lo inga lai ile ia o inga mo wa fo le tele tu pele mo le tau sa ele popole ape mo se pidi se sala ia tongi ala fa ia ni pawana me o le fa malo si o tu la fono pe na ia la fu fuanga le ale commerce commission ia o le wa fa mo meta o le criminal charge ele Woolworth ia ma pack and save ia o no le fa o le tala se la tu fa salongo tau o lo ma le wa mo dia a me siamo special e tau le special e tato e vai lo le opu special va pe o pa no ali sistemi special e alu lunga ai on mena it's a special fa to
Ia fai winga tātou ai tō vai le special whare loa. Vai aone se ngofia ai siaki. Anu o mātou I koru I tūwha. Tase ele avo I le Woolworth ma le countdown. O le New World ma le count. O te latu lo se o loa whapea. So one next door te vai. Isi te me te latu mtua I whala wala le tau a. Ia wapea. Ai special I. Ioe. Ia, awa te on sa ia sa wali le si whale lai toa oi wa te lope latu si le se whela tu pelo le. O le lea la mātou tu whata si a whale ia. E te latu tono le mōri o lai tu whapele si. Ina anu lole e si aki tau o. Ia. Ia, vai tau o fie le si whale a lai tau o tae le si whale. Na, a tonu wa ngā fo I vaenga ye tau longolong pia. O mata lai fo I le tele o nei o tātou tangatai. Ai whaloloa ia. Mata I tū lele ia. Ai misi ale taimi nei tele nei fo special le whasa leo kai mio kisi masi iau. Ai misi ala le so. Na. Peo lo fulu le fai. O le Black Friday. Ai tonu e wha winga isi o le Black Friday ngā lo ngā wale me mo. E wha mai special ai ia nau wha mana tuot siaki lele. Ale na lofon le whale le alo isa utupe. ele mumuel lano lau account o le vaenga le ai masini fo I tal tupe le ai tele lo le te al watu tala lau tupe ai lo tala li masfulu tala mai esa o tele masini ai tu ainga ye e tu se o le fo io o le lua fe sfuta si e lua fe fase la uvalu I vale a fo I masini fa pe nei na fa tu solo I New Zealand. Ia ai o mal tau sanga vai atu nei ia o le o palasi ma I lalo I le tasi o ye palasi tasi ia fe fase la fase furu fa ti ai lo no winga e se lau ma le fasu viva fe le a fo le se senga o masini e tal tupe o le to ia ia lo no winga la ina o te puni si ia masini ia ai o so vo I mai si company fa mai fa ia to o masini la na le fa ia si company fo ia o na la to tong ele tupe I te o fa pe o le ATM ale o le ATM sai mo wa o sui tanga tana fa ia anto la ngai to tong I ale lo ta la li msfulu o atu ale lo ta la vol sfulu ile transaction pole time te fa ngai tala mai lo tupe pe te alo mai sau yo tele al time tala mai tupe ale o le faingo li city ia mama ia fa pe o ena la vena ia tam fa si a wale tongi pe o to alo mai se cash wa pe o me o le tala mai le tupe to na le na ai alo tong tupe o mai ia ma yo tato a fa la la na tato e tele mal tupe tala ana foi tanga mai lo penka ke number se to le tupe le to no ia na se fele lo luta la vol se fu e me sa nga ai nga ia e la fa au ia tpo I tanga te tasi e sa ia na le la fo ia e tasi te me a tono le si a wala na va vai ta to le fa nga ngo mani mai mo ia tupe ai si a wala e ana fo ia o te sa nga tupe mali lo foi fofo na la ai wai mali e pe o le fa me o masini ale e lua o to inga I o le all points wai pe tele ana ta lo to masini tal to pena ala to lai le vai le masini ale Kiwi Bank le tala al mele le to mai powered by all points for Kiwi Bank te tele lo la pole ave e la talua tala li masfulu le tu sape fa ngal masini le o le ngola na o le vanga le usui le ATM vanga I le all points malesi o le next le ngole si NEXT ia pole ALLPOINT ia o company na ia te ide e ai le ATM pole Kiwi Bank o le vanga ia tu so la nga lue mo le Kiwi Bank mai si fa tu pe uma ai alu lai fa ngale mesidina ia ona tola nai e mai tu pese fa yela ngo banga le timna o na la e le fa fu saole o le vaenga le komisi le la to ilo ina ia o i to malo fa palota le sa ngal vaenga le masa na o le to va ai ta to e umalo mo le tu singa ingo le census to ilo loia tu fo I mo tu malo fa palota e va vai fo la fa yo tanga tai tonu o vaenga ese
ia ona vai ese le ia failo meni o boundaries po vai nga foi vai ese mai desi tu malo o le la uta va ia ono masine lumana ile la fai ai le o le fai nga palota ia o le ilta tununga o to tela tanga tele matu le vai nga le ia ile tu maoli ma ia atono na isi swing o nisi o la to folele o toa oi i mo tu malo ia ona va fole ia o si taimi a fai nisi swing ia umai ia o manifa le o pe o tele i tanga tele ngalongo ina le si pati a pe fai swing fa pe ia atono tu langa e polal me tupu a va pe tu la fono ale o mo lo tsinga ngo ia to ilo ia tu langa na le wo ia ia vai sa uni le wa palo tele lo mana i o te lo ai nai tanga te nga o misinga benga to edifi ia te ni sa o le ia moni le o isi fo eva nga ia msanga pe te lo po e muli al chala le ia al foi prasad al asad le o sola lo foi o ilusia yo e fa longa to te i fai tau le ia tu semana e foi se i fai tau le no foi fa le sta au te lo ai foi se nga le nga foi la wano mo la langi aso nei lan po kalame ai e folinga mai lima sfuta usanga o pule la wa inga le tonu suria mai tele a moli maule ia le tava ia tu tele tanga tele na a fasiotia ia po asa wanga na fai tu tele ia i mauta usanga se sele na mavai atu a mata mali tua a tanga tele ia nei le wo se nei usole lucia ia ale wa maru usulfai o ilusia tatu o le mele tupui ia la o tatu o mai ni tangata wa o tangata ni tangata fa tu fa le nei atono e mai e le isi mfai on tu suia mo la to la tangata ai o la o to usulfai o ilusia ia o le mo se avano na fa te ia uma foi le na langi le vave ona ave ese ai ia tangata le le no va ia lusia le o asa ia ai va ia tangata ni e matau dio lai vevesia Lucia le tau ma Ukraine vevesi i o tau le intanga tele sa te le funga kengi mai le au Hezbollah au Hamas o Iran ia o lena uma nei fa le anga uma Israel ia tai o vainga na mala to isi o vainga me tau ia o lena fa ngo fie ina fa to ilalo ia isolate ia to no vainga na le ia ai e fa uma tu tala ole ai ma senta tata noi ele fa linga le Microsoft le na mai ne mana mi tanga te to tele mai e ni New Zealand Australia e wa tu fa tai le ai ya ta tu na o me na a alu e alu mo lo si lo fi o me un tu e uma la to fa mo na lunga lo computer pe se la to no fanga o tu tele po se senta o le la fela Microsoft tonu i New Zealand o le la va i tu langa na fai ia o le vanta te noto al poko la mele ia le utato anga ia pa walo polenga ele le ai ia le fa nganga ma le awala me faina fa le fa nga si ia on tato tu tinga ina ia la ia malo ia ona o taimi fa tele lo fionga sanga mo le pokalame nei tai au el malo lo fa fonga ia tato pokalame na te mo fu il fa poponga tato tala la walunga tai ma sanil vai so fo ai fa soi fu ia mo le nei tai mo tai au to fa soi fu Christmas and a Happy New Year. Yeah, all night long. Merry Christmas. He don't stop. We gone. Flickers in the sky. A tiny star light up way up high. All across the land, Lord's a brand new morn. This comes to earth.
umbrella. Have fun. Don't stop and whine. City love, your ways. Yeah, that's what. Tell them, girl. You don't stop. Come. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the trees of listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas night around. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Enjoy, everybody. Yeah. After you from away the girl. You don't stop now. We mix. Yeah. Are you ready? Love your mercy, girl. You don't stop. We go. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her gift. Get your sugar cane now. And every heart prepare in room. And heaven and angels sing. And heaven and angels sing. And heaven and angels sing. We want to take it to see the king, everybody. Yeah. Jamming with us. Here we go. Tell them, girl, don't stop. Be boy, be the girl. Rejoice, rejoice when Jesus reigns, and saints the songs employ. While fields and flowers, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy.
te oe lo atunu e pele pea I le lotoe lava e tele le tamau a inga I le atunu o Amerika ai amana tu I le o langa sa o loto na mana tua leo a inga o aso sa uma po I ona sauni e mamani tele tapua inga Oi Sāmoa e pe a pai e ngalo oi a ita e pipi I lo ulau lau whaiwa Awe tangi ai le whatu le pia te patu Sāmoa Ia te oe lo atunu e pele pea I le lotoe Solo solo uma pau pau ngaya o Sāmoa ya so uma Yo inga masani o le pengale ngale ai e tu mai pea yo uruma E ui ina tele fia fia nga inu e se o te tali tonu e le o so utofi E moni ai le upu o sasa e posi sipo E sili lava le a inga moni Awe tangi ai le fatu Le fia te patu Sāmoa Ia te oe Lo atunu E pele pea I le lotoe Awe tangi ai le fatu le pia te patu Sāmoa Ia te oe lo atunu e pele pea I le lotoe Nai whaawi whianga le nei vaenga le tai au ina ua se fulmaliva ne minu te ua te aili tula e suma le tasi le tautona unanga le tātou ala leo le tasi o no te sima le tasi whaamo le nei vaenga le tai au ma tau tutoi o whalofa ma whaatalo whatu ai ia I le nei vaenga le tai au le pa I maulungo le tātou tunu ma lor soifua manuia ma lor soifua maua le nei vaenga o le tai au le whaawi whianga le na ma ia laine au e lua I le nei tai au ia e pele pea o I Sāmoa I le lotoe pei o na vavai atu ia tātou whaawi whianga le nei tai au ia au a le whianga i e fo I o tātou tunu I o tau whaivalo whilima mga luenga whaatino le nei taimi a o whianga I e fo I le atunu I le tau whamai a ino le nei masina muli muli o le nei tau sanga ia I le taimi pesi le nei ia I le nei tau sanga lua whilu sumare whaatatuanga ia tu lua whilu o supumare lima. Olo doa ona le nei Yeremia tapa mana ia lea ua tula I me le tātou foe ma le tātou no foe tātou no foe mai no loa le nei aso ia a o whianga ia foe lo tātou tunu I o tau whaivalo whilima ia e whatever na lei loa ia ona lei loa I le sami ia lei loa ia I le umi o le vao ia tama lea tuinga ia lea tu tala noa atu le sa o le tala vo le atasi ua le loa tamaiti ia le umi o le vao ia o nane sa le loa ia a le ua maua lea manu tātou whiloa I le nei tai au ia malolo soifua maua malo le langi ma malolo no sai whaatalo whātua I fo I sunga I whaafenga inga tau langi mo lātou whaletua ngā ta fo I lea ia o le pa ia maulunga o le malima ave ese o le tātou tunu tina mātutua mta mātutua o lo whapena o le whaafonga me le tautona unanga le tātou ala leo le tasio no te sima le tasi whaamo le nei vahengo le aso
Ia malo e say good morning. Ia good morning e talofa lava. Ia awa mo o tau ni tai au. Ia e le nganga mo lungo so longa le ia nga wenga fa tino por kala me le ni tai au. Ia e le nganga mo lunga fo ia o lo so longa le fo le au kuka ia mo na to fo ia kuka le tai au. Ia le malu tai au le to ina no to fa na tu le fala au le to ina le afa le tu la sumritasi. Ea e te tau ona whaatanu ina ili whala awara toi ina mare lo matua ni te wangalo. Mole atu nganga ra whaftai tele, ia i lea fionga le li pule ngā ta fo ilea ia o le toa fine i le tau sala le tātou ala leo. Ia le tamaita ia Savelina le ngā ta fo ilea lea fionga le li pule a whamasanga tau moresi. Ia mo te tātou porkalame sa tu ina tu le taimi wasola. Ia wā nisi vahenga wā le whaafonga mai le tātou tunu o. Ia le tātou se mai tūlanga na e tātou whaafifianga nei vanga le hauli. Ia mana e tātou tala mali e mana i mea o lo tutup. Ia mase e viri mai, ia se varau mai, ia wane. Tūlanga nei tau sanga ma porkalame wha ngā solo, o tau nuu le moi mitinga nei tau sanga. Ia a wha pe o tau nuu le moi mitinga le lei patia whaafitai le lofa le anga le lei o le ia o tau nuu moi mitinga le nei tau sanga. Ai a wha pe le tau nuu a we te popole tu tusa ta ua. Ia o le tau nuu e le tau nuu wha ale me le sa o miti. Ia malor ngā nulu e whaatalo whanu fo ia ele tama fo ia wha mausili o le penana mafuto me dunga lana pasi nei vaenga o le nei vaenga le tai au. Ia ngā te fo ilea e whawai lili ia moa ia lo penana mafuta mai ia whaatalo fo tina ia o live whaumui nā lo penana mafuta mai nei tai au. Ia o le tina ia le sina o le penana mafuta mai nei tai au ma le tātou au ave pasina ia moana moe. Ea wha mausili ma le lātou vaenga malo le ngā rurue malo ono sa i o tō paiwa lo fili ma ono sa i oe. Tō titia ia ona tau nuu whaile si ui ore nei tau sanga tu alano le tātou ala leo tu langa le saunga le mū. Le ala wale tulanga whai malo whilima no whengai mo le tātou tunu le nei vaenga le tai hao malo le ngā nunui malo le unsai malo le tau a tai le pa ia maua lungo le tātou tunu iyo e whai la mu iyo e vai mai le tala liso i nga whai la mu vai le mu lau tai hao la tau fo i olo whapena na inu le malu tai hao le nei tai hao e amu ia o tau au ngā nunui la au kiriva meri iyo e taimi pisi ale nei ala mahenga lea ia whai le mu le tau tai hao talo fa fele so ia John Wesley ol perna mafuta mai ia nga tau fo ile ia o le uso le atali ia he misi ta mai o le watu ua o nga ia le fa ta mo en solo ia awar ki liva ino mili le pisi le nei taimi ia ba le tulanga le saunga le mu ia e pe ona ia o tau le nei taimi malo nga ru malo no sa ia te tau ia o le fa pelo tatu tunu eu tau fai valo filima mga wenga le nei vaenga o le tai au.
Tātou portala me nei tai ao, ia o lea la tu ina tune tātou whaafianga, tāle tula suma le lua tu ina tula whapoponga tātou telefou, tāle tula tasi whaamaino le tātou tautua, ia ono tu ina tu puelo le tātou tautua Sāmoa le uso ia tāse salam Sāmoa lo pena no whaamoni mai Sāmoa, ia o ase mea lo whari Christmas mo le au whaafofonga, i le nei aso, ia le taimile nei mau mai pere ki o lau le tio le tasi ono tesi ma le tasi whaamo le tātou wala le rusi whafonga lau mua, ia malunga o lau Facebook, malunga o lau YouTube le nei vahenga le tai au, ia tau mawhai o na tofa atu le tātou ala leo, ma e whai e i lau wopo o tangatolo a inga ia, o le ala leo le nei e te mauai le ola fifia, ia e te le mauai se ola polonga, e te le mauai se ola foile le whaatau emu, e te le mauai se ola whaatustusa, e te le mauai se ola foile le whai e lesi o le tala. E te mauai le nganga o le fia. Ioi, nai vaenga tāu o tui nātu, nei vaenga o le whaamanatu le tātu o tunu pe o na iei mātou i nei Wellingtone, ia o lo mana i le pāholo mātou le taimili nei, o lo iei sinta mai timu vule le bi mai, mo ia lea wa tau, te a tu sia masele, ai o lo so lo ngale lei mo le au whaafonga ngā ta foile, i le au ngā lulu le nei aso, mā lolo ono sa i mā lolo tau a tali manu lau telo le tātu o tunu, tui nātu nei whaafie sianga mo o tau le nei taiming, ia au ngale whenga i o lo tātu o tunu i ngā luenga whaatino, mā lolo ngā lulu e mā lolo ono sa i mā lolo tau a ta i le pa ia maua lunga, o le tātu o tunu tānofa lava, Jeremia tapu mā nei ele nei, mai le tautua le au tātou au nanga le Sāmoa Capital Radio i Wellington i le nei vaenga o le aso. It's Christmas season, so there isn't any reason we can dance some Christmas polka. Here's sleigh bells ringing, everybody's singing, dancing a Christmas polka. Christmas trees so holly, make everyone so jolly. Love just fills the air. It's a wonderful world for the boy and the girl, dancing a Christmas
alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
whanau o le tupu o le file mu. O le ali o Yesu, le whaaola o tātou. Pepese leo tele, wa whanau mai o le pepe. O Yesu lava leo o pele, o le alofa e wina ese. Awane ingalo, to atuli ia matatalo. O la mea alofa sili atulea i le pulumulo au pulu lipano. E tatou si i whaatasi, o le whaafetai i le langi. Ina ua haulia mai, o le nei keresimasi. Le aso whanau o le tupu o le file mu. O le ali o Yesu, le whaaola o i tātou. Pepese leo tele, wa whanau mai o le pepe. O Yesu lava leo o pele, o le alofa e wina ese. Awane ingalo, to atuli ia matatalo. O la mea alofa sili atulea i le pulumulo au pulu lipano. Pepese leo tele, wa whanau mai o le pepe. O Yesu lava leo o pele, o le alofa e wina ese. Awane ingalo, to atuli ia matatalo. O la mea alofa sili atulea i le pulumulo au pulu lipano. Nai whaawi whianga le nei vaenga o le tai au ina ua tō sumare tasi ne menu tō le tale tu le suma le rua tale tu le suma le rua tō tu ina tu le o le whapoponga o tātou talafau ia e pei ona ia ile nei i le vaenga o le awauli ia ua le whaafonga mai le tātou tunu ia inisi fo i o vaenga o lo tutupu le tātou tunu ia ua la fo i whaafonga mai ia i le tātou tunu le nei vaenga o le aso o le pesele mai a misi luki sua ia ma le peso whaingoa ina a pepese leo tele wa whanau mai le pepe ia ale mea la le whai mai i le whaasi whai tau le au te whaalonga tua i po le halau mea lofa o te iloa ua iai uma au tau mea lofa ia ma e tofu fo i tangata ia malana ia lana ia mea lofa ia e whai mea lofa i se ua pere ia te ia po le whanau, po le toa lua, po le tina, po le tama ia po matu o le tina io e wha pena haisi io e iso i lato e whai a lato mea lofa i matu o lato o teito o lua o le mafua anga a te le ale no para mafua anga ia al peia na mata lo foi ia ma le uso ia tas ia me ia ia failana ia me alo foi ile tinao ile tamao luna o le lato ainga para sea mai so le pau ia o le pau o mata para ai stava Lona winga o le hale mea alofa o le a veri nei tausanga ia. Tau whaalongolongo mai lava maritoto a le lama ia so i tūlanga fo i o fo i lele o fina ngalo le atunu. Ia e tāu a telefon ia pe o na whaasoa fo i nisio le tātu au whaingaru wenga ia. O le ana whaapea mai le whaasoa se tasi fo i o le tātu au whaingaru wenga lama ia so. Ia e tāua le tūlanga le whamangalo, se tūlanga le lei mea alofa le leili nao le whai ungo le nei tausanga. Ia o wana ia il tangata fo le na ti ngana lua masani. Ia e watu ta avale e pi whaapea mai, whaapea e le hia vai atu ia oi. A le tūlanga le lei le whai ungo le nei tausanga. Ia e ta tau ona fo ia na whaafitauli ia ai tātou fotua i tātou ngāru rue ma tātou tamu moe ia mo le a whai ungore nei tausanga ia ma le amatanga fo i o le tausanga fo lona winga o se tūlanga le leitele ia mo le tātou o tunu e ngāta fo i le o le tātou au whaafonga nei tai au o le alau mea alo whaua e saunia ia o se vaenga tāu wale na ia e loa i fo ia ngāta fo i lea o to tono fale whainga ruenga ia o lea le a whai e fo i a lātou pāti i o papakiu ia e whai e fo i lama whai longa wha apitoa fo i e mo i lātou e ngāru rue wha maoni o i lātou e wha moe moina i ngāru wenga ia a ape te maua se whai longa wha pena so orona winga e matua i tau le lei mai e tau mai ai le tā haua fo i o la o e tau tua i tono la ngā ruenga ia ma o se tūlanga le lei a tātou awa ai e pe ona tau whaafonga mai fo i le tātou a niusa tu ina tu mar whaatatonoanga fo i la fionga i afmasanga
Ia le tūlanga o le pangatia le ua i tātou le tele o le ngāruenga whaale tonu. Tele o le lusi o le ngāruenga. Ia o la uia fo i le nātala no nisi fo i o mātou au whai ngāruenga ma nisi fo i o usolo mātou ngāruenga whātas. Ua e maua lo le ngāruenga puti puti whaale leile ngāruenga. Ia e whai whaale leile ngāruenga. O le ua tātou wa ai atu lo no wingo le tausanga fau. O le a whai mea mai lunga le tūlanga le toa tele o i lātou. Ua lusia lātou ngāruenga tālo whai a te utau ia wa iei niso i lātou se tasi fo i a uo lo o mātala noa le taimile nei. Whaale tonu mailana ngāruenga lua le tonu vai aso le taimile nei. Ai o le whaato a watu whaafonga mai a le tonu. O le whaato a whanau siona whaletua. Lo no winga le ua toa rua toa tolu tamaiti ai whaale tonu mai le tūlanga o ngāruenga. Ia o waenga ia le tau fu i lele le tūlanga i ngāruenga le taimili nei. Ua matua i whainga tā le tūlanga o ngāruenga. Ia ai o le a whaina i fo i la matūlanga i tono tātou ainga. Ia ua maua lo le ngāruenga. Ia o le waenga tahau le nā puti puti le ngāruenga. Mā lo le ngārui. Mā lo le ngārui. Mā lo le ono sai. Mā lo le tau a tai. Mā lo le fo i le ono sai i le a matanga le nei tau sanga. Lea le a tātou o a i le whai unga le nei tau sanga. Ia tātou whai e le tala fo i le māsani on tātou peise a ngana. Le tele on tātou a tātou wheloa i e. Ea, o amai nei aso. Ia, tati tele no te whaalonga le to i ngā talilia. Ia, o le mea e tas. Ia, e le ai a se suinga. Ia, na uma whaatu le la tau sanga. Ia, na o le whai ngā ruenga. Ia, le a alu atu fo le nei tau sanga. Le la uma le nei tau sanga. O le whai ngā ruenga. Ia, o atu fo le tau sanga fo. Ia, o le whai ngā ruenga. O le whai ngā ruenga. Ia, o le amatua i leilo apo lea. Ia, ai o se tumulanga le lei. Ia o le mau o le ngā luenga. Ia au hane tau seina na tātou a inga mālong whāna. Ia mau i lātou fo i olo i haini ang tau ngā luenga fo i o nai tuti mana o mia ni te ngāta whai ngā luenga. Ia mana ia ai po i niso i lātou olo whaale tonu ni ngā luenga nei taimi. Ia e so soani maanga le lei atu ai. Ia au a matua i whaale tonu tūlanga ngā luenga nei taimi. Ia o ta fen io ia ta mi foi ne ia o ta foi le o ma fa o ka fia pension e foi io ta fia o ta fia va matua foi mele o ia io ta mana o foi ia na no fo a ia e mo mal tupe o le malo ia o le tu nga na le o ma fa mo ta usang fo ia e ma no nga no sai ile me bal tele ta tu no le nei va le aso to ina tu pe na fa fi sianga mo o tau ile ma malo tele ta tu no No more
Daniel Rick Costello mai va vivianga mo tole nei vaenga le aso. No mo fa lave lave. No mo vili mai. No more tupe. No more me eye on the table. No more. No more. Oh, anishi no more. Yeah. No more. Yeah. No more any fala. Yeah. O mea o mana. O le ho mai no le nei fai ungo le nei tausanga e le toi no more. Yeah. O mea uma sa tutupu nei tausanga fa lave lave o fa poiponga o a o musanga o a no more o mea na o le ale tu e fai ni mea le ata tipi uma mea na malo ngana lu malo lu sa malo te le tatu tuno tuna i va vifianga mo tole nei taimi se ia pa ia le tula suma le lua a fe ngai ho tatu tuno yo to fai va lo filima ile nei va ngale as malo ngana lu malo lu sa ia te to a fe ngai fo tatu tuno ia inga luenga fa tino le nei va ngale as fa talo fatu ele usa ia tapso li lo maiava nga ta fo le pa na pa nu motiva lo pena ma fu to mai malo la uso manuinga luenga de nei aso nga ta fo le to fai va sara ma umanga lo pena ma fu to mai kai fo alsana ia ma manu la tele le tatu tuno o lo fa fonga me nei va ngale aso ma lo nga lu ia te auto aua to te popoli ia tu lango tanto musica le ala tango matua fa foi tu tanto musica paule mea va ai sei sine te wala vea ia pe ona to fa fonga foi tanto alo ma nau ia i le pakale i Evaloni i le tato fa tu so to oile i fea i le Heart Valley ia no toe fa manatu tu lava ia mo toe valvalusia o le faulu tato tunu ia va aile tu langa le saunga le mu tai o le sami ia o ta elenga i le sami ia o fa ngotanga o tu langa uma fa pena suia ingo le tau au a foi nei o tato nau le manai o le paolo manai le la manai le ma fana le nei time ia e ngalo i le tu langa nei tato walo fa nau ia o i swimming pools ma me o fa pena ia o na fia ia fa na we o ta ele ai ia mai ni te u ngalo ia te to ia te u tupu mai ai ni pe fe ta tu te le ma fa wina ma ta tu te le ma na o ia ia ta tu walo atu fai unga o le nei a tausanga ia a wao na so fia ia pe ona ta tu fia ia mai va vivianga mo o to ile nei taimi a fia ngai pelo ta tu tunu ia manga luenga fa atino le nei aso. Taulanga tanga loa ma le pese wa fa ingoina sea ea sau mea lofa ia o le ala mea lofa ave ya hani o le ala mea lofa ave tinale ainga o le ala mea lofa ave tama o le ala mea lofa ave le afine o le ala mea lofa ave lo atali o le ala mea lofa ave lo so atua oi a o le afo la mea lofa e ave ila wo o lo lua fainga o wo tama ni o wo tama le tama a le wo tama le tine a la felto lua e le e fa sa ala fa to i mo to
Ta lava I telefou mai le si ufonga le lo mua o le tala mua. Ua whaalawa I tele mai e le whainga mālong so wa atasi se polo kalame fau. Wha moe e wha aititi ai sa wanga I le tonu ainga a to ai ma sa wanga māta ngā. O le sa nafi le sa wha ilo mai e whaalawa I tele le nei polo kalame wha atino o lona lua polo kalame mo le pui puinga o sa wanga I le tonu ainga a to ai ma sa wanga māta ngā. O le tamaita I min stai whea ngai ma le mtanga ruenga o Karen Shoa sa I whaafoina ma whaasile mai alo ia le polo kalame fau. Sa fisosoni ai ma le min stau le leo ia Mark Mitchell ai whaapel tamaita I min stau la tina ilo tele o Louise Upston. O le ngol polo kalame le nei o le te aare de kura action plan o lo oafi ai fuanga whaatino mo leisi luas fulima tu sanga wha moe ina puipuia ma wha aititi ai le ali mai pēr o sa wanga I tu tono ainga po le family violence ato ai fo ima sa wanga mātanga po le sexual violence. Wha alia mai le minsta le leo o Mark Mitchell o stasi o autu o le polo kalame o le mawhaie leo ngā lue whelangono mai I le tele o fisa mamtanga luenga SS le malo e tali atuai I taimi e tu lai mai ai nei tu ainga o whaafita uri I tu tonu o le tunu. O lona se fulu nei o tausanga talu na amata ngā luenga whai le whaalabu tonga mo swani whaalawao ma lo le e whaingoina o le Relief Aid a New Zealand ai o silia le miliona la whaingo tangata o mawhai na la tau so swani ai mai se lava ino fuanga o lo whai ai taua ma whewesia inga I tu langi SS o le ke lope. O le nei whaalabu tonga o lo so swani I tangata lutele I le tonu o Gaza ai whape ai Ukraine o Lebanona, Suria, ma le tunu o Afghanistan. Whailo mai le li o Mike Seawright, lea na ia whaawaina le nei whaalapo tonga, e la tau te mauti noa le leila o whaingo tangata ua whesoa soani I ai le Relief Aid, ona e whaamau mau umalava ia tu langa. Ta ua fo I Mike Seawright, ua se fulu tau sanga o la tau whaia lea ngā ruenga a toa mai ia whaamau maunga. Na whaawaina le nei le Relief Aid ona ua ia mauti noa e le tai ona lava wheso swani o lo maua e o atuai I le to telo tangata puapunga tia ma whaina ona o taua ma whe vai inga I tu langi SS o le ke lope sanga rue ai o ia. O le nuu mua na amata ai le nei au nanga a le whalabo tonga le nei o le aile ngo Aleppo I Suria. Na ia whaalia foi e le o se ngā luenga whaingo fie, le tufotu whaina adu o so swani e au fiai me ai, a tō ma waila au mo tō whitinga whaafo mai, mo la tau e mawhatia ma whaina o no taua, ma whe vai inga. O le tausanga I ruawes furuono, e tō lua ia le au whainga luenga le Relief Aid, na mali liwa ia whaalawe lave, pei tai e ui ia whainga tā, ai olo o mālo si pēr mo le lei, le whaatino ina o le lātou so swani mō nei tangata I le teimi nei. O le mariri wai ni tangata se tō whā ini whaalawe sa de tupu ini vai a tō ma le sami I le tonu le luas fuma le whā I tū la ua mawai. Ua tu ina mai ai se la pata inga whalawa I tele mō tangata uma ina I tautua nāra saunga le mū ma ia whaai te teimi umai anga ia I le sami po ni vai ta ele ai I le nei tau ma whana. O le fiafi o le astonai le ana umai le olo se tau maititi le malaita alo le motu taua Avalon Park I Lower Hutt e pei ona mua I lipo tia I lunga o le app a le si ufonga o le lo mua. O le aso lon foi lea na mali waise li ina oso I le sami mai se waa ngā tai whale o whakatane mai na si linga tau mo whainga so swani mumua e whaasau ina ailona ola. O leisi whaalawe na oso I fuai I le waitawhi o le Waikato mai le ala lau papa I le ai o Hamilton ia se li I le po le stonai mai o lo whai e pēsa I linga mō le nei tangata. Ai o le tai au le Sanafi le fo ina maliwa I le isi ali ona o se whaalawe na li potia mai le matawhanga I le pitonu o Eastbourne I Lower Hutt. Whailo mai le whatonu o le whaalapo tonga o le saunga le mui vai ma le sami le li o Daniel Sherrard. O le totele o tangata ua mau le soi fuai nei whaalawe
o se tūlanga e whaapopole i nai. E o mai le amtanga le masina le nei o te sema, o tula i mai le onus futasi la whainga o tangata na maari liu o na ua maale lemo. O se au whainga e tusa ma le luas fulu ono pasene ua maua lalo ai mo le vaenga o le tausanga pe a fua ili se fulu tausanga ua tua na ia tu nei. Ta ua ia Gerard, na iai le manatu o le a wha awo i pēa o nā ruifo i lalo ia lea fua inu mera. Pe tai o le vaiaso lea ua ma vaiatu nei, ua mai tau inai, le toe fo i lava i le tūlanga masani o la whai o e whano le soifua, ona o whalawe lawe te tūpui te tōnu o te sami, a tō ma vai tāwhe, ma isi vai e tā e le ai tangata. O le whautuanga mai le Water Safety New Zealand, e te tau i tangata umo na whaai tete i taimi e tā e le ai, ma i e tautua nā fo i e vai le lei ta maiti, i so o se taimi hanga ia i le vai tā ele po le vai tāwhe ma le sami e tā e le ai, a o whanga solo i le tau mawhana whana ua tātou i ai nei. O whaamau maunga alo ia ua iloa ai e sili atu le se 4% la whaio ngā ruenga ua le iloa ona ua whaamuta ma le toe whaaua wina i le tonu le lau mua i Wellington i le tausanga e tasi. O le whailo mai o nisi o ngā ruenga o la whaamuta i le tonu le mta ngā ruenga le soi fua manolo ina ua manino ai le matua te leo la whaina o le lau mua i Wellington i tūlanga whaale tonu tauli ta mau ainga o lo whenga i nei ma le tunu. O whainu mela ma whaamau maunga na whaamau popoina e stasi o tangata e tō mai whaabitoa i le tūtauli ta mau ainga o Siam Bio E-Corp o iloha ai e tusa pe a whaatusa i le tausanga o mawai e se furu ma le iwa awhe whaase lau tolu se furu la whaai sa whaai titi ai ngā ruenga i le tonu o Wellington ma lona i tū ma lo a toa. O le nei a whainga e tusa le ma le se furu ma le tasi tesi ma le ono pasene o ngā ruenga uma i le tonu o le i tū ma lo. A whaatusa tusa ia au kilani o se i tū ma lo e te le mau atu na i lo Wellington e sili lai titi lava i le se furu afe la whaai o ngā luenga na wha muta i nai i lea vaenga o le tunu i tono le tausanga lea ua tua na i tu nei. O le whaafita auli o Wellington ona o le tele o ngā luenga e pei o ngā te tonu i le lomua ai maise o ngā luenga le malo ma wha la po putonga te tele. Mai o le tele o ngā luenga o wha muta sa ngā lulue ai tangata mai nui whawhatu le lomua ia tau sa vali mai ma whai ngā ruenga ai i aso te tasi. E tusa ma le se lauli ma su ma le tonu awhe le a whai ngā ruenga i le vaenga tūru tonu o Wellington ai nā o le se lau awhe tangata e nofo ai i le laumua o lo o whai ngā ruenga i le teimi nei. O se vaenga tele o ngā ruenga ia o whaamuta o ngā ruenga le malo. O le asfrei le taruai lea na malolo ai isi tangata whai ngā ruenga e tusa ma leono se lau, ale mta ngā ruenga le soi fua malolo i na i lo lātou lava loto malie po le voluntary redundancy mai o fua ina i le teimi nei, o le o tusa ma le se furu afe le a whai o ngā ruenga le malo ua whaamuta ma ua vae ai tangata sa ngā lue ai. I au kilani ua whailo mai e nisi o whaalapo putonga di tele o lo lātou maua ma wha soaina me ai so sonia tua i tangata wapunga tia ma lima vai e ono te puni ma wha ai tia fo ia lātou au nanga ona o le wha iunga le malo e wha muta ia vai ngā tupe e langolango ai lātou ngā ruenga e amata i le tausanga a sau. O le nei la bata inga ua tuina mai i le vai taimi o lo whenga iai le do tele o tangata ma whainga tā i le sa ilinga o me mawai me ai mo le whongatau mawha i le tonu o se tausanga o mao ai le maurunga o tangata ua le whai ngā ruenga ona o le wha umi o tūlanga wha le tonu o le tam mao ainga. O le wha lapo tonga o le Auckland City Mission na maua se lātou vai ngā tupe wha abitoa mai le malo e wha awa waio na whaia lātou pusa me ai mo tangata pua ngā tia se i o i le wha iunga o le tausanga nei. Ai lātou te leo mautinola pe o le ale isi la sanga i so ai. Whailo mai ai le tina ia Helen Robinson e ngarue ai le City Mission ua umo na tu ina atu se lātou tāru sanga i le whainga malo so whaatasi mo se vai ngā tupe wha ale tu sanga e whai ai ni pusa me ai se limas furuafe mo tangata lima vai le tausanga fau
lua afe lua se fulu ma le lima. Pe tai, ua whailunga fesili, pe ta lia lea tālu sanga pe le ai i le taimi nei. Nā ta ua le whaapoleina o lātou whaalabo tonga nei, ona o le fia hawhi o tangata e whaalangolango atu iai i le tausinga masani o le soifua. O le isi whaalabo tonga ingo o le Bada Bean Motivation Food Bank, le e whaalangolango iai le tusa ma le lua hawhi o ainga i tonu au kilani mo le tausinga i le vai aso tasi, na maua se lātou tupe lata i le lua se lau hawhi tā la, ina ua whalawa i tele mai se lātou tālusanga, mo se sosoani ina ua le a le whasoa, ona o le mana o mia tele o lea fo'i au nanga. O le whalabautonga po o whalabautonga umanei wa lātou tārusaga ina ia le mahlo ina ia whaawau ona iai ni vai ngā tūpe e ve sosoani ia lātou au nanga mō tangata mawhatia. Whailoma iai la le mitanga ruenga o lātina e lau tele le MSD o whalabautonga tū ma oti nei na amata i le tausanga e lua afe lua se fulu o na tu inatu i aise so ni tu sa o le malo i le mai taimi o le vevelo le wha mai koviti mai o mai le taimi nei ua sili atu i le lua se lau miliona tā la ua wha matu inatu i ai le malo New Zealand mo ala tu au nanga ma ngā luenga whai. Ua pasia le whainga malo so whaatasi le whaia lea o ni ditongi e whaau ngai nai i nisi o wala de tele se tolu o fausia nei le motu i matu o New Zealand. O wala ia e au fiai le al tele i le vale o Otaki ma le tūlangi i matu o le ai o le ven, a e whapele a wala e whaingoina o le Penlink i matu o Aukilani, Malaysia wala e ngoa o le taki timu North Link. O le whaingoina nei ala malo, o le a whaalua i nai le a whai o awala te tele e te tongi le tupe e ui a i e ta vale mai i le tolu i le ono. Pei tai la e le o hawhiai le awala fau le Manawatu Tararua Highway le ua sui ai le awala tuaina iai sa ui atu i le Manawatu Gorge e pe o lona winga e le haise te tongi po se tol e ui a i e ta vale i le awala fau e pei ona sa fua ina mua e le whainga maa lo. To tele tangata sa ilongo na matua le fia e na ua whailo mai le maa lo le nei fuafuanga i le amtanga o le tiusanga la le ua mafuai ona toe whaapawhala. Whailo le minsta o awalo whela ua inga ia Simeon Brown o le tupe maua mai le tutongi whaonga inai awala nei e viso swani lea i le tausinga ma le whaale leia uia awala i le luma nai. Ina i tala mai whafo e ai ni turisi Australia o lipotia mai la whaina ina o o na lato taumawhalia ni mea inu malolosi i to tonu fiti. O se whaasara launga mai le ABC a Australia na taawai e whapea e to fitu la whaio ni malo sa i le whaletali malo o le Warwick Resort i le Coral Coast sa whaina i le alcohol poisoning ina ua lato inu mia ni mea inu cocktails mai le bar o le nei resort i le po o le asto o nai. Sa awinane i lato i le whalemai i singa toka ma muli ane ai awinatu leisi to olua i le whalemai i lau toka ona e tūlanga tinga aina. Whalia mai whapea o tūlisi to fitu nei nā whaina i lea whalawelawe e i le wāle se furuwalu ma le lima se furuono tau sanga le mātutua o le to whao la to wia o tangata au Sitalia mai o lo whaia ne i aisu e ngā leo i fiti i lea fo i mata upu. I Amerika, na whaamanuina i le ai o San Francisco, la bata inga o se asio sio i le San Nafi, i le tuana ia i lea o se whaamalosi, na taia ai le vaenga i mātua le stete o California, le na maa fuli ai ta vale, ma manu nua ai tangata e to tele. Wha i loa mai e whapea o se taimi mua le nei, ua whaiai se la bata inga mo se asio sio po o se tornado, i le nei fo ia ai te leo le United States. E tu sa male miliona la whai o tangata, na hala whai ane i le nei la bata inga, sa whau tua i nai i la tau e sa ili no whanga saonga le mu, e sulu whai ia i le waweao le sa. Muli ane, wha mao nia mai e le ofiso le tau la whai ina i la sio
o le pitanu o ingo o Scotts Valley pe tusa le o le tasi ma le awhai tu la le mamao i saute o San Francisco. Sa mori mawinai, le mafulifuli o tawale ma manu nuai tangata i Scotts Valley e matele la auna pa uai. O matangi malo si foi nei sa motu si ai wai e le tise ato ma le pawa ma i le sili atu i le lua se lau lua sfuta si afe o fale mai na whadia mai o ie tulanga na mafua mai ona o se vaenga lolo wao le tau sa hofiti ai le talawhata i sifo le United States i le aso na nafi. Ua wha popo nisi malanga wha atulanga ina le company wa lele o le Jet Star i le wa o New Zealand ma au se talia ma e fōringa mai o kala estete o le atele ia malanga wha popo o aso sa ia o wha moe moe o le ai se malanga wha popo o le Jet Star a nga iane i kala estete a toa ai maisi malanga wha popo se wha o le a amatalia i le tonu o leisi ono masina o lumana inai i le wa o New Zealand ma au se talia. O malanga wha apopo nei o la whaia le wa Christchurch ma mele pone ai wha pia i fo i ma le Gold Coast mai o la wha pia fo i ona si iti ai la wha inga o malanga le Jet Star i le wa Christchurch ma au ki lani. O lo valo i mai e le ofisa o le tau ti munga ma winga wha le tonu o le tau i wila ma whai tili mo le pito i lunga o le motu i matu wha pe ai ma le talawhatai saute sifo o le motu saute i le so le asong fual neis fulma le ono o te sema. O se vetau la inga o inga wha le tonu o le tau o lo halu alu maria le i lunga au le tinu ma fuha mai aiti munga ma mafa i ana pa ui le talawhatai sifo le motu saute a mata mai ana po ma wha solo mai i lava i le tai awana le i la. Ai o le pito i lunga o le motu i matu whape fo i ona a fia i nisi vaenga i ti unga mamafa ato ai mawila ma whai ti tili. I ta alonga kirikiti wha ale waho ma lo o lo tūlanga le leile Black Caps a New Zealand i na ua uma lona lua wasa o le ta alonga whaita wina lona tolu i le wā ma le au si mai Engelani e pei ona whanga solo i nei Hamilton. E pausi wha ale tonu na mai tawina o le so leo pe lua New Zealand i le awhai tū la muli muli o lona lua wasa o le ta longa nafi mai malo lola le ta longa wa o i le tolu se lau whasa furu la wha aio ai o lo sili ai New Zealand le la tū ta ngai lua o lo whanga solo o se lau tolu se furu ono ai tolu le pe i lona tolu le nei o aso o le ta longa i le malae o le Seddon Park o le ato e wha awa waiona ta ta i Kane Williamson ma le li o Rachin Raventra. I ta'alonga soka o le tamarasanga le e Liga Australia na du tusa le ta'alonga na po au kilani ma le awa le ai o Melepone o le ta'alonga sa whai e Melepone e ta i lua si koa ma ua whaamuta ai ma le solo ma lo le sa iai o le au le nei au kilani ta lua na ofi atu i le A-League i le amatanga o le tausanga nei o le astona i asau e ta aloi au kilani ma le awa le Western United ma o le ta'alonga whaia le malai Mount Smart i au ki lani. Ea o le whaaiunga le nāna nei vaenga o telefou. O te whewhia tui whaatalo whātu la matangol nei vai asa fau il whaopoponga o tala I meolo te tupu I Sāmoa mōre nei fo I vai aso. O le whaai unga le vai aso na te tala aloa ia I nai se tasio ngā luenga le soifua malolo ina o vaenga tau le tuma malo tele e whaale lia leo whale ta elem whale ui e le whale mai whaai tu maloi whai lalo I Sawai o se ngā luengan whaatu peina I le langolango le porkala me tau swa vai ma le tūma mālau tele a le whaala popatonga a le UNICEF o se tasio ngā luenga whaau popo a le whale mai whai lalo o e toi whaale leia leo le whale lo wha mautu wai a li I matamai tai fo mai na whaatu peina le malo Sāmoa ai lea safaredi lewa lea na whaala awi loa I foi ma se tasio fo ai na tau au ina mo le whaatotunga ina ma whasoswani mo le au o nanga mo le tongwhitinga o nifo po o loa
e le whale mai tele i tua sivi sa vai. O se fesoswane, na tau au ina le eka le si o le upa i o aso i ngatai Sāmoa. Na mai a le wha moe moe, ma te tala aloa i e foi, ma se tase o waenga na toi wha ane lei o le whale maliu, i le whale mai tele i tua sivi lava, le whale mai o le mali e tua tan maa while lua. E se mai ngā luenga wha ane lei i al soi fua malolo ina na wha tupelu tātua te nuu, ma fesoswane mai le e ka le sia, ai na te tala alo i ei masimasini e wha mai na i o tōta tauru soi fua malolo ina, a to hai male whawina o se whale tu ina i ei te tonu lea masini, e a wina o mai ei la pisi mai whale mai le moto tele i sa la whai e wha tama i ai, lea ua whausi eina e le whio anga vai a ata sa fotu la whai, o se ngā luenga na lango wha tupeina e le whatupe lolangi le World Bank, wha pēmale ofisa o au o nanga wha poloketi, a malo au whatasi. O le sole ua fuafua e a matai ngā ruenga o le aveseina leo le suau o mai le vaa sue a New Zealand, le na mangoto i ngā te iane o te fitoala i sa fata. E lua se furu asolo fuafua e whaatino ai le ngā ruenga, o le aveseina leo le siria e le iwa se lau lima se furu lito le suau o mai tane o le vaa. E mo le timi nei, e le maua mai sei unga o suenga le ofisa sue whaasai ni se Sāmoa na o lato wasu i naile swasami mai ta fitoala e whaia i ei suenga pe ua iei ni a fianga o le ngā te whaleo i a fio anga. Peitai e na o suenga mua na whaatino e New Zealand na whaailoa mai ai o se sasi le au waa na tula i mai ai le whaale tonu. Peitai o le tuolo atu ngalu i ei i a fio anga o le afianga o tupe maua le au whaiva, sa whaalangolango atu le tausinga o lātou a inga matulanga o mea whai, i le a maua mai o lātou ngā te whale. Peitai o lo to o lava matai o leitu malo, matu i nātu lo lātou whaatua tuanga i le malo. E ai, te tonu ai le malo e, so mai na i le tu lātou ina tu lātou mātou le malo. Pai turuina le, e le tu whamai, mani, te inga pai pāle le iai ma pui iai me whapea ua tāua pui iai me whapea mai toe tupu le luna o lo ma popo le tau whainga le tu malo ma o lo nau lava le tu malo ina mwhainga manatu mai le malo o whaailoa le vanga su e New Zealand o se teimi le amatanga o le tausanga fau o le ato e whaailoa mai iai le vanga lo na lua o lātou su e ngā lo whaanga solo lava. Peita ina wasiringi au telefoni si o le fio anga i le tūlanga o lo iai i le teimi nei, na whaalia i se tasi o tamaa, o lo iai teimi o lo vaai ai e le nuu, le swau o lo o tafta whehilunga o le sami. Ua te ena e le whaamsinonga, le tatala i tua o matai e to o se fuluma le lua, mai le fio anga le whanoa li i sa vai. Le sa tūlai mai e se FSS inga le vā whaamatai lava o le fio anga, ma o lātou sai nai se i tūlou se tasi o matai o le fio anga, ma amoanga i le malai o le nuu. E tō tasi o lo ia te ena mōlianga umalo whaasanga ia i lātou. Ao le isi tō se fulmal tasi ua ioio lātou mōlianga. Ma o tolo po atu le whaamsinonga ma walunga le mata opule nei, e lawina lo lātou whaai unga i le tausanga fau. E iei nisi o vaenga le reporti a le tua leo, e leo taliaina e le loio lo tu lai mo i lātou lo mōlia le sunga Alex Sua, ma ua whātunuina i le whaamsinonga le loia ia Alex Sua, e na ia whaia vave e wheso ta inga maitu e lua, na whaamtu watu le whaamsinonga le se 45 minute i ia matai, e wheiloa ia tua i o lātou a inga ma whanau, au le to e tu ua le whaamsino, mo le potu tā fia le to essay tan malala. Mai o se hawa no foi na maua le na a fia le a fionga so alo, e momori eile na wha maula longa i a inga o matai e to se fulma le lua, o na sa ielo na wha moe muenga, o le atalia le wha amsinonga le te tala i lanto i tua, e tādi eile aso e toe wala a waile mata opo. Wa wha ilo manino mai le fionga le minista o tupe, le fionga lau timu ia fōwele se vā ai, o vaenga na le awa yei Sāmoa i le vaenga mua, le unua i whaalau iloi no le visa no fo maua Australia, e anga wa aitanga te toru afe ma le Pasifika e au fiema Sāmoa.
Ona o nisi o nei mafuanga. Ke tonu ale sa tau su vitatu. Se ka ku kilo wan me fu me le. Se tatu tutu. Ya le ala wa mata ni na langa mai e nei tunu i el Pasifika ko neighboring island countries. Ia issues ni. Ia mau ia ole tau al mini. Ia kusala le la ka ko len mai en. Pe ta e tel tonu le fionga al minister. Ai lo e tel tonu ngai lo te mai. Foi le consider lo tatu. Ono tulanga le tatu nunga le tatu malo foi le opportunities mo tatu tot. Le fionga minister tupe le fionga lau timu ia a foa wile seva ai. O tala fawia mai Sāmoa mo le so, manuia tele si o tātou tano fasoi foia. Christmas and a happy new year. Yeah, all night long. Merry Christmas. He gone. He gone. He don't stop. We go. Flickers in the sky. A tiny star light up way up high. All across the land, Lord's a brand new morn. This comes to her when the child is born. A rosy blue settles all around. You got the feel, you're on solid ground. And the walls come down, crumble towards their soul. This comes to her when the child is born. Ia no va fa me tato tonu le vai nga le uli le fa poponga mo mo tato telefone mo se si fa poponga le tu lai valu le taia o taia o ia e malo nga du e malo on sa nga ta foile ia o to e mana tua tu le taimi ia na ia tato matua o lo o pikina na ia tato alo fa na ia lato o nga ia malo nga lu e malo on sa ia te to nga ta foile na ia tato matua mo pikina na ia tato alo fa na on sa io e pe ia o lo ma fa ule ia toi o tai au le aso muli o nga ia ale whanau, ia e sei ia kolisi lea ua tu ua. Ia o na mahe ai fo i lea o le nei tausanga. Ia ia o ngā tupi o na ia mātou tamalahiti fo i le whanau lahiti. Ia e le muta i la lea o ngā le au vaenga le na. Na o le kirisi masi ama le Boxing Day e malolo e mare tausanga fo. Ai uma foi to halu foi le o ngala tamana o le matua i mana i o le taunga o le taunga tau pili tamana ia mo le tulenga ngor fa tai tele lava ia tato matua mo le pikina no tato alom fa nau fa talo fa roi foi ia i le tamatai fa ia o nga ia faith pe tau le pena na mafuta mai nga ruenga nga ta foi le ia o na tato alom fa nau la i nga ta foi le ia o le tua fine fo ia ye mai matafola o lo pena mafuta mai fo ngā ruenga le nei ia malo ngā rua ia te utou malo la fo le ono sa ia utou fai va lo fidima e le fai ngo fia la utou ngā ruenga i tulanga o ne tato walom fa nau laiti ia e matou te vai lava ia lautou lava ono sa ia i le tulanga fo yo lo ia ngā ruenga mo monto fia utou te ngā rua ai ngā ta fo le o le tato au matua mo le pikina ma le molino o tato fa nau le tai au malo le ono sa i malo le tau ata ia tau Tale tu le tason fa mai no le tatou tau le nei aso ia ai o lo tu na tu pena tatou fa fi fianga mo le tu mo le fianga i le tatou tono ia i vai ai ngore dei vai ngole wa uli ngata fo ile o ila to lo fianga i pe la tu manga ruenga i lungo so se ta vale o le ala vorta vale lo e fa nga ina la le sa o lo e fa tau tai le nei timing ia ma tau tau falo fam fa talo fa tu ia te o tau le nei timing ma lo nga lo e ma lo ono sa ia te o tau nga mo lunga o lo so lo nga le nga ruenga lo fa tino le nei timing ai o lo fianga i fo lo tatu tono ia ma le tau fa mai ino le pisi
Ia e pei ona ia ngaru e ngore nei taimi. Ia malolo sai malolo tau ata ia te tau ia le atu ina tupena ia tātou whaafianga ia e pei o le whenga i fo tātou tunu nei aso. Ia o le alava salo e whaatau teia lunga o pasi, lunga o loli, ki liva lau, ki liva meli, ta vale lau pasese. Ia o le au vahenga ia le au taxi, o le vahenga ia le upa, ia o tūlanga umalava pasi lau pasese, o le au vahenga ia no foafi. Malolo no sa ia tau whaatalo whatafo ilau sa ia Josefa se mintone. Lo pena ma futa mali nei vanga la son ngata fo lo le sunga ile fai se au sunga ile a o ia molia ia le te le lo o le to fa lo ngol tal ia o le tu u mai nei tatu tu nei ni sila ia mo masina wala fo tu anga pe nei le aonga ia ma lo nga lu ma lo no sa io to fai va lo filima ngata fo ile o le tūlanga o lo o tauinai, ia wala warfina ngā no tātou li te whaola, ia malana ia fo'i whaamnianga, ia whaamni nei o taule nei taimi, manu ia ia tuanga, o lo whapena o whengai mo o taule nei taimi, o le atu ina atu nei whaafisianga mo o taule nei taimi o tātou whaafisianga, ia au male whengai lo tātou tunu vai, ai ngole au auli. A le hai sau tau mafutanga no fosao, ino le vai paipa, fiti. O le a whai le tātou fiti, e ma whai le tātou siva, i nei vanga le au le tātou a whai tūla o loto toe, e au ar whianga le tātou tunu i whiau ngā roenga pera. Māsani ai mālo ngā rolo e mālo no sai, whaafi whianga mo o tau. It's Christmas Mambo style.
Nai wa vivianga de vai ngole ngoli na u atoi lusu mali 2 minuto na tale le tula tasi le tau toma na ngale tatu wala le tasi ono tesi mali tasi fa mo le vai ngale asa fa talo fa foi lu so ya Ricky Masoe la fianga no solo pero na futa mali le vai ngale wole ma lo nga lu ma lo on sa ma lo foi to foi va lo filima i le nei tau sanga fa talo fa ya sina leo i halo pena ma futa mali nei taimi ma lo le on sa ma lo tau ata ya te o tau ia ole ile ma to fa tu i nei fea por rua pe ona ile ofisa ia ile awala ia olo fa ya sina pisia to le awala le taimi nei ia ma me o ta vale foi ia le fale mai ia olo pisia to le taimi nei talo sia elo ia se fa la lave o tupu le nei taimi ia po ni tulanga fo ia fie le ola mar soifua ia maua pe fo i le tato tunu le saonga le mo ava pe vo ila le te anga i mai i le tuala le matou i Man Kevin anga i mai i le te anga i atuna i Cannons Creek ia va ila valtulanga saonga le mo nga ta fo ile i olau sau fa tulanga ina ia le anga le pe i tele na pisia to tatu ta vale fal mai ma ta vale foi mo ia nei te i ua fa ina to ilo sa ia o ana nei fo ile tai au na o sa wa fo ia o lo ia sina tama fa lave ele o se fa lave like chichi ia ai o fa lave la fa lave ia fa lave le sa tu per blaki o le tu le ai ele fa manu ali se ta si ia na ta vale sa fa le ngaina ia o nai va nga ta ona ia wa ele fa pe ale anga ta vale ia io ele anga lo fo le ta vale ia o le amatu fa io o le amatu fa le tonu to ia Christmas mal tau sanga fo la to ia ia ai lava tu langa saunga le mule nei timing ia a olo tau fai pe tau fa mai ai ale nei tau sanga ia e momoli atu i lava nga nga fa ma ro ma fa tai nga wenga fa tino le nei tau sanga e ui na tatou fa fonga mo tau fa fonga i le tele o ngā ruenga wha le tonu, ia ma tele tu lango ngā ruenga lusi ala au whai ngā ruenga, ngata i le au whai ngā ruenga le malo, ia ai o lo maua na wafoi, ia maua pia i tātou le, o no sae ma tu lango le puti pia le ngā ruenga le nei taimi, ia a wā tātou te lei, lo le a unga tau sanga fōpo, le a fōi se tūra i mai, ia po le a wha te tele ina le lea i ni ngā ruenga, ia pe o le a suia i loa se vāenga tāu a le whai ngā malo, ia e tau ona toi au mai ngā ruenga i au wha le tonu, mana ia, o le tūlanga pei ona whautoina pe le tātou tono, ia ina ia maua pea le tūlanga le wha malosi i wha malosi i au mga ruenga, ngā ta whoilea, ia o le tātou au wha fonga, nei tātou ta mamtina mātua, amu ia o tau, ia la tau fu ala malanga tu Sāmoa amu ia o tau, ia amu ia o tau, tau malanga tu Sāmoa. Ia tu langa lava na manuia tele Christmas ma tau sanga fo, ia o tātou ia io, ia ele tātou te whai mea tātou ia i nei, ia ele tātou ofisa nei, tātou e vaeva tu ai ia matu inatu fo ia tātou kalame Christmas ma tau sanga fo. Ia ele ia saunga le mu, ia i te ua wha le tono tu teisi tau sanga fo, ia a tātou eva pia ma tātou so tai pia, ia ma tātou tala tātou leina Christmas ma tau sanga fo, ia mori alo whaanga. A le taimile nei tu ina atu pia wha whiwhianga, ina o te sumara wala minu te tale tu lai tasi, ia ona tu ina atu leo kolosia tu tātou whaasara launga i Sāmoa, i leo so ia tāse salamse, o lo wha pena ona wha tani mai ia mo o tauri nei vaengo leo holi. Daniel Rick Costello manai whawhiwhianga, Merry Christmas in the Island Way. Whātalo whātu ia noa, whāo talo penara mafuta mai Prispeni, o mai Prispeni, le nei vaenga lea wauli, tali tonu wha moe o lo manu ia Prispeni ma ustaria atoa, whaaftaini mafuta mai le tautua na unanga te tātou ala leo. Spend it by the ocean, summer's now in motion, celebrating
Ia o le nā le tūlanga le tātou tautua le nei vaenga o le awaule mo le atulinga le whaafitai te le lava fo le pai molungo le tātou tono. Ia i whaafenga inga taulangi le ngāta fo le o lātou whaletua, whaletua matausi, sa o au le ngāta fo le o le mālosi o le tātou tono. Ngāta fo lea ia e le whangaroina fo le tāpua inga na ia tātou tamamti nā mātutua. O lo whaafonga mai ia ua le tāpua inga ia e le ngāta ia tātou ngaruenga whaatino. Ia ai o la tātou whaivalo whirima fo i peon whengai di mamana lau tenda o le tātou tunu. Ia whaapea fo le tātou o nanga. Ia ai mai a tau nei. Le tau au auna mo le tilinganga le whaaftai te le lava le nei aso e tūsai ma le tātou maftanga. Tai fo i le eva whaata mālii. Ia ngāta fo i lea. Ia o autou ko meni whaata mālii ma le whaaloalo. Ia o lo o maua i pea le nganga e mālosi. Ia e whaawa wina i fo i le nei lava tautua. Ia e mātou te aso fo i vai mālu i puenga. La fo i se tau whaafonga mai le tātua tunu. Tūlanga fo i o ni whaamatalanga. Ia o so na la fo i lunga o le ea. Ia matūlanga fo i o tala. Ia mātou te whaamalu watu. Nganga mamalunga. Ina i mwhai peo no tātou mawani. Whengali ngali i ngale lei. Ngāta fo i lea. Ia o le tātou mawhtanga i le aso ma le aso. Ia le a fo i se tautanga i mai fo i se tūma seanga. Ia o tau le tau tamali. Lau tau whaafonga ma lau tau tanga i mai. Ia mātou te whaamali atu. Ia tātou au mai le pepe le Christmasi. Lea le a tātou anga i atu iai. Ia e whaima sootanga. Ia ngāta fo i lea. Ia e whaima le tātou tātou te mafutai ina ia mawhai ia o na maua pia sootanga le leilunga le tātou ala. Leo au wha mai aine i le tūlanga le tātou tautua. Ia la fo se taimi mua le aso atai au. Toi ta tala aloa i le tātou le tātou ala. Leo le fitu le tai au. Awane ngalo ia tau. Ia olo iai pia le tātou apple na lua suma le wha fitu aso. E mawhai ona e whaafonga iai. Ia o afo i maenga ua misi atu ia te oere nei taimi. Mo i lātou ngolo o whai ngā luenga. Ia e mawhai ona e whaafonga i le fia nā nei le tātou app. Ia awane ngalo ia te oe. Whaasoa matu whaatu le tātou ala leo. Ia awala fo le tūlanga le au nanga peo le tātou ala leo. Ia tātou whailoa i pēr. Halo whaatu le tātou tunu mafuafuanga mga luenga whaatino le nei taimi. Ia mai lo tau au audan ngātu fo i leo. O le fionga le li pule. Ma le mamalo le tātou au whai ngā luenga. Ia mātou te whaatou whawha soi fwere nei taimi manuia tele ngā ruenga o lototoi i le nei vaenga o le au oli. Olia
Osana